Matata
O te whaatara whātu le nei tai au fōu le tātou tino o whawhtai le tuela na tausinga o teitai mailo soifua mo la ola o tātou tue wheloi. O le tai au le nei o le astofi le aso sifuru ma le tolu o le tātou wholonga le masina au kuso lua awhi lua sifuru ma le ono tā lofa lava. Ia ai alo mailoa o le tātou sauringa anoto le nei tai au le teitai ia le sunga le whawhengainga Reverend Fetalai le lea Iwao Ese mai le kālesia na Sareta Sāmoa i o Tara AUG Gilani. E usi mai al whaafonga. I fia fo i whaatalo whaatu le nei aso. I le sua whamanu maro no tātou ale o Jesu Keriso. Ia ero maia. Nā tau sauni atu le tāpua inga i le tua. Hia tātou te talo. No mātou ta mai o le langi. O e lava o le atua o le ou le mana ma le malosi o malava. A fio maia lo wanganga pa i e wha pa ia ma wha le lei ma wha manuia le sauninga nei. A mata i ate oe, whai u i ate oe, tu mau lava i ate oe lo vi inga. O noro lava swafa i Jesu Keriso. Amene. Ole tusi whaitau mo tātou le nei aso. Mawa mai fo i lava i le whenga tuai. I le mua le tusi le tala i tupu ma tā upu esfuma le iwa. O te whaitau ina. I whai upu mua se ia whaangata i le whai upu e ono. Mua le tala i tupu ma tā upu esfuma le iwa. O te whaitau ina ma le whai upu mua e whaangata i le sefuruma le ono. I le whai upu e ono. Mo tātou le nei lava tae hao. Whaafonga maia i le whaitau ina o a fionga pa ia lo tātou wari. Ua whaamatala atu e apo ia Iesapela o mea uma na whaia e lia. A toa uma malona fasioti perfecta uma i le pelu. O na awina atu lea Iesapela o le ave au ia e lia o whape atu. Ia whapea o na whaia e atua ia tea. Ma ia whaopopo iai. Pe a whai o te le whatataulo wola ma le olo o sola tau le tuaso. Whape nei a tae au. Ua i loa e ia o na tūla i leo ia ua tiliola. Ua o ia i Peresepa i uta. Ua tuua e ia lana au ona i lea mea. A ua alu o ia i le vao o le savalinga o le aso e tasi. O na o i leo ia manofo i lalo le rātami. Ua ia whaatonga atu ia oti o ia. Ua whape atu i o vae. So ia e ave eselo uola. A wa e le sili o na le lei o au i o tamaa. Ua ta oto ia ua moe i lalo ifo le rātami. Whau ta mai o le angelu o pai mai a te ia ma whai mai a te ia. Ina atu ia i lunga ina ai. Ona ai atu le o ia whauta sa i ona ulu. E poto i a reto o tunu i maa asa. Ma le ipu vai. Ona ai le o ia ma inu. Ona toi ta oto le o ia. Ona fo i whaarua mai lea o le angelua le tua o pai mai a te ia. Ina atu ia i lunga. Ina ai a wae ma mao le ala. Ona tu le o ia i lunga ua ai ma inu. Ona alu le o ia i le malosi. Ona o lea mea na ai e whaanga furu ao. Ma le whaanga furu o pō. Ua o lava i ho repa o le munga o le atua. Ia whaamanuia mai le nganga pa ia o le atua i le tātou whaitau mwhanolongo ia na fiong pa ia. Ai atu maupea i a te ia lo na vi inga. Whaavavau lava. Amene. Ole manatu au tu o lo ta oto i le whai upu e sulu tolu ma le whai upu e fitu. I le whai upu e tolu ma le whai upu e fitu. Ua iloa e ia o na tūla ele o ia ua tiliola. Ua o ia i Peresepa i uta. Ua tu ua e ia o lana au auna i lea mea. Ona foi whaalua mai lea o le angelua i ova ma pai mai a te ia ma whai mai. Ina atu ia i lunga ina ai. A wae ma mao le ala. O le manatu au tu. Au wale whaavai vai o lo o ia te oe le atua. Don't be discouraged. God is with you. Lo ta oto pea le manatu au tu o le vai asu. Au wale sola mai whaafita au le malu i tau ma pupuanga. I aso e tolu o mawae sa tātoa o mai le tala i a Iosefa. E iei pea whainga tāma pupua ngā ma whawhita auli e iei fo i maru i tau o leo langa.
Tātou talia whaafitauri malu I tau I le loto sita I atu ma whaamangalo I le musu mai le anganga pa ia o le atua. O le atua e manuia ma whaamanuia mai tātou. Pe a whai tātou te mafuta whaatasi mai ia ma whaia pealo na finangalo. Ai o le tala I le profeta o Elia mai sa pela o whaitauina le neitaiao. E se foilo na si o manga. O le tala o ali ailu I tau whaapulenga ma talitonunga whaatapua inga. O le tala o mawai le osi ngā taulanga le profeta o Elia ma profeta pa ala. E sa ili po ai e sao mamoni le atua o lo tapua I ai. O pa ala o le atua whaapau e talitonu I ai e sa pela le hawa apo o le tupu o isa wa elu. Lo whamatalaina I le tupu I le tala I le tusi whai tau le mua le tupu mta upu e suma le valu. Le osi ngā taulanga lea. O le tala foi o masani ai le tātou whai tau ma le whaalongo. Ai lei pea lo tātou wha masani ma tātou wha o ao ia o ngā tātou te maua mai ai. Ua whai leo si ngā taulanga, o na tali mai leo le atua o profeta o Elia, ua pa mai le afi mai le langi, ua wha amuina ai le taulanga Elia. A o profeta paala, ua fiu, ua pongi sai fo lava le aso, o wha tali pea. O le mea o tupu, ua tu lunga ia Elia, ua fasioti I profeta uma paala. Lea sa tātou whaitauina mai le mua le tupu mta upe suru iwa whai upumue o le fitu. Le tala ua tau atu e apo ilana vaa whaapau e sa pela o mea uma na whaia Elia mano na fasioti I profeta uma pala. O na ita ai leo I sa pela, ma awina atu le wheau ia Elia ma whai atu. Ia whaapea o na whai o watua. Ia te au. Ma whaapopo iai pe a whai o te le whatatauro wola ma ola o so la tau le tu la whape nei a tae au. O lona winga, a o atu tae au li temi whape nei, o ta tau ona o fasioti a Elia, ale ai, ia fasioti a ue o watua, o la ngona ia ma le manatu leo I sa pela. O ta o atu le tala ia Elia, ua iloe ia, ona tu lai leo ia ua tiriola, ua o I peresepa, o le whaapalangi, he ran for his life. Lona winga ua fefe, ua au suru solo, ua tasi lava lona manatu. Ia ola, ma whaasao ina lona ola mai le whawhine o Iesa pela. Lona winga a le sola ua le aiso na whaamoe. Lona winga e whasioti lava I Iesa pela. O la ngona o le tangata ua le aise whaamoe ma ua atu vale. E pei ua ta ua lea le tupā ma losi le tupā lea whai mai tātou o le tupā vai o tina ma tamaitai. Lea ua lātou whaangi solo le perfeta o le atua ma sola ese ai mai lona nuu ma lona a inga. O le whiau mo tātou, sola I le atua. E sola Elia mai a Iesa pela, ai tau watu I le atua lo whaatalitari mai a teia. I le whai upo e wha. A uaru atu o ia I le vao le savalinga e tasi le aso, o ia o nofo lea I lalo le ratami. O ia whaatonga atu ia oti o ia, o whaape atu ia o vae, so ia e ave ese lo uola au wae le siri o na le lei o au I o utama. O la ngona o le tangata o le ai se wha moe. O le ai se lumana. Au wā o whea ngai o ia ma pupua ngā o le o langa. O le whai upo se lima o whape mai. O ta oto o ia, o moe I lalo ifo o le ratami. Ma auta fo I o le angelu o pai mai a te ia ma whai mai a te ia. I nātu ia I lunga ma ai. E le lei lava le sola I le atua, e alofa malavea I mai. A wāsa sila fia le atua la ngona mawhatia o lana au auna. O le asa ia whaalata mai, a wāna te le tu una I tātou. O ia lava e alofa ma mafuta mai, ma alofa mai a te tātou. O ia sa ia wala au ina lana perfeta mo lana ngā ruenga, na te le ta tu la fua ina fo I a te ia. O se wha malusi fo I mo tātou o ono le tala le lei. E tele whainga tāma pupua ngāo le ngā ruenga le tua o tō fia ma wala au ina ai tātou te ngā lulu ai. E ai tu waso o sau le musu ma le wha vai. Ua fōringa mai ua ese le whina ngalo le tua ma mea ua o matutupu mai. Ua manatu e la fua I au penga o le taua. Ua fia toi foi I le ainga. Ua le ai se wha moe. A ia mana tua pea. O le ali ina ia wala au ina oe.
o ia lava na te fisosoani ia te oe. Tau lava ina tū maua i pēa ina, ma whaatalitali ma le whaatuatua, o lo soifua pēa le atua. Na te tausi ma whawhanga ia te oe ma la vea ia te oe, ma whaamanuia ia te oe. Pei ona ia whaia ia Elia, le tangata ma le profeta o sola au sulu, a wala vea i le atua, wa whawhanga i le atua i mea ai, wa ia wha inu, wa ia wha manuia ia te ia, wa ia wha alototele ia te ia, ma ia toi whai atu ia te ia, au e te popole, lo soifua pe hau, o te alofa ma la vea ia te oe. Ia manuia lava, ngā ruenga o le ne yaso, ma ia la vea i mai pea le atua, ia te i tātou, ia so umalava. Te o tātou te talo, ua malia lava lo alofa, ua malia foi lo wanga le lei, i lo mātou wola ma lo mātou iai le nei o langa le tū mau. A o mātou iai ma lo longa o le pongi sā, whawhitai lo alofa wa e toi whawhangu mai mātou, i lo malama lama, i le aso fou ma le malosi fou, wa e foa i ma au mai pea mo i mātou. Whawhitai ta mā, a wa oe lava o le atua pa ia e siri ese lau fio, le atua oe mai le vavau e o le whavavau. Whawhitai lo alofa, whawhitai lo whamaoni. Whawhitai lo wanga le lei, wa e whawhanga, wa e whainu, wa e whaalava, wa e whawhiawhia i mātou. Le aise vai panoa o lo mātou ola, e le o au iai au whamanuianga, i le tino ma le mawhauwhau whapea lo mātou ola whaleanganga. Ia tū mau pēa ia te oe lo vi inga, ne i maaso umai o le whavavau. Le atu ae lo mātou ta mā, whamole whamangalo mai mātou nei. O wā, le aise mea wa stonu ai mātou i oruma, wa se lava i mātou. Le mātou wala au le li i e whamole whamangalo i mātou, yo mātou winga mā mionga, wa le tusai malau sila mai malau whaafunga mai. Whamangalo lo watunu umau tangata. Wa mātou tari tonu pēa, i le maliu ma le toe tū o Jesu Keriso lo mātou ali, e whamangalo ai mātou. Whawhitai le mana o loa nganga pa ia, o lo taito loa ina i mātou ia so uma. Whapea foi le ao mai a lau fionga pa ia, e tō matau ai lo mātou wola whalea nganga. E whaatonu folau ai lo mātou wola sa ili matau muli pēa i ate oe. Ia mātou whaia lo whina ngalo ai au lava o mātou loto. Ia lea li ie lo mātou atua, mātou tu ina atu pēa i ate oe lo watunu o Sāmoa mau tangata. I le ngata i New Zealand nei o Sāmoa foi ma so se vai pano le laro langi o lo o au mawai. Anga li lei ate ina atu umalava ta mā. O a foi tō whinga mga duenga o lo o ngā rue ai so se mea. E whamanuia i ate i lato. Mātou talo pēa matu atua mātou whanau a onga. I le nei aso o ala whai mai lato ma watu a onga whaafitai. Ia e alofa ma ia e whamanuia i ate i lato. Fua i pēa i ate i lato le poto ma le ata mai. Sili le ava ma matau i ate oe. O le manuia lea ma le amatanga o mea le lei umalava. Ia alofangia lo watunu ui whi au mga ruenga i rene ia so pui ma leo ma la vea ina i lato. Fua i pēa le poto ma le ata mai e whai ai au whi au ma mga ruenga. Ina ia vi ia pēa lau o fio. Ia o le mātu talo lea. E alofa ma e hanga le lei mai. A mata i lau fio le ne yaso ia whai u whaatasi fo i ma lau fio. E ala lava i lo suafa i Jesu le li i mal whaola o mātu talo atuai. Amene. O le na ua whawhonga le tunu o le tātou sāri ngā loto le reitai au na teita ia le na uauna le sunga le whawhengainga Reverend Fetalai le lea i vau ese mai le kālesia na Sareta Sāmoa o Tara e Ugilani ia e momoli atua ile ngā ngā le whawhitai te le lava whawhitai mwhamano atu i lau sunga mo le tāpenanga mātango fie talo lava i ang le leile tua e whamenuia atu iamenuia te le lava singa le iaso le awhenga iai whawhitai te le lava taimi le wasfuru ono minute o te e nei le fitu ia o le veinga o le tua mai le kālesia na Sareta Sāmoa whanga solo le tātou proklami o le pese whalanga nu e so ai ia mai le komiti tamaitai sa fotu i le motele i salafai e usmail whafonga i le veinga o le tua.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. A o le whai atua la utala i awa. E mua ona au wha malulu atu i lau wha fonga Sāmoa. Ona ese o tātou taitununga. O le tala wha safot. O te patulona i le paia o Samoana. I ona tupu matamane wa paia lava. Ona o le pone wa pai whamai no pere toapa. Ona o le nua wa sasala i le tuatama. Alona suapa.
solo i tutonu. Pasolo i totonu, ola mai moanga, e te vaia, o manu manu sa, o palelo kongo, ua pai mata pasa, o mano i alofa. Sa fe'e lo vai tae. Loa. O sape, no vai taele, pele ki o na manulu tele, ae wha malu ai, te ai no vai vai, no mapatea e au pe asapai. Lo vai ini. Loa. Olo vainu, o mai kiki o sili, e malulu, ke te ase kurini, ai tamapai, e te oli oli, te wae miti, te panusikoti. O finao watasi le lalolani. O pina watasi, e lalolangi, olona ea e pisama ai matangi. Ao i lepo, o te katino atu, e le mapaiona utia o e te namu. Poto Sāmoa. O Portua Sāmoa, o Sio Ingoa, o Retina Pele Wala Wiloa, Iana Puapuanga, Sapaya Malepoto, Puapaya Yauma Pia Mai Ngapure Ono, Puasini Lava Pinau Ivea Talunga, Puamana Naya Teleona Paneta, Puapapua Tolumai Mama, Sasa se sipo, Meto Tisila Motaka Toriko. Le ngaro lava ya te au. Le pae maa o lo tu ai lo pa mai. Olo vale mai, o este na turama, o te mana tuai, a sole toi na lo ya toma. O le mana o talai pei, i a tutu samare toapa, talo pa Samoa, e le ngalo le poronga. Paketaya pona masina e lo lalo pa. Mintamata Samoa ai malapoi vai moa. Ole vai ngalo male mai le ala. Sapa solo solo na leilo ai toa mai toma. Paketaya ulu masui e lo na mana. Ua ola ai lo na uso e le pasalama. Ole mai le moa ole ala e a pule e sea. Ole sika ole tai, sapai le tatalo iai. Au e matua te lele nei ma. Sa tuna, ma sa pusi, ma sa fe'e. O maia, lo lofi maia se i furi i taile nei ma o te le.
Iai le tua i o mota Sāmoa. Hi Sāmoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falong, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua atau le tayao. O le tata porkalame o le ata o le taiao, ia le nei wa tata uto e whelo i lungo pea o le ea. A maa lor folau manuia, whaftai le tua nana tausinga, i lau soifua mo la wola, mwhoinu tata uto e whelo, ia o le o a maia le nai tu o le tata uto no ia po le nai tu o le laulangi o ea umawai msio ainga. Ia, tata tono o lo solonga le lei o nei lewa ia i porirua ma Wellington o lo folau mātou le tau marulu ni usila atoa. Ia lela i tai honi o le stofi le asos furu tolu o le masina o kuso le tātou folaunga. Aftai ua tātou toi wheiloi. Ia e o wholofa atu e le tātou proklame nei matua tausi umalawa nei tamamtina mātutua o le malosi o le tunu mana i whanau le ua mtalia tiu tere nei aso. Ia nenga te leo nei au au nane tua i whaletua a whawhenginga ma whaletua. Aftai moni ngā luenga tatalo wha malo lava le onusai. Ia o nei a hinga mawo i whawhatu o Wellington i New Zealand atoa, Australia, Amerika, Hawaii, Sāmoa, Amerika Sāmoa, Kanata, Alaska. Mana yuso misionari lo ngā lulu e Afrika e saute. Maa lor soi fua manuia nei tai au fau. Ia te tonu. Ia ese a tātou taimi. Ia nei lawa ia i New Zealand. Ia o lea ua toi luas furu ono minuti ana tāne o le valu tai o la stofi la so sifun maratolu o kuso. Nā tau olo i whare mai, ma whare pui pui, na ia wata awale umana, wa oe o whe mālanga i, ni sa tono whare whare ngā luenga, ia mā lo lava le uspo, mā lo wha mā lo rosi, ia o le nganga pōr kalame le whawhiwhia, ia watu nei talai, e sile fia mea ono tupul nei taimi, ia a mesi fo ile anga ia tu lumanai, tātou anga inga ia tu fo ile whae ungo nei vai aso, ia mā lo lava le tau atai, e renga teilea, ia tātou anga ia tu fo ile o ngā tonu, la tala tātou o ngā tonu o kuso. Patalo fatu ifo ina tātou wompa anga umalawa o maumi tātou whasalonga i runga le tātou o nanga le Facebook ma le YouTube whaftai whatalo whamai ia te a sunga ia pali i masi utua a ringa te lea sunga ia leo pepe swalka ia masi fo i afawina tanielu a lola whaftai mafuta mai le tai au sunga ia Teresia, whapea sunga Ellen, mālole on sai, Ellen, manuia nei tai au, whaftai tele. E maze fo i Julieta Uli, a mafuta mai i Amerika, i po Hawaii, i state o Hawaii.
pe voltina ya e kama oe ya lo tele atu ni tai au fatai ya Rachel lo fatu ya tasi ma Cherry Simeona fatai tina ya wafi ya lo tele atu profiti fa ya Mose tunga le wanai ya mluia tele nei va ngol tai au fam tai vea o tato por kalame ne wa amtalia ne minute el fa fongole tato talo le tau fa solo tu tato por kalame e se tal valu o tato tala mai sa mom telefo pe o na masania i talo fa la versi fongole lo moa Sauna e alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna e nofo Sale utongi e Sauna e alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna e nofo Uti imaya utino Utu ifamalilo Le kova na male fale tua Laukele salilo Sāmoa e o mai atato Fia fia ua taunu leli Poto sa fatali tali Sano se pea, le nufo au mau, ile lau mua ai aua masimala me I fati. Tau ina ia malolo, ina lau fia mapa a pesi au silima a ia whaia Sāmoa no whanau whamaoni. Ele umale whasaru, ele umale mo o mo o le kova nai tātou tino nofo. Whanoa mautani, lufi lufi talo whai, ai lau savalinga ua ngase. Whanoa mautani, lufi lufi talo whai, ai lau savalinga ua ngase. Samoa sauia, pangatia, la tau. Olo malaya lena, ele matala talaina. Whanoa mautani, lufi lufi talo whai, ai lau savalinga ua ngase. Whanoa mautani, lufi lufi talo whai, ai lau savalinga ua ngase. Samoa sauia, pangatia, la tau. Olo malaya lena, ele matala talaina. Sale utongi e Sauna e alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna e nofo talo le tau e pe ona lipotia ile nei tai au ya amayanga ya tfo fa ungol neva yaso il official vai tau fa li mai mantele ina Paolo le nei yaso e fa penale yaso a tai au ona sto na yo le ina timu ona samane son fua e Paolo e ina timu ai le tele to fo i mai winga langi le le tau ma va ia le mantele la ile so lua so lulu ma le stofio le vai yaso fo ona malulu le elo fa mawina le so evanu e ma fan fanes fu ma le fa ia o le taulangona le mafanafana i le tae o nei. Ia mo la toi whangota, ia mnuia lama whainga whaiva whamalofo i leo whangota i le whasoa, whamenuia le tua ia te utou uma. Ia Wellington sua le tai nei le vaveao lata le lima le vaveao pe le tai Wellington toi kuata i le sefuru tasi i le tae o nei, toi sua le tai le lima le viafi ana nei, ia o le toi pe le tai lua sefuru ono minute te ai, ia le sefuru ma le tasi i le pōna nei. Ia o i nei porirua,
na pe le tai nei le tele titi al fa le veao sua le tai luas fultasi minute te se fulu le tai au nei lava to pe le tai to fulu tolu minute le lima le fiafi to sua le tai la tai le se fulu ma le tasi le pona nei ia le tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silfia le tunu ia o ia la fola na se le ni le aso fa malo le ang le lei tasi tala ni usila maua usene Australia e valus fulta sene tasi tala ni usila ia maua lau lima fitu sene Amerika tala fiti le utala lua su fa sene le sol tala Sāmoa tala lima sfur sene le aso nei tasi tala ni usila maua lau tupa Sāmoa e tala lima se furu sene ma le pa anga tonga tastesi ma le lua valu le pa anga tonga i le so. Tasi tala ni usila maula utupe Sāmoa e tala lima se furu sene. Ya, mano lava manuia ya foi no lau se le ni yaso fa mano lava le anga le leina ya inga. Ya o lava noa fa marianga wa soifua. O ila to umar soifua ni yaso tato imeli lava na mo as fa nau pe afia umai. Aso fa nau at samoacapitalradio.co.nz. Ia whamanuia le tuelo wa soifua o tatu ia ila so sfuru ma le tolu au kuso. Ia o le tusi whaitau o maulu tusi a eskielu o sfutasi whi upe sfuru iwa. O te foa i fo i a te ila tau le loto e tasi ma o foa i atu le loto fau i to tonu i a te utou. O te ave ese ina le loto fatu i to tonu i o la tau tino ma o foa i atu le loto a ano i a te ila tau. Ma nelo fe tawina le tau puna e se furu martasi tu se skiru fe upula se furu iwa lea. Na maua leo le anganga fe upa se furu iwa. Ia au le tua na e mawhaina ia whaia mea le mawhaia se isi ona whai. O te fua ina atu ia te ila tau le loto e tasi. Ma o fua ina atu le loto fau i to tonu ia te utou. O te ave se ina le loto fatu i to tonu i o la tau tino. Ma o fua i atu le loto a ano ia te ila tau. Ia manuia utou wa soifua, ia o le pesena nei e wha manuia i utou wa whanau, via tele utou wa soifua. Whaapetai ua uria mai, o le nei aso sa tau poina. Waulia loa so soifua o i o le viga i le na whaia me uma. E le ngalo i loto aso o le olanga. O taimi fia fia, ma taimi po i wha ano anoa. Taimi ko i ua e ata ata mai awe tea o le mua i le atua lo tato matai. Whaapetai ua ulia mai o le nei aso sa tau poina. Whaapetai le toma Waulia loa so soifua o i o le viga i le na whaia me uma. Tai mātua i le la tausinga ia so a o uititi ia umi pea o sia uola o te tau sia ai o lua ia soruma. Whaapetai ua ulia mai o le nei aso sa tau poina. Whaapetai le toma Waulia loa so soifua o i o le viga i le na whaia me uma. O i o le
le mi ngai le na whaia mea uma. O le aso le nei le tausanga e tasi walu tasi wha. O le atunuu lea o Netherlands. O le astonu lava nei na malia i Peritania. O le ato e whafo i uma ia mea tōtino a maise o le nofo kolonia i o Netherlands ia Peritania. Tausanga na tasi walu tasi wha. O le sol tausanga e tasi iwa o lima. Na wha uma il maftanga Norway ma le nuu leo Sweden. O le sol tausanga tasi iwa tasi tolu. O le ulua i fausiaina leo tu inga o mea le ta o le stainless steel e tu tonu o le malo Peritania o le tangata suafa ia Harry Pelly na ia ngausia i le aso nei tonu Peritania. O le solta usanga e tasi iwa tasi sfa o le tangata mua mua lea e whapea na maliu tu tonu ni usila i le vai taimi o le taua o le lalangi. Tangata lea suafa ia Robert Arthur Hislop. O le fausia o ala foile o le foafi au kilani na pa ua istangata lea i mamaliu i le ono aso mulmuriane. Al vai taimi lea o le taua mua mua. O le sol tausanga e tasi iwa tasi valu. Na whaatanga ile tupao tamaitai o naofia tu tonu o vaenga au po fita o le Sami, o le Marine, o le Malo Amerika. O tamaitai lea suafa ia Offa May Johnson o iele urua i tamaitai na lisi e lona ingoa i tamaitai mua lava i tonu o le malini e le malo o Amerika. O le sol tausanga e tasi iwa tolu sifumarfitu na o sifa ia i Apani le nuu lea o le taulanga leo saina o Shanghai. O Japani e la ititi le whawhanua pe afua ia saina alangala o Japani e ula vale a Japani. O le sol tausanga e tasi iwa lima wha o le leitio a Pakistan e ta o le radio Pakistan. Ia na mua ta i le so le pese le ta o le Kuami Tarana po Tarana. Ia wa avea loa ma vi o le malo o Pakistan o le National Anthem. Na rua taina le tio na Pakistan i le sol te usanga tasi iwa lima sifulfa. O le aso le nei te usanga e tasi iwa ono se fulu maritasi. Ia o le fausu ina lea o le pā lea na vavai ai Berlin se sae masifo. O le aso le nei i le tausanga e tasi iwa ono se fulu marifā. Mo whamawina tala whaso le pito lalulangi. O tamai e to o lua sofa ia Peter Allen ma Wayne Evans. O la ua tangata mulimuli na whaasalaina i le oti tono Peritania. Tausanga tasi iwa ono wha. O le whaasalanga o la ulia na mafua mai o na wia la wha o le maliu stasi fo i tangata. O le so i le tausanga i lua afe malifā. O le olimpeka lo na lua sifuru valu lea alalangi ta alonga le olimpeka o le tau mafanifana na tatala i le so i tutono le nuu leo Atenai i tutono o Eleni. Ia manatua foi o ta alonga e le olimpeka o le tapua inga lea tangata Eleni i lo lato watua o sus. Na mafua i ta alonga nei. O i foi na amata le olimpeka i tutono Eleni. Ia ale ua avea ma ta alonga ua tausini o uma ima avea matumutumunga o ta alonga i le lalangi. Na tatala i le aso nei luafi marifā lo na lua sifulu valu ai nao ta alonga le olimpeka i tutono o Atenai. O le lua afe malima i le aso nei na maliu ai le ples pandemia o ni usila i tausanga mawai o David Longi. I le ono sifulu tolu o na tausanga. Lua afe sifulu lua i le aso nei o tamaitai i tongi pulu mamafa Belarus. Ia na toi ave i seala na pine auro i le aso ai ave ma Valerie Adams i na o maua. Ia e le Hamiltonu fo i le whainga o siana fo ia mio. Ia na mafuai na maua lo na malosi i tongi el pulu mamafa. O le mawaaina i tātou tala o mea na tupu i le so, i le tala whaasolo pito la langi. Whaftai tue maula vanoa, te masani, whaftai. O le whawhonga le tautua le ziwhonga le lumua le tūlana tai au, ia, maa lola vadon sai, nei tātou tala na tue maula vanoa tai au. Tai au le safareile, ia o nei le stofi nei te ua tātou i ni usila. Mai la whaina la wanga lea tūru maua, e se ala tau wati, e se ala tau taimi. Ia e manuia tere whea munga ruenga matalo nei aso le ngā teile, ia o nei whanau tā pena moa onga.
a mano toi fo inisio la tunu ule fatalo fa mai ia fa tai lava le mafuta mai sunga saulo mo nga lunga ne yaso ia ole sunga ia tino lo mo vai a peltina ia mafoe ia ole sunga ia malata mano la vele soifua ia nga tele sunga elia malo ia malvia tele le tai au ma fo fuanga ole alo tu ia le tunu ia pe ole tai fo wa fo manatu ngalo tu nafi sunga ni wia po asa lo tele atu le wana mai malo ia la tatou se atu le faafiafiaga leu toe 10 minuti ona tale o le tulavalu o le talavalu ia faafofoga le tunuu i tatou telefou ia o atu le tele o le galuega sa faia le auala lenei le teuteuina o laau ia i nei ia le ua tele ana maeʻa ia na lau toe avanoa i le auala e paka i taavale mo le silifia a me lia faamoana le tele atu faafiafiaga ma le faipese a le fakasā tula ele ia manava i le okesone fou o le taeao o le siufoga lenei o le laumua.
Talofa lava o Fupuleai Helen mo nanu tupai o le Signature Choir. Whaafonga i le porkalame a tina matamaitai a Safarele sfultasi le tae Sāmoa Capital Radio.
Asa tofi manuia lo tātua tano, ia au si mai al whaafonga e seisi fwoi whaapoponga, e nisi o tala i meo lo tutupu lo tātua tofi Sāmoa, o si mai al whaafonga. Au tādia ile asonga fua le vai aso fua toe wala au wile mata opo, o le maliwe, o lo taha fia i laha tue to tolu, i le whaalave lave le na maliwe le ta mai au Maui American malang mai Sāmoa, i le whale einga ma le pā le tau mea sina hideaway, au lewa mai o na whaia sau ninga le ainga whaaliwe fwefwoi le tino le ta maa ua maliu. Na whailo mai se tasio sui o le ainga iau telefonu vasilingia, o le vai aso nei fatu ata tala mai le ava noa e le mtanga luenga o leo molo lato a inga, e a si e le ta maa mo le te mua, talu mai o na maliu, mai o lo naulu e whaisi tu ngao manuanga o lo iai. Whae lo fo i le sui o le ainga iau telefou, wa mai e whaafiso tai fo i le lato lo ia, e tusai o le mata opu na tula i mai fafo mai o le whaafam sino, na tu i e se tasio i lato e to tolu lo mo lia mata o fia le mtanga luenga o leo le teminei, o ia fo i le tuangane maasanga o le tina e ana le paa, mai o se mata opu le ali liu muli ane iai, ai se wha ngā solo mo mua li lo longa, o le whaatino ina i lato ne to tolu, o le wha o ngā lima, wa fuaina maliu le ata maa. O se tūlanga wha noa wādia e mai ili nei vai tau le ata no, e de so oe o le maliu o alo ma whanau la iti, e pei foi o le wha ave laven tula i mai le vai aso le nei, i le maliu wai o se tamaititi tasil tau sanga le matua, sa wha amuli ma le tina o lo na tina, pei taina wasa ilia ma maua muliane lo na tino o lo masalo mia na malemo, i le ala vai i tawtafo lo lato fale la vai funga lei. Ai o leisi fo i tasil tau sanga matua o se tamaititi, na maliu le maasina te nei mai le fio anga o ta fua i sa vai, e na waso lia le ta vale a o solo muli e lei loa le ta vale. E se mai fo i se tasi o alo e na o le tasi fo i le tau sanga le matua, le na ta fele vai ta fele fio anga o tia vea. Ma ua toi tu ia tuai le matanga luenga o leo le pa ia ma malu o matua i le atinu. O le ave le wha mua yalo ma whanau lo lato saonga le mu, a o vevesi ma pisi e fōwhanga wha ngā solo aso te tasi. O le vea so nei ua whaatau nui nai le whaatau tonga, o le fionga ia se linga Diana Roma, e se e nei le tōwhinga, o le sui whaamasina sili o le whaamasina ngā mau lunga. O se sau ninga sa whaatau teia le maoto le au malu le malo Sāmoa, le fionga tui malele whano wa le tō so ala vile lua i vailele. Ma le fionga si linga sa whaatau to ina mo foi, e a vea masui prestene, o le whaamsino ngā whanua maswafa. E lua solo whaatau teia e se whontanga mania o onga, a te whono mo whaatonu komiti whaatonu, a toi mo ofisa siri o whaalapo ptonga o malamalo, e au fie foi mo whaalapo ptonga tu maoti, masui o ofisa tu tonu al malo, e vava ai tuto ai i awala ese, e mawhai o nāti na ina le tamau aingo lea tunu, i au o nanga uma i au tu i nātu, e meise lava fo i whaalapo ptonga o lo o yeil wha amoe moe al malo, i ana tupe ma ana fsoaswani le toe whaatata wina o anāti na e te tele. Mai o lea whaapito le lua so monia o onga, e whaalawi loa ai le so tanga o whaalapo ptonga, ma fola o au te tele o whainga fuafuanga le malo, o lo whaatonu fulau atu ele matanga luenga o tupe. Ato ai malitoe au talu atoa uma o whainga whaavai, male mata i tuwino le taunu unga ua iai ngā luenga whaalapo ptonga, ua mahe a ona whaatino, e loa ai tūlanga e au ona whaaleleia, ma ni tū o le lei ona whaatino, e na ia whaia i eile fafo tāla whiangai. O le tūlanga pito e sili on tā ua pe ona whae loe le fionga le sui pāna mia, le fionga mulipola ana rosa ale moli o ilana sau noanga au tū. O le mawhaile o na iai o le sootanga, ma fe soota inga vāvāla lata a komiti whaatonu, ma ofisa sili o ia pūlenga ese. Ai o nisi, e leo vāvāla lata pe mapo soota inga te whono, ma fionga ia lato minister, ma o lo whaale tono i fo il matu i nato, i visota inga le ka peneta. Na whai loe le fionga le sui pāre mia se tasi o whaatai te inga. O na o nisi o ati na e lotu i nato i le komiti o tau fonga, e leo si le fia le whaaman malunga le komiti whaatonu, ai ua o vātu ma le fua whaatatau e mo mia aise malienga le komiti whaatonu. O le lef so tai ma langa whaatasi,
o se ngā ruenga o fofo whaatasi e le komiti whaatonu mane pūlenga le na sau noa mulipola o se langona le o lo ia te i o le minista o e fito i tonu mamata i tuina le taunu ungo ngā ruenga whaalapo pitonga umal malo. Wa mai o na whalsia le MPE taunu ungo ngā ruenga o le tausanga wha ale tupe lua whelua se fulma le lima, ma le kuata na wha iwina ia mati o le tausanga le nei lua whelua se fulma le ono, i luma o laula wā whono le kāpeneta i vaiaso taruai, ma ua silasila le whionga le sui pāle mia o whaalapo pitonga le malo, e leo ato o toa umwha amtalanga e te tau o na sila fia le kāpeneta, e peo tala wha te tau po o Patrick mo whaalapo pitonga umal malo, and now o public beneficials bodies le e o atu le laulau le kāpeneta ana tala wha te tau ona o le wha tupina le malo. Ai te tau foi ona no fasile fia le kāpeneta i le au te lenga o le tala wha te tau o tupe i le atuanga o i tu tino umale malo e au fia o mainitanga ruenga ma wha la pupitonga tūma oti. Mai o le aunga nama le wha moe moe o le fionga le sui pāle mia ma le malo e tu wha te sia le nei whontanga mo le nei dua aso. O tala fawia, ianga le leile tua i fo whanga le awhenga i malo tātua tunuu, wha soi fwia. Tala flaval fa poponga momoa tala fau mai le se ufonga le lau moa ngole ne yaso se fulu tolu au kusolu a whelua ono. Na whaalia Chris Peng e le toi tau vale whai ngā balo ta tele le masino o Novema ina ua tua na ini na i tū la. Talo na ave i se al pale mia tu isi na ave maulu mo to tua Christopher Luxon o na tofinga minister o na ola na lu i le tofinga ta ita ilo vai ngā whaupwhai. Ale National i le vai asonei na wha maoni al pale mia i le asona nafi le toi wha mausali o le tali tonu ina o i le vaenga. I se fono wha ana tina i a talo ina ma wha ataunu ina le taia o na nafi le pale mene. Ma whaatu mawai pia lona tofinga pale mia, ma le taita ila vaenga whaupwhai le National, o na ito la muli muliane, na whaate ai ato i sinave maulu muto o tuale ali i minister, na sauno Peng, sa i ato manatu i lona lumana i upwhai le malo, whaatasi malona ainga, ma whai eila na whai unga, e le to i tau vai le whainga balota, i le masino Novema, o ia o se sui mita o le National, mai matua ato o toa lana lango le vaenga whaupwhai, whaapea ma Luxon, e taita ina se isi whainga malo, pe a mai a le whainga palota. Watau avena e Paul Goldsmith, le malo si anga whaafitafita. Whaapea e ua loa taimi o ngā lulue mo le atunu e pe o fitafita ua malo lo, o le minister mo le vātea, o le GCSB, whaapea ma le NZSIS, i e sa tau avena e Peng. O Simon Watts o avea ma minister mo fale ma le whaunga o fale, na whaalia le official pale mia i le teoni o sila o le lu i lava lea i a Peng, ai le mo nisi sui o le vaenga whaupwhai. I le whilo inga matustala i le asoana nafi, na whaasilsila i a Luxon, o sao mai le tau mo whaingalo na lua i le nei tau sanga e ave ese o ia, ai ua tutu whaatasila la tau vaenga, mo ua whiinau ina ia manu malo le whainga palota, na ia tu ua le whilo inga matustala e au noa maseava noa, na tu ina atu mo fisili. Na tutu whaatasi Luxon mana minister Nicola Willis, Mark Mitchell, ma Chris Bishop i le taimi o le whailua inga matustala a o tuatu na tuai Erica Stanford lena iei fo itala salatua e whaapia safi e tau wā mo le tofinga tai salona se fulu wha Peng i le lise le National lena whaasalala wina i le whai unga o le vai aso. Wa au sia le vaenga whaupwhai le opportunity le numero e mawhaiona ulu whale atoa i le pāle mene e tu sai ma whaamaunga pito la tamai i le saili linga le One News le variant poll mai mawhaiona avea mapati e whaia le whai unga pe ana whaapeo le taimine i le whai ngā pālota. O le whai unga o le saili linga i whinangalo tangata pālota na whaali ai e tolu se fulu pasene le langolango mo le leipa mai lua maka uapa uai pe afua le saili linga taluai. Mai mawhaiona mawaino fo al pāle mene tolu se fulu valo o le langolango mo le National le lua iwa pasene tu mau i le tolu ono no foa. Queen is fululua pasene
e tasi ua pa uwai tula i mai le se fulu lima no fua. Act Eva pasene tolu maka o si itiai se fulu tasi no fua. New Zealand First e valu pasene tolu maka ua pa uwai se fulu no fua. Opportunity e valu pasene tolu maka o si itiai e iwa no fua. Vaenga fa upfaya Maori e tasil pasene tasi ua pa uwai e ono no fua. Se fulu tasi pasene o tangata na fasilingia le saili linga na tali la tau te leiloa pe na mumusu fo i e tali. Na whailoa ai e le lavani no fua e whaatue se whainga malo e le leipa, Queens, te Pāti Māori, i seu whainga e lima se fulu iwa. Ai atu whaatasi le National Act Male New Zealand First e lima se fulu fitu. Ai awhai e tu atu i eino fua e iwa le opportunity le ai pe e lilifa i le anga vale o na mawai leo no fua e ono se fulu walu. Ai awhai e tu e sui le mawhau tu i sinave maulu moto o tua e winga i le ngā lulu e whaatasi ma le opportunity o na mawhaile o na lato mawani no fua se ono se fulu ono e tu sai ma le ungo le saili linga a le One News Variant Poll. O le saili linga na whaatautai a mai le aso valu e o le se fulu tasi o kuso mai valu se lau wha se fulu fitu tangata na fesili ngi ai e se fulu fitu pasene le langolango mo laksan i le tofinga pale mia e tasi le maka ua pa uai ai se fulu lima pasene mo Chris Hipkins le tae o le Labour. Wa manatu tangata ye mana o ngā whaapitua, wa matua uti lava le whaasoa, ina ua whaina le whaamama a venga le malo mō lātou pāsese i whewa inga lau tele, na amata mai le aso mo iulai, na pa u mai le fitu 5% i le ono 5%, le whesosani le malo mō pāsese o tangata e ye mana o ngā whaapitua. O lea whesosani sa whaapa uele tau o taawale lau pāsese matupe tutongi lunga o pasi po no whaafi, mō tangata se lau lua se fulu afi, e ye mana o ngā whaapitua o le soifua maloloina na saunua le minister whela ua inga Chris Bishop. O le sosani lea ua whaapa upe whaetitia e le o se tau mawhainga e whaasawa ini tupe. Peitai, o se whainga i whaamauti noa e mawhai ona whaawawai pea lea polkalame whesoasoani i taimi alo o si iti eimana o ngā moia au aunanga ma tāwe tatongi. Na tā ue Jordan Langley i lunga le leitio New Zealand o se tasi e a whaina le vaai mai whaalangolango fo i lea au aunanga e tu samale ono sfurtalala na tupe whaopopo i le vai aso o le a whaalu ina ai. Ma e iei lava lona ia langona e fōlinga mai ua tuli au pū lava i lātou o tangata iei mana o ngā whaapitoa ina ia mawhaiona ave ese maini tupe mai i lātou ma ave isi tū. Ua tāpe na ina se tālo sanga ua saini e le siria malilima a lima se la o tangata ma le au whaao o ina atul palemene ina i maa sino lo manai ina ia toi sui le whai unga ma whaata atia ese suinga pe o na whaapa uai le a wheso soni le malo. Na whaalia se iuni Australia, wa whaaseina ni ave pasi New Zealand ni ngā luenga na fola i ai i sini, whaatase mali soifuanga file mu, peitai, na iu ina api ni whalele au siatu langa tāla whea ngai, eno no foai, ma le mawhaiona taifo i mai New Zealand, wanga na ua la taututongina le whaita wafi o tupe. Na tā wale iuna le New South Wales Transport Union na whaasalalawe le kampania le Keolis ni awanoa whaingalwenga mo ave pasi New Zealand ma fola i eni whainga malanga eno no fola talata i le sami whaatasi mani totongi te tele. Peitai, e se fulu afe tāla se tupe whaamau, po o se bond, lātou te taito tasi o na tutongi, e tā ofia i lātou ia ngā luenga, ma nā lia ia whaafi tāuli, ale i amataina lātou kone karate, to o tele ua whaamawai ma lātou ngā luenga i New Zealand, ma whaatau e se atua lātou mea tau tino. Na tā uale whailau tusia le uni, Toby Warren sila 9 to noon ale leitio New Zealand, walatou sila fiaina lea mata upu, mai tolu ni ave pasi o mai ona whailo atu, wa toi fia fo i mai i New Zealand. Walatou iloa, petu samal to fulfitu i lātou i le taiminei, ma o lalo le pol kalame, e mawhaiona tu samale tolu se fulu ave pasi, e mawhaiona whaafai ngālue ngai. Na sauno le whailau tusi, o lo i eisa lātou tangi i le whaamsinonga i whaasanga i le kioli, o lo otua i le kampani lo lātou whaaseina o tangata, ina ia malanga atu e whaingalwenga mo i lātou, ma totongi le atu pe whaamau, ma ua whailo mai ai, le ono a awhia le whaongao tangata i whainga whaapolonga, po le human trafficking i lalo to la fono Australia, ma o lo lātou whaamoe ia whaamaunia e solitu la fono le bond, lea e totongi e ave pasi. Na tā ua le te o le kioli i tu ua inga, masale nā tia lava le kampani ni tu unga i kone karate, au le i whaasaini ina tangata e ngā lulu e ai.
Na whaalia se tasi o nanga au tua le tunu e whaafsota i mō se whisosani e tangata, le to o te leo tamaiti le teimi nei nei lo se isi lava teimi, mo talo sangatu mō se whisosani, e au fie tamaiti ta i fitu tau sanga le mātutua. Na ta ua le Youth Line, o atu se tūlanga pito silo na māwalunga, beto sama le whātupulanga la iti le aso, e iei whisota inga ma au nanga mō whaalawala whaafosei, o na ua wawe na o se tūlanga e lamati ai maini manuanga, pio na whaamawina i le ono masina watua na e whaatautai e le Youth Line ni au nanga i le ise tutongi e au fia le telefoni o le helpline o fisosani whaatala noa fisanga iai ma polo kalame i tutonoa onga na lipotia le masina o mati e le leitioni usila. E tasi mai le se fulu a lātou wala au o tupulanga i lalo le tais fulu lua tau sanga le mātutua na whaalia le polisili Shay Ronald i lungo le checkpoint o le whaasolosolo ina la ite o tamai te wala au watu mo se fesoasoani o se whaafitauli o lo o awhia o mai le lalolangi ma e tutusa mani le ipoti pe o na alia e tutono Beritania tele le tolu tau sanga taluai o whaafitauli o lo o whaelo atu e tupulanga la iti o le whaupopole o le mamafa o le avenga po le pressure ma ua onga o aso umalava e fisosoani e ila nātou au whainga luenga i tupulanga la Haiti e whea ngai male atu vale po le popole wha esea toi wha o lava i lātou ni manua ia i lātou o fo i le mawhau le pule i le ola o whemisa inga i le ainga masawanga ma o nei uma whaafi tauli e maasani ona tutupu whaatasi o nei usila o lo numera muli i le lisi o atunu e le leo lātou wātina enga i le itu tau i le soifua maloloina o le mawhau ma o se tasi o atunu e pito mawalunga lon whai numero tupulanga e pule i le ola i atunu u e le leo lātou wātina enga ma ua whaamawina i le tūlanga mo mia o le iai ni au nanga langolango e mawhai o na maua e tupulanga pe o na taua ai lea le poti. Ua tele nisi o au nanga e mwhai o na whaafsota ina mo se fisosoani i mata upu whaapea. I ta alonga, ua toi saini i Vendi Cruz le pou au Jules Kalamo le olpeleki i le uni la kapia New Zealand o le Highlanders ma Southland i o atu le vai unga le luafi luaiva o le masina o mati na mawaila la pepe fōmalo na toolua le ana ta ua di Cruz na atili whaingu fiela na vai unga e toi whaupopo i le umiola na kone karate New Zealand. E fia la vai e le Highlanders ma ta alomolo na i tō malo whapea fo i molo nā tunuu e ala i le olo peleki. Wa wha lima na tānonga whaitaulia mo le olo peleki malo i eili taimine i Afrika i saute i le malanga ta amilo le au. Tala whauia malisi ufunga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. O whaafonga le tenu i tātou telefo a matana nei tai au mai le si whonga lau moe Wellingtone pe ona tāpenina Savinina Kasiana matala mai Sāmoa. Tuna mai tāse Salem Sam tu whaafonga le tula iwa le tau nei le ua safun ma le valu minuta te nei le valu. Ia malo lava le. Ona sai mai malo le usu. Fue. Malo wha malos. Malo tasi watano fatu ia oa mai le tai au. Ia le le i. Ia tātou e whelua i foi. Ia mo pel malos. Sao le le ia malo la le. Manosi nei voi tai au ia le au pe o te le po ma fan ia o tau o ia le pe fa me pe ia le wa mo ia o le o te malulu tele le pe me sa ia le masina te nei ia fa solo mai le amtanga ni masina ia o le wa matana mo ia e lo ia e le tau fa te mala fa pe of ma fan ia moni le ia ma lo ale sa i tatu tunu te tonu wa mata ia fa un ngalwe ia ona ia mai le fa ingon vaso le uta te fe uta fe lo ifu fa ingon vaso le lo manei por fa ingon ia le vaso te wa le fantal lo lu manei ta lo yo no le o mal fa ingon vaso ia manuia me lava ia le fa ingon il vaso ten male ainga ia ringa te le yo fu fa le kalesia te le lo pena mai le ia o male fo fa ingon vaso la to ia ma futa ma le fa na uma tal no mata TV ma wor feo i mal telo tu pear ia le na ia le ngate leo le malulu o tele for feo ia te opo ia se si le ngate leo tele ma fa la vedo ngora wan ia sa le ia na te lo voi ia sa tele ni sina se sia tu lo fa le fa ngol va so ia lo e tangata ia ma sania se tu lo fa le la sa opis ia mala sa pi le fo le pepa i luma le fa le ia tele o no le va so a to la le nei pe lo ia ka ma tau na faile appointment
Ole si mai ngana ta on fata ua. Ata ilo te pisi vaso atua ta tele mana o mia ia tanga fo ia e atu. Ia to ia tanga fo ia sia atu pe fe au. Tale fe to. Ia ata ilo ai pisi le ta on fa la visi. Ia tu le no tu lumo le fe to fa ia au le fa la. Ia fa pe ia ma tu el fa per tania vo le don't step. Ifi meu e tapin la ia. Ya mon ya le tayo ayo le stofi ya le vota pena mo la ya tul fa ngol vayas na ya tonu le wilungo la wala na matu e mori tomaiti yo luia to a ngol le yaso ya na matu ya inga ya manu la valun sai e matu lo so i for tangata i we for swing al fa longo tin sa le ya ma le o fa longo mai tatu fa ngalo tul ni tayo ma ni vayas ma ni ya tele le autu le vayas o te sola i fa fita uli ma ma lu tau le ola sa tatu o fa ya ya moni le ya e wa o tala moni e sola i to mo vo o ste ai ma lo el fa vita una polu tau na nei e to sa verso le we le to ila na le ma lo el verso na to nua ya o le se singa na o le ta o me o me lu itau ya o le e fa vena matua le no sai tu pu el fa tu le se poli yo ave se le popoli wala na o mai vai nga pe so fu o le tape na ina o le tangata e tape na ile tangata voile le ya matua lo na va te inga pe va te inga tas o le na sa une di tai au ya tu lo lava e fa alo tu tangata ya o le sa la wala tu sa la wa ma sani to nga mela e le tai to ya no ye a fa alo tu li liu lo ta vale fa idu tu linga na vela tele o le afianga ai lo tu linga na maua e moa tu moli e o so I fafo faifu suanga tu lo wa vale tele va vita ai ava pe la wa fai mai limo tangata ya o e masani mela tele ta e anu e tawa o e fia mana ya tu sa o me o lu tau vonga le ya nga tatu langa e tu tatu malo yo tatu malo na ma ya te loa wa e tupu ame fa pe la e hita le stangata pe ai loa wala pe atu ai la lo ta vale le stangata ia na hita ya la ia nunga la wala ia me la o e o le anu la ta mo tasi le o se kier mal na tatu malo I fa fita uli ma ma nu tau nei o langa me foi na o fia I tatu fa malo si le nei vai aso ma tu autu so fe tau le ia te u la ta male ko yo malo al vaso te ni o te malo taulana foi le na fai dope fil tu pena man malo le su fongo lo mo le urusu fa minuto te nel valu yo ya tu nata to la pisi le mu na wala al watu loli ya fa mana tu tatu tu me sta to nei por rua ya me se lava le la wala le lumo tatu ofisa va fa inga tatu fa ya mal watu la pisi wa tal watu le faltua ya lupe ya ma Australia ya sunga e polin masua ya le ya apel amovala ya sunga sale Tyrell ya Futialo ia ole fatua media famoana manuia lava le taia o le sunga Amerika tolonga taua faftai tele lava le mafuta mai manuia fo le taia faftai ya mosa fatua Julieta uli ia malo lava faftai lava le mafuta mai sunga ya Upati eni ia o sunga Pola o kasto tele Marina ia manuia lava le taia ia male to tele le tatu watinu le mafuta mai sunga ele la lota mafo Eric ia mo to umalava ia malo lava tatu o fa fianga nei ina ua luas fulfa minute te ai nei le tu live alu. Mama
tama tula imaya ole fa longo longo tina sale utongie ole lima matua tautua nama oela utausinga lo unu ue le taufia maletama tula imaya ole fa longo longo tina sale utongie ole lima matua tautua nama oela utausinga Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po o le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le papo o le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e manu malo mai se i o le teaching sao i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maua lo ua vano le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se eleni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching sao le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofa le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia, Digisel. O le ua 2 minute te nei le tulai valu. Ia, malo lava le whaafonga mai. Tātou tunu, nei teima le tai au. E le tala le fia whatu se visili lu tātou tunu. E ia masini ia wa matau na whaonga. Aru nei whatata inga tasi o se... Pela whatataingo i whiri market, o te ta o le market i le i polua. I astona. E latu ina i astona, i eile masini na e te latu mono e lau kār na o mile o pia whelau whatau. E le ini waia e te vai ai, e wireless. O le umai tau ina ui e ka le si e o latu o whangaina masini na. Whangawhawhia. Whapatainga o la umat porkalame lungo le masini. Ia pe lima tāla, pe sifuru tāla. Ia whapela o e o le ti akono. Ni wa e sau e au atu le sene. E na le tu mai al masini a uno tango le omi pe lima la tu ele kada te o le fesili la le fesili ngi ta tu tanga ta Sāmoa o le aso tu si la fia fa nga e ka le sia ta tu ia masini e tono ta tu lotu pe tu uluma le tanga tele uluma le fa paulonga ia por te mile a o le sene a o le alofa me umva pena e talia e tātou, o no le wanga i le lalolangi to ngā teknolosi le usau te mi nei whapena. E pevon tātou lo le te leo masini tala tupe, i le kena squeak sa te leo masini tala tupe lo amatana le ni masini. Ala wasui atu i masini la haiti. Masini la haiti la nae whaite te ua e sa mala o e le lua tāla di masifuru pe tolu tāla e le whangaina. Au masini te tele i whale tupe Australia i whangalu ina nei la popo ai ai. Ia e nā ua taule ai o na whamela tō mau o umale lisi o le awa noa sa atu oi masini. O le au tūla le whasili. E whamata e talia e tātou e kāre si e Sāmoa ma o e tangata lotu. Masini e whaonga e tōnu o tātou lotu. E le pasi atu a e tangatu i e lau kāre. Mai e utele i loia i ai. O le o whātou lua lima lo whātasi telefoni. Mana ia. Vili mai i tātou tala noa o le anga i ruma tōi fuanga i le o anga i tu. Ia po le a fwese whainga whai tonu le taimi le a o le sene. Ma fwile le mataulanga. Ia pe iei se no whanga fwile pe se lau lau whapitu a tuu ai. Ia te loa e te whapeni se whaara lawe le taimi fwile le i le tau whainga le kāra lai. Te pe le me fwile lo atu ai mo mono i le pe a luatu. Po le whainga le whai le taimi nei. A te inga la o e te ako no ula maristangata lea na wa e ta milo me masini la wa ila au tatu sen ina o tong kwa ila tanga sa imela ukato o mi lima ta la tet ya to tu la ukato la utang ai lesi cash ale al umale tupe mai la o account le account le kalesia o lesi tino tupe ya no winga o le polinga to nga mele e tauna e la sound fo nga le masini ya va pela o le card de le tupe to taulanga sauna tit a le card fo le stupe to no lu to tu masing au e tengo o le ala we a mai le siva e nga o le au langa le te to no falsa ia e mai tangata
Ngai tau whai ata o mai o tangata i le lotu. So inga me tit O whātau wa lima lo whātasi telefoni tātou tal noi vili mai lo whātau wa lima lo whātasi. e me ra le tauna no fatasi ni awa Wai le me ole e fa be ole awa ole yo luma o sau ya te ole awa e ole Ai le papi ai sole. Ya ole numela na. Ele le tala le na mai nei tātou talfo Sevelina na whailo ai le. ia Nei ave pase ni usila ia na whātou sina med company me Australia. Ia o tu ia le ue ini si utoi fie fo ima. ia O i tau te ilo ai, o le le sona leo te maua i. Ai se company mai fafo, po se company fo ni usila e whātou sina tangata whainga luenga kokongi, e totongi se bond. ia O ina, o le vaenga mua ana e te mahasaru salu e le o se mea moni le mele. O le maunu le bond le. ia ia O inga e, so se ngā luenga e le tatauna i se bond e tongi ana e la tuele te whainga luenga. ia Se vanga nao ina ia inga va te le ilo ia e mana e foi vatu tasi nam ta upo e whaaso ai. Pe ini si na malanga e Australia le vanga lea. ia Ia le weina e pasi o le tele o folfolangan fere kompani lea o le Australia. O tu ele tu tusa ia inga ngā luenga ma mela e tupu yo. Le la uto e fio mai o sai ti ai o na te tele o tupe na tu. Ave pasi, ne ave pasi. ia na ia tala tātou leina e wala mai tātou tala noa ia tātou weva fes tātou tala fia Ele le tula fono fou a Australia le whaonga i le aso sfulfito au kuso. O le ua tu o ilava noa i ave ta avale i e lau te mo tangata i fio ai pasika scooters o ta avale lau ia mo meo fai whaatau i le toa dash o le upa i te maisi au nang. ia O le ua ta mau i le toru tasi ta la, toru sfulsene le tutongi le tu la. Ia e la fu insua tangata na ise me pe manua pe la vea e mawhaina kava le insua. Fina unga le uni. Na walo ia o New Zealand la. Ia o lai self-employed foi le a o ia la ua pase se yo to dash mal upa i te maisi au nanga tele lo e. Self-employed e fai ai o ele. O tele i loa lai tatu tangata New Zealand pe a wai le mata upu lea pe a whakonkal pe a fai wele tongi tu la. Wai lo tato nunga ini tangata i whafonga mai. Mai se poli lua wai le pisi. O te loe o atu lima sfuta la i le ono sfuta la lan tupe mau e tonu le tu la. ia Ia a ta mau le tu la. Ia na tolu tuasi ta la tolu sfusene i Australia. ia na wala Tele mai ne o tatu tangata i e whaienga luenga le ngata la mau le exercise. ia A malustino wha o ngā i le fiafi. Wha o ngā i te lo teimi o le aso. Ia la mau voisin se le ni so ani mo ainga. Ia e paol me ia whaile tax ni te sala sisi. sa Whaile tax. Awa pe o le te self-employed a le pe mele o le upa driver po tangata i whaia toa dash maisi. A le te aru ave i seisi tangata e whaelau tax. ia Ia, e te tongi foi le tupi. A whaia o e lau tax. I le te supe tongi e paol me ia mau le au wha maunga. Le wala whai ngō fia, o lo vili le IRT, e te fia i seminar. Seminar lana, i e wha maana malama ia o e whai ngō tax. E umai au amtoa e maana malama le leia. Whaia leo e lau tax e te le tau walu i se accountant po oi lava i whai sau tax. Whaia o e se whai lau tupi. A ia ta aufi mau au wha maunga. Ana ia. Ia ole na. Ia nau talatu tātou leina wala mai. Ia i tātou whaafisiri nā, tātou talitali noa. Ia pe te tali el whangai no masiri nā e tonu te uma wai oi lei sau taulanga. E na ua toi luas fulwha minuta na tāleo lei tū la eiva. Whatalawatu sunga salu whaea, sunga Sam. Stan. Ia whatalawatu sunga konefesi paione. Ia o awhetala Marina. Ia manuia lava le nita au, whaatai lava le mafuta mai. Amilia whamuana. Ia o tapu taupa u. Ia manuia lava le nita au, ane salomona whaatai. Te tere lava le mafuta mai. Ia tātou o whaafefianga. Neu tala tātou leina tolu walu lima lu o whaatasi. Whafo tau Wellingtone. O omi le ofa tolu walu lima lu o whaatasi. Toi 2 minute tāle iwa.
Fianga le teimel tai auto e se fulu ma le iwa minute tali tula e iwa. Te le o tangata whaiti o le vaenga le tanoanga le national le sa whai. Yeah. Whaiti o le toa tele tangata mai matua le eisi masi au ngana whai e ima ima wei tupe lau tongi la whonga e wha tupe e whe malanga inga sui o le national le malanga mai so se vaenga o New Zealand le whon wha tupe tupe le na whai. Le whaiti o tangata. Tele foi tupe fia ni afi o tupe ala tongi la fonga le. Tele lope po alu ni tupe la tongi la fonga pe tongi la to pases. Wa o vai nga le va fight wa. Ai ole mele na tupe. Pe wa luita wina le taita inga alaxen. Ya le na la ulo alaxen el parti por coca se o mai le Wellington e fono ile na. Yeah. Na fila na o fata tali el taimi saua tu ia le felo inga mala tu stala. Sta mai tai miana la mai ai fafo o lakseno mai mana min stasi ni atu yo na tua. Le ima se fisili Natalia e le Palmia. Por tai ile nes. Ina sa wa fa ilo mai le la nga ilu male woto e tu fatasi il party. Ya ana fa pe mo se no fisili le tu stala se manu e tele ni si va nga au mai fafo. Ya ile va ya ai saulole tala na fi wa malolo stasio la to Minsta sinia ya la te tanga ta o le tala sa lu stala fa me wa sec sa lu stala fa me wa resign ya la wa iloane ya o le ufa ali el minsta le eleto e tauval finga palota sa ya tala vo minsta le to a fast food fiton tausanga ya o tas o minsta le no va tu na i le malanga na lu fa fole na nina tua i Amerika. O New Zealand se tu no le vai i mele o le le usana tupe fo i so son i sanga le muolo langi. Ya o minstana New Zealand le sa malanga i le tanonga na. Ya le wa fa ina i. E lo na tula. E ile tali tonunga ona oppose po so ngala iti e fa yam fa sa urunga TV wale to i vas furu ya so palot. E to ye lo se swing o se suenga la iti e saune. Ya, esto fai nei fo forno, esto lu nei fo ni sil tai tai. Wa me ele ni me fo wa, ni to po voltai mi ole leipa ia le na sui fa fo se ia chasinda ia o ma lo lo ma leipa. Na, sa o le ia. Ya lo nga sa oi oi. Lo nga o tu fa ngon nei va so to sa fo si su enga o e wa ila lo pa se leipa. Ya. Ya lo nga e una to e fai se feeling fo. Esto fai nei fo le se fon. O le tai mua le tai lo te o se o no ta mai tau le te mina pale me le fenga malo so fa tasi mal te tai ngala. Se o fa longo e tau la i le va ai ta malo le i le tai mina e tau la i na va ai le no mana i le future. Ai o le sai mua le o fa longo e sana la unga nafi mai o le la va ai tau na fo ia basics me e pe lo tau so i fuanga me e tupu tai mina ia maleanga ile no mana i fa pe sol. Ole lo mana tu na o tangata pa lo ta o tangata ni usila. O tate mo mi sta ita i vo le live ai time. Ia male no mana ai lo mana ia ti ai time ni o tangata le time ni o tangata ai pa lo ta o i ton.
ai te le anga i lumana i wa te le loa pete au ria lumana ai fix mo te mi nei pela me ta ua i o tau o soi fuanga ia o le mela le o le tele o tangata va e mai ngā luenga ia o le wanga i mele ai sui tūlanga le tele o ngā luenga ia wa whaina o mele tele o ngā luenga o le simia o le tele o pisi nisi ani usila le tapuni ta loka au tele le pole sef so so ni le malo i nei pisi nisi e na ia tu maupe wata inga ia ava pe o pisi nisi la tite fatanga ta fenga luenga tapuni fatanga ta ule ngā luenga fatanga ta ule ini taxi o tonu le malo fatanga ta wa faina mo kesi loan mo me ma faina le mafau ia fia la pisi nisi tapuni la iti va pe ai tu fata si fia tanga ta yo vai sa ole ia le lo fa solo anta puni pisi nisi yo lo fa solo pen tapuni ai você tala fia na feita ai o feita wa fi fo ni pisi nisi fo wa fausia tangata i le taimi le nei ia wala i lo tangata ile no fo ia tapuni no fo ele tau no vai po le asisi me fai so ni i le swinga le wa ia i nei fai nga malo ia le tato palota ia e fai le sofito november ia tau tua nai le stala ane i lunga o le vote .nz ia nai si lala e po o le alvang fa fai e fitau ia lato manu lauti ma lato whinga wha vai ia masio a inga tu ia i lau palota ana ia mauna ina i whanau tato whanau i wanga wa palota tau sanga i lunga tau sanga i lunga ai whina palota e nei tala mai fafo na o fai tau le tala lea i nei taimile na fai ele fono nei tonen fai Turkey na o fai tau ai e ei le kurupu le ta o le Mossad Israel o la tauna na fai fautua ina Amerika o le lama ia Iran e fasioti la to Palestine e mana tua o le so tulua ia ne Turkey ma Iran a le wo atu Trump o Iran o Turkey ia a le la fatoa e mo maltemi nei fa maoninga o le mena o le mena na tupu o le vale le tele vo le Amerika fe e Palestine sa tava lautas e no sa le tatu valau talo fal valau ma lo se fu pa so ko tasi ma tu fu se fu no lava o o marka u ya ka ko le mo tai le ma nei tau nei o mai na ia o kau fa manu ma o le fa o kau ma fa o ia ma lo fa tai tau ma lo e po ia wa kere rum ka upue au mai ole msa au tu ala me volo masini le fa ngai lotu Sāmoa le fa ngai lau ka ole aso si de fie e nga va ai lotu Sāmoa va nga le mo le nga i dum ava pe e va ko e ka o me se fa i pe nga kwa ye ole me ele au fa i lau fa tu lunga masini ia e pule fa o pe fa nai over tu lunga pe di mata la su ta la pe se lau ta la ia wa ia fu ka ko me fa Sāmoa fo ile ma ka ko ko fo ile ka nga va ko nga me ko fa sa ia se va ngai o ngi si do le u ka ko ora fa palang se va ko fo ile ai ele o ke minge ko nga ku me o se ni e ma nga ia fo ile o fa ko pe o se me fa ko manga e isi a wala fa ye me o se nga o le fa ye fa pe nga e ava ko ni masingi ko kongo fa le sa awai le do por me nga den ko ka ma yesu ka ko nga fa ka o kongo man ma ye wala fa nga cash il termine o le o fo men na al suinga le se tino tupe ale la sui le masini o le se tino tupe pe o le mele fa nga termine nei pe o le nga o ya ava kulo masingi ko kongo le o le fa sa pe o meio ia o pe o fa le ma maluele le fa ngole ia ma pe ava ku fa fo le fa ko Paulo ia awala se kiele inale ava ku ko ngan kala ko ka ile o ilo ka ngaka pe me ho le o ilo me sidiman me fa le sidim ma ngia la fa ale la ko kai ka wone man masini fa solo ku ka ngaka e ro foi ma kai wa fa ko kele le euro ola se kai mi o aru awa o le senga ia le ke mingi nga ko le o me hode ku e kongu ia fa solo pe foi le pe afu ia le kulanga hode o ka ko ia pe ka kunka ko e pe le mamaru ia me ko o le va ko ngi su e ku pe ko kongo le o le fa ka alo fa nga isi lotu lo fa nga lot pa langi ma
Ai mo le anga I luma nai te walu le to yini tino I tupe. Ia o le mea na, ia e malo, ma nei lo fina ngalo. Ia. O le mea leo le mea hoi le kongkala ke le whalong kai Australia. Sa ingi le pōn. O whapengan mea mako mai Sāmoa. Oi? E sa ingi le pōn, ai kasi ar kausanga. Fia se tupe tuto. Mga kuanga mako o leo mai ngā mako e lea I mase mea kasi ngā mako kongia. E oa leo I kei ngā mako a koe le interview I apia. E mawale alaungi ngā mawale alaungi ngā wanga la kuru kamano o le pule e sue mai kanga. O longo winga la ngā ngasai ino le koka e kausanga e o mai ingi. Ngā o mai kusa e walu kausanga ngō whainga ruenga I kampangile. Ai kasi ar kausanga au mai fuelele o ngā e pule lo le oe. Ia o ngā ore kampangi fuelele o le vaku o le mea o le kampangi whai mai a. Ia o kirikiro, ia e bere e ingi mai whai e Sāmoa ngi mea whapea. O whapea e si leila o alo e sue se si ngā ruenga. O alo le sue ngā ruenga fuele welo. I le mea o le railway fuelele ne. O whapea ia awa akakoe alu Sāmoa e iei welo Sāmoa ai le le koko. Alo winga le mea lea o kirikiro ngi mwhalonga kuri mea le kupe Australia. Ia le mea la le sa ka ko faye ka fuele e va ai mua. Pe maka wa a fa ufa ka u le falingi o sel au le falingi usida. Ko fa inga ka ko e fo mai. Ia o le mea nga fuele o se au nga ko mo ka ko. A mi sika ka ye sa unge Australia. E le fa inga fier fa ka o fa ka o ku ai o ku o fa. Ai mi sika kampangia le fa maungi le fa inga kongala. Malo. Whaftai leo ono le ole la atal no foi le pisinisi lea le tijizau. Ai whaftai te lea molo wa manoa matango fiel whasoa. Ole lei, alo fatu. Ia lo fatu. Ia, whase fua. Ia, te fua. Tahas tato pese, ia, se so tai tato wa unanga tijizau. Ia, toi whaatu tātu pese na ia mai lawe pese ia ina i whatu. Ia le manu o leo umorfe ta inga mo le whenga le pepe tere tala i lende. Talo wha, malo se whamunia, malo leo sinu le tau leo pepe. Ia, e whawhelo i atu le lua sase lua le neita e au. Mai ane fwoi le whapofonga tāpua i pa i o Sāmoa i tonu le lau mua. E me se fwoi la tau alo a mafuta mai longa lo penga ta whailangi. Ia, o uso fie se mātou pitonu o le neita e au. E ia se ala i fo. Ia, na o le sfuru lua degrees le malu lua le neita e au lona winga. Pe ia o le sama hoi dele le mātou whalongo le teimin nei ona le lava yaso, le lua vai yaso mwai atu. E ta whawheloa i lava le 2 degrees. Ia, e la tūlanga na whaisi mamafo ti munga na po, a tonu ai o le tūlanga le ua mafan whanai le neita e au se mātou pitonu. Ia, e mo le ia, mo le walaonga whaina le wa ai tau. Ia o le mātou pitonu i Wellington e. Ia o lo o langi le le taimi, ia mo ia e au aoa, ia e o lo o toa maalia e leise sabili. Ia e mo ia e peo na saunoa. Ia e le o toe malosi fo le tero le malululo na winga. Ia o ata wa aia ia o le lata o na tātou whawhelo ia tu le tau mawhanawhana. Ia, tālu sio le a tu maui whapea. Ai o mātou wa ia whatua te le na wheloa i le tau mawhanawhana ia setema. Ia o lea ua a whafo i le masino au kuso. Ia wheloa tālu sio le a tu maui whapea. Au te iloa. To tele o tātou i e tata non ni taia.
ia no le haka tamale sa taro le plus man no le na fai ia e sta longa foi le ana na fitailo e sa auto mata o la mai tau soli o matua fitangi si tangata le fai ta longa so ia e mo ile le ia sa no le fiong lo peptele ia o le mata foi na ia ta longa na e se foi mane ia le vainga ia le sunga ia manonu ia le tuta ua pe ona ia fai loa ia o la sa fisili mo ia tana umanga ma le sunga ia ai foi ia tama porua leo Maori ia mo le fatananga o le tāua le nā ia o lau whaamanino e foi le sunga ia manonu ia o le asa ia fesilia ia mo se fatananga ia le ntaria ma le fia ia pe un tātou moni mawina foi au atoa le o peleki me tātou umalawa ia se foi le mana ia o le vainga mo le taimi mua ia te au ia ai e se mea foi le e matua i tatai atuai ia nganga ma loto tangata i ta'alonga ia whaatino nei Afrika. O le melen tupu anafi. Ia. Hawaii o ai tangata fu i le i folo le tuala e aro. Nala te i nei wa matau na toi mata. Ia le ngata fu nala kapila langi ato. E fau le vai le tangata. Le toi fai ato e seisi o le haka. A nga i le All Blacks. Ai mai seisi. Ia wa fia tau sanga o tau tua. So... e feo lolo ala le au tau ai ma le au parpala loto la fo ye ala to comment ye on the side aya te au ia overall what le atu le impact ole hakale na fe manu i le la kapi la langiato ya nai lo to lai ti la le fa pe mai ya ma ya aga te au ye o ya Afrika e te la tangata Afrika li e fatangi sima ma fiel melan fa ya na finai lo to de sitote sa oli le ya le mai tau fo ina ya o yo tamati alisen esta maori le na pe on tau ai ole vanga fo le ya te au le talonga le ana nafi masalo po watu ina avatu le watu ai ona avatu sa tau na avatu mo se masina ta pe nai ya ma no mo le talonga le Wara lo tatu mai tau e tau le intanga tamata na filo na winga wai lo le leia lau tapua ia le Sharks ia el matua fa le tonu ala tu au e lo polisi va nga le na mana o ia vatu manonu ina ia una i mai tanga tamata ia peita ia ne ia la tamata pe watu wai na vatu manonu vatu afole le koleni ile au sa tauna na iloa uma ele va nga o Afrika ia tonu le atau fio lo ne ni tanga tamata le itana mata ia u te lo ia pe io e la tau su atu nisio le au le Sharks no to tende o la tu tamata alo la ile au le Springboks ia mo tuola sa fa solo la tu talonga ma Argentina ia o na le pe le o matua malo lo sente le o na le o ato to le leon to te le la tu tamanga tono la wa Afrika ai ia te awaia, pe le to te lele na te le talo. A le au matamata le na matamata tu i le tima. E pasito te le mata tonu mai o isi la talo ngai la sone. O le matua i whaatu mulia o no melen tu kua nafi a. Moi. Ausia. O te rese tu kua tutongia i ele unilaka pi Afrika. Ia male. Ya mai nei le faingo le hakale na fia wa le la amata na pe la to te le tanga te choa tui italo ya me se la test mo wa le wa va ya to la fo ta no wa tu el captain ya savea ai Afrika ya wa mana ya la le pe up foi le mana ya yo ta longa ya bia mata ta longa midweek game fa pe o tu test ya o mata ni fa tu mulia pe foi o malanga liona ia masana mai New Zealand ia o mai ta alo ma hu ia au le yo la to ta longa ma ma o perek ia ai malo o le ava va ia tu le ila o tatu e o longa na lo le po ia start pa me la o lo atu le game plan le man o fa ia o ngai fa mo ia ni va vela vengo le polo fa va vele alu le polo ho le o nei tu mau te le te mita si breakdown e pa wale vai ngule le tatu tau fa no ai le tu langa le lo fa nga solo ni ta longa ia lo peleki o le toinga va ngule le fa nga lo fa lima lunga le TMO o se ko wa le vala umanga kiki so le ato e a wo fa le pe wa watu wai ya marta longa o le mana ia se mata ona o umilta me fatali ai au ya te au ye luai tu ama yava
Wa mantua la a whapea o se mea na misi la foli a la Sāmoa i se skoa. Ia o i tūla nā tātou tau tilo e wai umai fortalonga. Ia o papakiula wala o mata le foli. Pule le maua le nā mea. Ala na skoa lisi alta. Pena le tūla nā ka wena tātou au tilo ye. E le se mea iei whahalu artalonga. Ai review pele o ri iei tua. A to e maua i whase mea tu ngā e a fiai ia ai o talonga. Por whanga tolonga. Ya, e te tau alang toi tauwhi ai whafo i mai i tua. Ia, ona e fau ia tātou voile lo masanya tātou whai ale decision la fori ma whanga solo. Ua tele tā longa fo i te imena o whao ngā le mea fau lea. Ia, e umu matāronga matua whari li, ia lau mata apsat. Ia le, loa li le hai takoro le ni koi kikian, e sere ua kama se tu le ua li ala whawa watalo. Mo i le, ia, ona o le tātou te imena o whao la peptele, ia, o moise o nanga tātou kamini je foni. Awone ngano tātou se i tai au, vai whalisa uta pape tauna whatau. Tauna tolu suta la pe si atu la ta pa pe fata ya ana ko lau se leni ya fa ngai fo le ClickX ya po le tato compagnie de ria ya ela fo lau tu penga de my cash power meta we eta no tu per my cash la ngole manto fo ya alu lungo o compagnie ne le ClickX o le ria MoneyGram male Vodafone o male Western Union e te tango select po pera fena la follow tu pesa mo e lua option se sau e tava yatu ya a leo le pick up from agent ya pe receive ile mobile wallet ya multi no ala le mobile wallet o mobile wallet ta te sau na ile me cash e te anga va island tatu se ni te o se si wallet te tango fit ya ai ni si va ngol tatu tu na miel so swan ya wala mele o lua tasi limono tolu fafa o lua tasi limono tolu fafa ya manuia li lua fai wala ne yaso ya tato update fo ile aso wafua ya pe au le lo famale angale le yo tato matai siri a fa tai tele mo matu wa no le nei tai au fa tai tele lo fengo le peptele mani fo langa ya tu fa ingol va yaso ya fa so fo ya la fianga la peptele tala ilene u simer fafonga ia tātou tala mai Sāmoa. Asa tofi manuia lo tātou tanoo, ia au si mai al whaafonga e seisi fwoi whaapoponga, e nisi o tala i meo lo tutupu lo tātou tofi Sāmoa, o si mai al whaafonga. Au tādia ile asonga fua le vai aso fua tue wala au wile mata opo o le maliwe o lo taho fia i laha tue to tolu i le wha lave le na maliwe le tamai au Maui American malang mai Sāmoa i le whale einga ma le pā le tau mea sina hideaway au lewa mai au na whaia sau ninga le ainga wha liwe fwefwai le tino le tamaa ua maliu na whailo mai se tasio sui o le ainga iau telefonu vasilingia o le vai aso nei fatu ata tala mai le ava noa e le amtanga luenga leo mono lato a inga e a si e le tama mo le te mua talu mai o na maliu mai o lo naulu e faisi tu ngao manuanga o lo iai fa e lo fo i le sui o le ainga i au telefou o mai e fa afiso tai fo i le lato lo ia e tusai o le mata opu na tula i mai fafo mai o le fa alfam sino na tu i se tasio i la tue to tolu lo molia mata o fia le mtanga luenga leo le teminei o ia fo i le tuangane masanga o le tina e ana le pā mai o se mata opo le aliliu mulimuli ane iai ai seifa ngā solo mo mua li lo longa o le whaatino ina i la tau nei to tolu o le whao ngā lima wa fua ina maliu le atama. O se tūlanga wha no noa wadia e mai ili nei vai tau le atano e le so o le maliu o alo ma whanau la iti, e pei foi o le wha ave laven tula i mai le vaiaso le nei, i le maliu wai o se tamaititi tasil tau sanga le matua, sa wha amuli ma le tina o lo na tina, pei taina wasa ilia ma maua muliane lo na tino o lo masalo mia na malemo, i le ala vai i tawtafo lo lato fale la vai funga lei. Ai o leisi foi tasil tau sanga le matua o se tamaititi, na maliu le masinan te nei mai le fio anga o tafua i sa vai, e na waso lia le ta vale a o solo muli e lei loa le ta vale. E se mai foi se tasi o alo e na o le tasi foi le tausanga le matua
lena ta fele vai ta fele fio ango tia vea. Ma ua toi tu ia tuai le matanga luenga o leo le pa ia ma malu o mātua i lea tino. O le ave le wha mua yalo ma whanau lo lātou saonga le mū. A o vevesi ma pisi e fōwhanga wha ngā solo aso te tasi. O le vea so nei ua whaatau nui nai le whaatau tonga o le fionga ia se linga Diana Roma e se e nei le tōwhinga o le sui whaamasina sili o le whaamasinonga māu lunga. O se sau ninga sa whaatau teia le maoto le au malu le malo Sāmoa le fionga tuimale le whano wa le tō so ala vile lua i vailele. Ma le fionga si linga sa whaatau to ina mo foi e a vea masui prestene o le whaamasinonga o whanua maswafa. E lua ha solo whaatau teia e se whontanga mania o onga a te whono mo whaatonu komiti whaatonu a toi mo ofisa siri o whaala popitonga o malo e au fie foi mo whaala popitonga tu maoti ma sui o ofisa tu tonu o malo e vava ai tuto ai i a wala ese e ma whai o nāti na ina le tamau ai ngolea tunu i au o nanga uma i au tu i natu e meise lava foi i whaala popitonga o lo o yeil wha amoe moe le malo i ana tupe ma ana fsoswani le toe whaatata wina o anati na e te tele. Mai o le a whaapitole lua aso monia o onga, e whaalawi loa ai le so tanga o whaala papatonga, ma whola o au te tele o whainga fuafuanga le malo, o lo whaatonu fulau atu le matanga luenga o tupe. Ato ai malitoe au talu atoa uma o whainga whaavai, male mata i tuwino le taunu unga ua iai ngā luenga whaala papatonga, ua mahe o na whaatino, e loa ai tu langa e au o na whaadeleia, ma ni tu o le lei o na whaatino, e na ia whaia i eile fo tāla whiangai. O le tūlanga pito e silion tā ua pe o na whae loe le whionga le sui pāna mia, le whionga mulipola ana rosa ale moli o ilana sau noanga au tū. O le mawhaile o na iai o le sootanga, ma fe soota inga vāwala lata a komiti whaatonu, ma ofisa silio ia pūlenga ese. Ai o nisi, e leo vāwala lata pe mapo soota inga te whono, ma whionga ia lato minister, ma o lo whaale tono i fo il matu i nato, e visota inga le kāpeneta. Na whai loe le whionga le sui pāle mia se tasi o whaatai ta inga. O na o nisi o ati na e lotu i nato i le komiti o tau whonga, e leo si le fia le whaaman malunga le komiti whaatonu, ai ua o vātu ba le fua whaatatau e mo mia aise malienga le komiti whaatonu. O le lef so tai ma langa whaatasi, o se ngā ruenga o fua whaatasi e le komiti whaatonu mane pūlenga, le na sau noa mulipola, o se langona le o lo ia te i o le minista o e fito i tonu ma mata i tuina, le taunu ungo ngā ruenga whaalapo pitonga umal malo. Wa mai o na whalsia le MPE taunu ungo ngā ruenga o le tausanga whaale tupe lua whelua se fulma le lima, ma le kuata na whaaiwina ia mati o le tausanga le nei lua whelua se fulma le ono, i luma o laula wā whono le kāpeneta i variaso taruai, ma ua silasila le whionga le sui pāle mia o whaalapo pitonga le malo, e leo ato toa whaamtalanga e te tau o na sila fia le kāpeneta. E peo tala whaatatau po o project mo whaalapo pitonga le malo, e na o public beneficials bodies le e o atu le laulau le kāpeneta, ana tala whaatatau ona o le whaatupine le malo. Ai te tau foi, ona no fasila fia le kāpeneta, i le au te lenga o le tala whaatatau o tupe, i le atuanga o i tu tino le malo, e au fia o maintanga ruenga ma whaalapo pitonga tu ma oti, mai o le aunga nama le wha moe o le whionga le sui pāle mia ma le malo, e tu whaatasia le nei whontanga mo le nei dua aso. O tala fawia, ianga le leile tua i fo whanga le awhenga i malo tātua tunu, whaasoi fwia. Toi whaatalo whātua le whaapoponga tala fōu mai le si ufonga o le lau mua. O le lima i leo tau sanga o mawaina Sam V. Le whailonga o le Best Pacific Soul R&B Artist i mea tau musika i le tūwhanga whailonga o le Pasifika mo musika.
E lima whailonga na filifili e tau vai, na ia mawaina fo ili whailonga le li pese numero tasi, whape ma le pese Pasifika pito silo na matango fie, le eila na polkalame pese o le Small Taste. Sa whaamani aina fo ile o whai pese le Signature Choir mai Wellingtone, ini whailonga se tolu, o le pese loto pito silo na matango fie, o se whailonga ya mana ia whaapitoa i lato o le Special Recognition Award. Whaatase ma le whailonga uata ua o le People's Choice, o le li scribe na mawaina le whailonga le polkalame pese Pasifika, pito silo na matango fie, le u whaingoina le scribe is dead, o le Prince Park Tamati and Brandon Haro, le na ngā lulue ma Lady 6, na mawaina le whailonga le Best Producers mo le leva. O le awhai pese le art po le ART, o ta maita i talavo e to tolo mai porirua, na mawaina le whailonga le Pacific Music Crew po le tausanga, le fo ina lātou mawaina, le lava whailonga le tausanga talwai, o ta maita i o Anastasia Rosetta Matiresa, o Evelyn Kum na malo i le Best Female Artist, and mawaina Kensi mai Wellingtone, le Best Pacific Hip Hop Artist, mo le tausanga, ma o le lua i leo tausanga o ia mawaina lea whailonga, o le whaili Sāmoa le Shepherd's Rain, na manu malo i le music video o le tausanga i la lātou pese o le Sāmoa mo Sāmoa. Wavala au le Downtown Community Ministry i Wellingtone, moni foa i tautupe mai le atunuu, e fsosani e whaatupe i le whaafitau li tele, o le lea iu ni fale mo tangata e momoi politito fale uloa i totono o le a Wellingtone. Na sauno Natalia Cleland o le DCM, o ie le fie le whaanonofo tangata i le ini ainga i fale tali malo beitai, o lo whaatup la ia bea le numero tangata e le aini fale momoi ai. I tonu o le ai, e le whaingofia le matanga luenga le sa ilingo ni fale wha momoe tangata, i ni fale wha apitoa moni taimi vave e tatau na ave i eini tangata o le eini fale nono fwai, o le tootele o tangata o talo sangato Mosef Sosoani, wa whaisi umio nono fwilungo awala, ma ua o fo ili tūlanga ua le mawhaiona maua ni avanoa e nono fwai i fale, o i lātou fo ia, e mai le fitu se lau o tangata i Wellingtone, wa lewa ona iei o lātou ingoa, i le lisi whaatalitali, moni fale e mapu iei tangata, ua le ini fale nono fwai. Sa whaafsota i landlords po tangata iei o lātou fale maututongi, e to o whaase lau fitu se fulu, moni fale e nono fwai tangata, i le silia maleona masina talwai peitai, e la loi fo le whaase fulu na tali atu, o lo o maua le avanoa, pe ona whaalia le whaalapotopotonga le Downtown Community Ministry. Na whaalia Chris Peng, e leito e tau vale whai ngā balo ta tele le masina o Novema, e na uatua na ini na i tū la, talo nave i sea al bale mia tu isi nave maulu mo to Christopher Luxon, o na tofinga minista, o na ola na lu i le tofinga ta ilo vaenga wha upwhai, ale national i le vai sonei, na wha maoni al bale mia i le asona nafi, le toi wha mausali o le talitonu ina o i le vaenga, i se fono wha anatinati na i talo ina, ma wha ataunu ina le taia o na nafi le bale mene, ma wha atu mawai pia lona tofinga bale mia, ma le ta ilo vaenga wha upwhai ale national, o na ito la muli muliane, na whaate ai e tui sinave maulu mo to le ali i minista, na sauno Peng, sa ia tō mānatu i lona lumana i upwhai o le malo, whaatasi malona ainga, ma whai eila na whai unga, e le to i tau vā i le whai ngā pālota, i le masino Novema, o ia o se sui mita o le national, mai matua ato o toa lana lango le vaenga wha upwhai, whaapea ma Luxon, e ina se isi whai ngā malo, pe a mai a le whai ngā pālota, wa tau avena e Paul Goldsmith le malo si anga whaafitawhita, whaapea e ua loa taimi o ngā lulue mo le atunu e pe o tawhita ua malo lo, o le minista mo le vātea, o le GCSB, whaapea ma le NZSIS, ia sa tau avena e Peng, o Simon Watts o avea ma minista mo fale ma le whaunga o fale, na whaalia le official bale mia i le teoni o sila o le lu i lava lea i a Peng, ai le mo nisi sui o le vaenga wha upwhai, i le whilo inga matustala i le asoana nafi, na whaasilsila i a Luxon, o sao mai le tau mo whaingalo na lua i le nei tau sanga e ave ese o ia, ai ua tutu whaatasila la tau vaenga, ma ua whiinau ina ia manu malo le whainga pālota,
na ia tu ua le whailo inga matus tala au noa maseava noa na tu ina atu mo fisili. Na tutu whaatasi Laxon Mana Min Star, Nicola Willis, Mark Mitchell, ma Chris Bishop, ile taimi o le whailo inga matus tala a o tua atu na tuai Erica Stanford, lena iei fo itala sala tua e whaapia safi e tau wā, mo le tofinga tai tai, salona se fulu wha pink ile Lisele National, lena wha salalawina ile wha i unga o le vai aso. Wa au siela vaenga wha upwhai le opportunity, le numero e mawhaiona ulufale atua i le palemene, e tu sai ma wha maunga pito la tamai, i le saili linga le One News, le variant poll, mai mawhaiona avea mapati e whaia le whai unga, pe ana wha apeo le taimine i le whai ngā pālota. O le whai unga o le saili linga i whina ngalo tangata pālota na wha ali ai, e tolu se fulu pasene le langolango mo le leipa, mai lua maka uapa uai, pe afua le saili linga taluai, mai mawhaiona mawaino fo al palemene tolu se fulu valo, o le langolango mo le national le lua iwa pasene, tō mau i le tolu ono no foa, Crane is fulu lua pasene, e tasi uapa uwai, tula i mai le se fulu lima no foa. Act e iwa pasene, tolu maka o CETI, se fulu tasi no foa. New Zealand First e valu pasene, tolu maka uapa uwai, se fulu no foa. Opportunity e valu pasene, tolu maka o CETI, e iwa no foa. Vaenga wha upwhaya Māori e tasi pasene, tasi uapa uwai, e ono no foa. Se fulu tasi pasene o tangata na fasilingia le saili linga, na tali la tau te leiloa, pe na mumusu fo i tali. Na whailoa ai, e le lavani no foe whaatue se whai ngā malo e le leipa, Queens te Pāti Māori, i sau wha inga e lima se fuluiwa. Ai atu whaatasi le National Act ma le New Zealand First e lima se fulfitu. Ai awhai e tu atu i eino foe iwa le opportunity, le ai pe i lilifa i le anga vale, o na mawai leo no foe ono se fuluwalu. Ai awhai e tu i sui le mawhau tu i sinave maulu moto o tua, e winga i le ngā lulu e whaatasi ma le opportunity, o na mawhaile o na lato mawani no foa se ono sifulu ono, e tu saimale i ungo le saili linga a le One News variant poll. O le saili linga na whaatautai a maile a sovalu e o le sifulu tasi o kuso, mai valu se lau wha sifulu fitu tangata na fesili ngi ai, e sifulu fitu pasene le langolango mo Laksan i le tofinga palemia e tasi le maka uapa uai, a e sifulu lima pasene mo Chris Hipkins, le tae o le Labour. I ta alonga, walangolango le whaia onga le Warriors le lili watu se tasi na avia mawhaia onga lo peleki Scott Robertson i le lakapiliki pe a whaia moni e tala whi avia ai piona ta ua le leitio New Zealand o le Swafo Robertson na nginga i lunga le vaia sonei e whaapea o le aia ta ia le Southern Orcas se au i kala i stete o lo tau mawhaia whaaufi tutono le tauwanga Australia o le lakapiliki. Na whaalia le peristene o le Orcas o Sir Cramlow, no foi nātu le whaalapo tupotonga ia Robertson, se kone karate e whātau sanga, pe awhai e manuia la lātou tālo sanga mo sa lātou lai sene. E fitu ta amilu sango le lakapi supa na siampine le Crusaders au whaia o ngai Robertson, lea na mahafuli e fina ngalo tangata e filifili e le whaia o ngalo peleki, peita ai sa le se taunu unga le lei, ina ua avia ma whaia o ngamo mua lo peleki, e toi avi ese ai whaato au ili o ngā totonu o lana kone karate, peita ai na whailole o for Webster ila la whanotanga mo Robertson, lea na awa iai ma Stacey Jones, ma Daryl Halligan i kalai estete, ma sai e loai, o se tangata matoa fia lava le ngā luenga le whaia onga, whaapia ma le ta'alonga, ele i whaia onga mua lava Robertson i se ta'alonga le lakapiliki pe tae e manatu Webster, o le lea i o sona poto maasani leitu, ele o se whaafita o le tele, o Alan Jones fo i sa whaia onga le Wallabies mai le tasiva walufa i le walufitu, a o le ili watu i le Balmain Tigers, mo tau sanga e wha, tolu ono pasene o ta'alonga sa manu malo ai, mai whaapena fo i se tangata lakapi, e Andy Farrell, David Kidwell, mai si whaia onga. O toi saini Ethan D. Cruz le pou au tūle skalamo le olpeleki i le uni la kapia New Zealand o le Highlanders ma Southland i o atu le whai unga le luafi luaiva o le masino mati na mawaila la pepe fōmalo na to'olua le ana ta ua D. Cruz na atili whaingu fiela na whai unga e toi whaupopo i le umiolana kone karate New Zealand. E fia la vai le Highlanders ma ta alomolo na i tu malo whapia fo i molo nā tunuu e ala i le olo peleki. Wa wha lima na ta'alonga whaitaulia mo le olo peleki ma lo i eili taimine i Afrika i saute i le malanga ta amilo le au. Tala whauia malisi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au.
Toi mo fa pongo tatu telefo le tu lai se fulu male lua ya ol fa pongo lona luna na pe on tapeni ne sa vin kasiano tala mai Sāmoa sunga ta se salam sem toi wa se fulu male iva minute te ni le tu lai iva ya ol tatu ye pel proclame le atal taiao ya ol tal pel tatu leina ya vano te vala o mai ai ya pe on ta upu pe on forsi atu ya pe man pole tu nga va fulu fa ngal masini tonu le falsa ya nei lo le tulanga pe on masani ai ia tolu valu lima lua fatasi o fafa to Wellington o fa tolu valu lima lua fatasi ia ai malo lava le mafta mai te mi foi nei o te lo e le mase si wata pe nei na sana ia tau maftanga psi ptiel tai au ia mi se lava ia wa le o tatu ye pe tau malulu no winga fato a le leile ia fo le tape nei na tau maftanga ma le breakfast to le tai au to ina ma lo matua pe a la ne kuka ia wa te lolo wala ku kala wa fo ia tu sa lue mo mori nai fa na ia onga ia lua tu lo ia tu fo yo la to fa to ina malo mtua ia tu se i fa la ela ua fa to a fa ile ia pole ase maluta ia fie ia o tanga ta ku ka ia songa ia te le ava nga taunta pena ia i fa le pankeke a fa pesa fa le pankeke la poto le asonga fua ia va le aso lua aso lulu a stofi ia fa ma fola lola ia flai pankeke ia fetau le mal tau malulu ia pe fai sua fai ia o se la fo ia tau le ni es ia mo tu no ia te les ia po telefo le si au kilani ia o su poesia la tai au molto ina mal lo matu am fai la toast ia ma vai po o la tu na fi fo le avoka ala o le moto avoka ele ipula ia ele la sa avoka fa tau men nafi Luas 10 minuta te nei le tu la iva ia tara tatu le na mai tolu lima lu ofatasi ia ofa tolu lima lu ofatasi fa fo to Wellington e fa tarvatu le sunga afetala merina ia pe fa me foi so fina ngalo i lungo tatu Facebook ale si fonga la mua po le Sāmoa Capital Radio ia e le tatu fa fasili ia pe onisi tatu pa anga yo o fa ali mai la to fina ngalo fa nga mai lungo Facebook ia ole manato le sunga ia afetala merina ia e mori e whaingo fie ia ai waleation o mamalu mai mana o mia lava le whaapa ia le lei o le taulanga ana ia o fina ngalo lava na o le tātou atinu ia whataravatu le sunga whaalili tui ia o le sunga whatala merina ia sunga ia Aaron Sila ia o whaalili ia malo whaftai ia o le sunga ia konefesi paione ia o le usarangolango o kalangolango ia mai nai Masterton ia sunga sione fonga manuia lava nei tae fa aftai lava le mafuta mai ia o le finangalo sunga tapu taupa u ia o tele taliaina ia le namasini tonu o le lotu ia na ia pe on fai atu ia e fa ali lava le finangalo tangata ia fatalvatu sunga ia sua semu ba ai Twitter ia maltama le ia se alu mani ana sene lotu ia antele aliva manuia lava nei tafa taravatu le uso ia po fu ala ese ia po le sunga le lipese ia se fai tau atu la ia le finangalo le sunga le lipese ma nei fo ia fa ngal teknologi online banking ia mo tatu taulanga ia maisi la fonga fa le kalesia ona siaki le e fai lau tusi ma te utupe ai to lau mo le sila fia le tangata lotu pe a fai o le amalosi le swinga masini tala tupe ia o lo yai mana ia vai la ia mana nei o finangalo ia taua fatalvatu le sunga ia senava ia manuia lava le nita fa tai lava le mafta mai amlia fa mona fa tai tele lava ia ole o ia le tato vala au le o tam fai mai ia fatalvatu vala au malo lava le on sai mai tai fo manuia le lua va se lua le nita au mala se foka malo la valga lue malo foi le usu malo tam tua tu le foi te bai ole taiao fa tu le pisi o ta vale na e fe pasi ia nei luma o ofisa e le fa lave ia o computer si na te la ngona mai ia o le la ngona le yatu na vai la ia e pa o peni ole foi pisi nei amato tu ta la ia peni la papa na la unu se loli na pa o mai e o peni o ofisa computer mana
ia le tau nei mana ia e le timu ia ale la mai ma fanfana. Ia, malo. Mana ia. Tona. Ia. Ia, la so fina ngalo le tatu fafsili, te awai pele ai. Io e moni lava le mana ia le lua fafsili wa fini e pole malu man pa io le tatu nu. Le kui vai ngo taiao. Ia, e pe a fa pe ia e o le mele ia e pe tawa e vai e le walu tuale o langa man toi puanga lo tatu wola. Moina. Le nga i luma. Ia ato lu fo e o le swinga ia ai fo lona o lo ia la ngona e mana ia fo e le la le to sango fi ina o baenga ia sango fi tupe o la sa o tupe to na ka ia ai fo lona ia tia e pe o ni su sa no nga fo ia ni so ina to e pe o la le mama no fo ina le awai pe o le taimi ne o le fa solo le sanga fo ina fo le ato le a o le ipu pe se ta pe e o mai lo le ipu le ta pe ta te la ngona pe no ni tiro tino ai a pa pe la fa ide swinga fo ina le lo no winga wa o te le swinga o ina le ya te uia ia te ilo ia ni singa ngalo le tato tu alo ta ita loto alo ta ita e mana ya le o la ta se le ni ave la ko le lo awa o ta te la ona le ta la bona le o ta ma tu ya so mai sa sene vai sa sene ave o sa ave sene ave lu ta la le pai la sene la ta ya vai ko ina le ben fa pe mai to ina malo ave sa sene ave tur ka de ave la sene le la por ya ava pe ala le se tu pe to no ka e pe vo na lu fa mai vo ta ya ya lo no winga pe la vira mata mule ko ni se wa tu lo la ve vo le me ai le ade wa to ni si lo awa pe mo ya te mi nei ya wa e ale tanga tai na le pasia to ai lu mo le tanga la to o fa ya sa uma le matani na le pasia to al tanga ia pasi lu mo na ia ai mata i pe ana mata i la kapi ke ya la mata ta lo ngala le akanen ko ya manon ia ai peyo swinga e ole tulanga lava peyo swinga o swinga langa o le alu luma le soifuanga ma le olanga le tatu te ia ere a o mai ko ia tiro a o mai ko ia e tai torwa lava ta pena foi la cristiano e sa uniu ni ia me se lava la sua tasi o ate loe ma le fina ngalo moni lava wa o swinga le olanga ya le tau te vaenga le o le pe o mele ta ua i mo sene ya ya tino tupe alo fa tai tino tupe io awa pe ya le awa te mine la ta isa va ai e tonolo ai me se lava me ne o lotu ia fa pela pa no lotu fa ta si foi nali ya no restanga tai pe ya wa ve ala na ma sani na la tu ai lotu sina se furu sene foi se what ia noa ia ele pape pa ya wale me ia na le me tanga tai ma le tua ia ai pe to ai o ila lo no winga la mago mai ilo no winga ta lo pa lo no winga se le di mata la le tito na kadia awane i voinga le tolo pa o le si va awalo ngo winga we foi patau ba beatu lo matu e vai te di mata la tu tongol tae te wa vai de sene lotu da sari e te wa i ita tu ta alo tai mo ba so tinga mo o wa tu ta longa le o plex le na faile sa live yamato ya ta longa le te lo mato le na mo mata ya ni mata so wa le tu te mo te ni na Matauria foi sa talonga na la wale man mato piano wale man mato utu ngalwe malo ya to nu da pe ole si tu de Felix ya to lu sa le ko le si tu sentania de mato te ya o si da ka esta la de toma lo voy e pe si la tu na pa da o pe na te ya lo te na yo kila ni sila ba vitai mo ba so manuia tele ko fanga
ne ya so fa lo te Ya, ya le- lo fa foi so wa ko na o tui vai ona i Australia ya lo fa ne tao ya mai se foi na ya i Sāmoa lo fa tu programa ne tao Tai oka. ta ni poti bu atu ai nei mastoni Ya, le. Se lua. Ta silao se tfafifiang. Malaya, mas foi fafifianga ia talpel tatou leina, talvatu sunga ia tuli tafa le mafuta mai sunga maua i tawati, tai tere lava ia le mafuta mai tatou programe. Ia le wen tatou walau le tom fai mai, talo fai walau, malo se fua. Ia, se fo manguia i lo stunga. Malo lava le se fomunia ni tai au. Papai este manga yo le lo kau o paola o le video ku nei o tara ya filan. Malo. O mai el tau ya tu kilan. Ya? Wa mai tau ina. Ya lo manga ya mo ya fai paki timu ya ele ai ngalau fie. Ya, malo. Ya, sa no mai. O ya e para mo longo ko kai au mai Oh. kala. I. Ai e si o so ni tere fo e mo ya le e se no ka o mer fo ge ka vi ya ko. Ale ala ko mala mangi le fai ngole. Ole mea. Oh. Ya, ole lo maka upu. Este manga ya. O. Tai. Ole o mea ia ave kokongo le palisa. Ula fongo alga nga pai el mako kamalu o pensiong e malolo kan yelu ma mea. Ia. Mea le ore kere nga ua e meo kere fong ole kau sei o fafi o kinga ole o ula kinga mea uma wapenga wa isanga e o la pe o lua sa ngoa mai le masini lea o i le ai pai le kariala i le o kilang ngale Pawal kala le sa ngoa ngal makamai i asu le o ma nei vai kai o le alu e o le pale sa nga ole kusi peste a ma le kusi pa ia uma ya e se kasi o kama se kasi o ainga pa mai Sāmoa o mai lo pa ku o me ala ka nga kale o ngalang panga ela ku male laptop po ile o sol a o ka ni o pesi se la ko ma ko e lua o fai pesi la vai pesi o kala mo ku pulang mala o fai pesi o fai pesi le kama ma ku ku ma ki ma ko ia ma ki ku pulang ai e fo le ma ko va ai ko au mai ai la ku ka nga male malanga laptop la me fai laptop ai ko ni fa fo ia pudi nga sa fo ba ko inga nga ko ma o ya i ko lo ala me na fai laptop ola le vai ngol e fai ai me o ia o po kai o po pese ma me o fa tawar ku pa e fai ta uma me laptop ia sole ia sole a le kele yo le la kele so laptop nga la ku mo de lo makuanga wa wala ko ifa se pulu kausanga wala ki ole o ko yo o isi ko inga nga lo makua wala ama ile lo makua la apa di pa ile pa sa mo pa ma lo ko se so mga si o vapena o mga ai sa ni ke de lo palam tawana me ole masini fo nga no ke fa longa kuai ma nga ia la wa nga wa makaya o ko i werin komi ai anga fa apela i ia ma ko o ta ia e po ai de u nga ka ele ya mata inei ai mole anga i lumana i lo tele kalesia palangi u fa nga ina ole fisidi la mo e kalesia Sāmoa wale ole olanga e sa ele umatanga ta i luma le se sa ele ga tu alo nei la ta ofi cash no tupe ai mai masini e fa nga e talia la pe le winga na seria ai fa nga nei ko lo ma ko inga ma ko o lo ko le ni ma ki ha ta yo wa afu ki a ko malo afta ole wala te fa nga net fa long mai Facebook por YouTube por le yo lo ya ole YouTube oi
O ke whaalongolongo kua kai au I ia se umale lua pokala. O ke pio se nguvela. Oi, so le talo fai. Kaila loa maua kao ala. Ia. Ba o foi nei faso sai ge ni kio hai kamere kio ma. Kamo le malu se. Ai ma ko ka kio. Malo. Tai lava. E ale tau so ifuanga ina to wale me tau atu a malang mai o to nai la nei mo to nai pa wom tu. Ale wo ma to lo wa tele le a mai sa mo ina no nga malanga foi ma to nei to na tali mai ma to I pone ma longo mai a mai sa mo ina a. Ale te ale so nganga a ma ko aku I la lo ya o ko. O le pa ua ma be va pengal kui. Ya lo sa ngwa mai le ale mai sa mo. Ya e mali die e kai pe ale ka won pale bok e ale tau e wo ko ai mai ka mo ka wa ka ba ia fa pena mo tau o me e pe au tante fai pa o ni tau tate ga pa u al ka la ka mai mai ka mo pa wa le me fo lo ya ma ko o I manu kau. O lo wei kale kalo nganga o kalo a mai sili. Mai fia? O kalo a mai le ngu leo sili. Sili za voi. Oi, ia. Ai da ola le tumi. Aso uma. E tala ke ala ko e fa kau ka I mas pulu te pakalo. Ia alo kalo ngoa ka o te pakalo ngai lua ko lua so o wa ia le aina. Mtoi mana ia la. Moi o le ka amu, o kalo, o le popo. O ngeila le kau ngu baile o nga pin kau ngu baile leu kau fi maka amu foi so yo nei vai ngala na fa tali mai mato ne pe watu fa li fu fi fa li fta mu pe malanga mai foi nei mai mai longo mai au sa se kelua por eso le foi na to pe malanga mai mai pe fta mu pe pa ufi pone malo ai fa tai mo fa so me sine manui o me se wa inga lo ftele atu pa se le se ai va oi yo le tau su le tau su ya tau su ngo tau su se ai ya la wala su ai foi o lua ya ya le aso ya lo vatu ya se Malo, la tato se tu fa fiantas. Fa volta to fa fianga nei ya lo fa tu sunga tone tau ma oe ya o malaki man via lava nei ta fa tai lava le ma futa mai man tua tanga fa so tato Facebook. Ya ma tau ai mai ni fatu nai mo ma o ni ta ya o ilo ai na fia mai ori a mi fa mo. Ma ta lo fatu yo tato tali o nei si fa me fa ari ni ta ya. Fa ta lo fatu sunga te tavila oi ma no te vo. Oui, là où je suis ici, voilà. Ja, hallo, voilà. Malo se fua. Ja, maar leer van zo'n niet, ja. Oi, se nava. Hallo. Ja. Ja, amai. Ja, de manier van tijd. Hallo, la tijd. Ja, maar leer hem te oplopen door om mij voor elke net van mij nou. Om het ze niet te doen verzaken. Toen nou, ja. Ja. Se ma e kalesia ma whaatino ina fu i o fua I tonu I e kalesia se ia wa o mātou ia tu sai whaangatu pe e tongi sifurua ia matauranga npongi a le tongi na la tupe lea e le peila o si fo I tapu inga malatu fo ia o ino tupe tonu whatsa a saula whapeo o e tasi ma tu fuaru o maila e mailua lua fua e teo mai lai I le officiale kopo na lua mai lole au mai a tea ua whatoa u le I le kopo lua mai lole au mai tea lua teo tus ia na o na furola ia e rea la masasetanga te titiro mai a oe ia I le tala ina le o le sifurua I lea na o na o le epi kopo lava ma na sasana ia masese au whailau tusi e whaamapopoina tupe lea ia ai a whapea fo I la waloa lua vanga tongi o le si la vanga whanga il mato e kalesia e te tongi online whanga e lo internet bank
ia na e no fole transfer la lo tu ko wa mai le account le kalesia ia e tu ai lo no winga la pe te togi la lo sfrua I po lo tau langa I lunga le online banking po te utusi e receive uma le piko po fa momonga e receive uma le piko po fea la van mete no foi ai adu Sāmoa ai te tongi mai Sāmoa lo sfrua e sa wai I le au tu le te ye le account na lo tu le te ye fa pena alfa nga ina na masindi le lutang noi e sa ala tu fue e de aí se sa ele tu di ma sa ele ma pe o sa oi fo fa so ta tu le choi si ta sanga le te mantu na sidi mai ia mari ma anan men o la se fainga fie mo meio o fa bla fa Sāmoa le tau a no tu pe o pa tu na ele ya na mari Pea wa e era te mi te ufa te mai to so te suale wa moli atu lo card le bank le bank le card ya ma tuai ya fa pena fu la forsa ava pe o le mena sidinali awa de fa pe e vatu tu pele vatu masin na tu de selona lona value mal tu pele vatu topa fai ngo fieri au no tu no pena fai le me tu ai fa pe ave sei ala fotuanga na uia mana yara wala ke vai sita po inga e no fo ya tangata fa mo potu pe de efecto o to nga ta kailo o tu pe na ma tonu se ferita ngo ile o ne ia no tu ya tangata ma fa la vete a fa po ila po le ngo ni fa pe tong fa pa ia tu pe ne me ala na me lilo na le tu e fa pa ia le tu la fo Sina le tu lu fu ia o lo fa so tu na la le yo fa so menita o te dang ngoin a fa ia a fa to na te lo tu e kalesiena o te la tu fa mal masinia ai si tu fa fo na I masin ya tu fa fo fa I lu ma fa to e ha o ina le ya ta so ka ya na le sa fa I mar fia le se te la tu ma alo yo du ma ha o te na ta po ai marfilembu ia marfalo alo ia malo after tele lava lo tele atu no fat mandia go fa so ni ta ia fa so ta la ta tu va vivia ia ta ol tu pese ia ai te ia o misesi o iso le fe le sau ole al ta tu vala ta lo vala ova ta sin ma que foi ala se foi malo se foi lo que vidia ngo sok sol valia vo pere la ku mo fu pa for fale la wori fa sal la mo vidi ya la mari le pela ia ma fa me o lui mari or mari yem ga pu mai von ma sing la ngong yong po e se fu ngi foi ke ka ngoi e wa o iska a o ngi man me ngar ku pi aga kala ku la wo so fa so lo ngole ipole fa e la foi la se e ka kala ku so le nga mo pepa o solo ma fonga a pepa fonga de kai duas fulu ka fa pero so de a lo va me frisi la mele I wa kala la a kupel fa pe so de o la ko ngi lu su kala pe ko ngi ko ye ko ngi on sa ya mo Oi de la ko ila fa isa mingi mai fa e ha pegado ba oi si que ke musu vai ngale wa a se liva ka ke musu fa pa ola si liva ho ngai ko wa e ku ko ya ke vai ku de saur ole la mole la pe fa peso ale o mai ka vai me ka fa ngal venga full time me vai mo si diva I pa o e si liva mai la vai a sole a si diva o vai la a ko vai la de ile melon masing ia vai de lo e wa mo la me ngal au ka apia ile si la mare ka de si la ko ai fa pe la fo ia vai de si lo de si po sen sang ku pe ko ngam mo masing I pele e wa ku langa a ka u yo le mele le kupi fa ka inga a fa pela e kupus fa le kon hoki a ko ali le sistema la ai fa sa fa ka o ne fa ya fa ka o la me kapa setting me nga ka wa mele lo ke ro le lo nga a ro pasi me lu mo ko officer mo sa eli la u ka lo ngai ko
ko fale office ngai ke o nga o cash ia pura la o rope ke ro nga ka eli solo ko fa wa ka wa yo re me ai wa ya e va nkala nga ka wanga ko mange yo po yes ngai yo po le swing o ila ka ke lo foi ka ko au singa ele masangi ka ko ma ku e fai ngongi me o ke fongi man longa winga o ila la foi o alum fanga o alum fanga ya e mo me foi ngale sa le makwa ma ya kai kade le cash fa me ya la fo ku la ka ka yo ulanga la ngai pa wanga me ya ele le ko ele ai o me ka wai o le alu lo ma vai mai de ka le sianga a pa o ko si li vai le vai so ma le vai wa ngi me ka ke fio kia mo ka ko la o le ya e wa me la lang ya la lang le sia nga no lo fa ma lo nga na fia si la me le di pe nga ka ku ma fa pa pe nga lo fa mongi le kasi ma e ka ko lo ko lu nga yo ye lo fa yu pa no si fa nga le di tai mo razo malo ai ku ka ka ngi se kipinga meu supoisi manga mea fai se vai salo manga ia vai salo le su ye foi ai me sia ka ko fai so au vai salo ngi manga ia ke le vai salo ngi au ke musa ka o kul me mo ia me mai vai ois ke vo ko foi la ngala poli do ka la fa ka nga ka la vo le wo ma o lo ai pa wa nga me ai fai la uringa o kilang au ko ka vidi me maka mai la ko ia manga me o la okay ka ko wa ia la uringa mai o le sa o ia o la le amwa le wo ka manga fa ka ma fi so ya so ye mo ia so le ia so ma mo ia tal so fu ia o mo tu ai le si la saula na wo avea ya tu lo wa ole o e kasi ese un mal fingola to fo ya tu lo le lo tu ya na o ma sia na wo le so tamata lo a tu lo fale fai lo na tala fa zo lo tama ya mai le sa ninga lo me sia wo mai te so ele ima se ta ua me la wo so le e ulu tu pelo la me mai te tu la no fo me te malo lu mo fa paulo ma le ma lau le ma ale tu sia tu pe dem fa na ulu ton fa sa tu nala ya mai ya ele sa u wa le na le ta ua me la wo ulu tu pela to fa tu le to vai no foi la ese kalesia me fingo la to fo hai se kalesia no fo tanga tel fa paulo tu sile a lo fo fe au ma fa ma men o se kalesia fa to ai to tonu fa sa ai le fa pe lo tu na lo eu tu pe le eu o le tele yo mana tu fa alia fo le mele o le ka wa te ra so o tam alu so fo i te ro sauninga ona tangata fo ye le ini sene o tu mala tu poni tau langa fo ta ti rongo fi ala tamana pasi tu ro le o sene te eu tiro usa pasi ne ile o sene ai eu tiro ai pasi ma ile o sene na te tala bel tato leina pa so wala mai lo fa to lo lima lo fa tasi ya ta va tu nsunga so se fulu ta vila manu lava nei ta so manu nga luenga ya sein eli fa ta tele lava le mafuta mai ya ole ua to se fulu to minuta tane o se fulu ya mene Rafaele manu nei ta fa fuina ta nielu o kasto tele ta tu tu ne fa ta ro fa mai ya o fa ta manu in te ria ya lupe manu manuel nei taiao te tele lava le mafuta mai ya tato wolo fa fianga nei fa wol tato pese tala tato lena te fa o tato pese o le wa salta tu lau talo fa ma lo on sai ya ma lo foi le to e lo trenga so fo manuia lo so nei tai o fo ai hola no se voit
mana ia fa so aulo fa so ele meana sa tatu ona sa to so ifua mo mato wala mai Sāmoa ole la tule ile lotu le sa ono sa foi meliti a kono fa mo wina ia senele kalisia ia ona umalea ona ole le taimi ole a fa ia le tauranga ona lo tolo te a kono male pule wa bela usende fa ia le tauranga le ilu marpe talo fe au fa ia fa manuia ma se fa onga ma le tau nga wenga le kalisia ole fa ina na tauranga sene aina wo sau New Zealand wo o loto le kalisia le o te loto ene fai lo to ftia kon le ma fai ona vai le si le senele ona e talwai e fa ona te utus e te sawa e piki lo te utusi e ona e sawa le e pe luta la e fia se me te loto malie ave moleli e te tango au e tutto no te utusi ia saula ia le tia kono e au na o atule na ole te utusi foi la e te le vai la se tupe vanga na wai ai se tangata se maloa sias e lotu ona na e vai ai leo se tino i tupe tono le ole ipule au e te utusi e ana le na te utusi e vatu ona fapa ia foi le ta ole tauna sene ea ole mena e utele awai ele melo el machine ono le fai mato e kalesia ele me fai na vai le si taulanga le si wato ole te tusi e au ele me fai na vai se tino pe se putra la pe lota le ton ai o tsalton e pe ana sa unoni si o wa ye swinga ia e utele awai le swinga e manaya tato voi pe na tato soifua mai ama tato to so fo ma to feola mai ta to lotua ile le fainga le o le taulanga sene e sa ta o le taulanga sene sa le ta o se sene ai pe le winga nga sa fa so ne ta ya le o le taulanga sene la vai ya e fai ai lo o fina ngalo pe fiel o taulanga sene ave tono le teutus ia ona fa ia le o le taulanga le sunga fa fenga ole fai ungale na ole masindi o te longa te le awai ono le o uma na fai to finga le kalesia o lo e te utupe se sui te utupe ole la tole mata fai oi e la to te va ia canta le kalesia me fa pena a o masindi ia sa fo le fia le masindi e ole stupe na to ese le kalesia le tupe to el masindi le la fa e pe o so le manato le nei ta ia pa manuia tele le tua ele o nanga tai lava selefi ole le lo koele e so fo manuia tai lava ya manuia ya ya malaya finalo tatu vaso tala pel tatu laina kala umai ole anga illa langi swinga na ya utei loe se lava finalo tatu tunu matango fie uma finalo halo talva turis faltua Italia sia opo ya 12 minuti tars full fa outro tatu pese tala tatu laina Lewa sauli statu walau talo fal walau malo le onsa na lo ko po ma se fornia songa da wa ai no se fa ki ku lo ki wa uma ku lo o fa no ku lo fa so de pe au ku me hoi o donation po a o ma ve ko ya fa ngai no sini ton wol fa sa uinga oi de pero e ka un ka ko nga ru e swinga la mi ve ngi e de fa pela ka ku ma wai pe de mesa ka ko mai ya so nga ka kei roi sunga kelo e kanesia wa te yon menga ne ai de pape a suila langa ngo foi ana i fa ol mene o mai le au ia o la ko ai kanesia al ma ko e kanesia yo fa nga foi msingi wo de fa fa ngo fia de wa ko le se
le hone sa fanga ka no ku ya ke de al ke kusia or ke kusia au yo ke kusia yo ke fanga ya sa uma ya ko ya ko consumption hoile lusu kala pa pe ke de mga or ke kus me sa ka ko le ya ar ke no ka de sia ora ko ya uma o aso nge o aso o suinga la ene va pa suinga la nginga ko fo ya la ya wo suinga me mo suinga la ya pe vo suinga le ka de sia o me ite ya la mo ba ye pe ona pa to po ko le la suma da wa ai la ma ko fa ya ko ya mo ngue no po kala ya dia volve ya ne ya pe ona na failo atu le ele to fual tanga malon fina ngalo ya e matango fie ma fina ngalo wa ta upu e fa pe fie ma ya fie ma ta to ma na ya ma fina ngalo ya ma lo fa wa ta to pese ya ole wil ta to la ya le ta no maya ta lo fa flau alo fa ma lo sai fu ma ni ya lo sunga sai lava wa mataya ya ni ra vai mang via fa tai sai lava ya sa no maya pa no ko sili ole email le ai te kalia le kalia ingale matin ya la wilo ye ikua ko ngeon masingile le ya ko yo ta ko kisangi ta ko kakalngo ai kele ar maka upungi ta ka ko fai ka ko puspa ai ika vilinga langi ma ngalwenga fo ya ale ambele angale o mai ya ka ko ma na mai ya kan ngoi nga makwai kele ama ngaku ifa penga nga race ko ngi maka upulingi ai ko kele ka ka ele o mar ma mai ile melngi el ka le male masingi le awe makwalo loko ya kalngwa ta kalngwa ko kuspa ile kula imayon masingi ngai ma o la so ngalo e te talia pe fa ngato e kalesia o la wa ye manga kusa o ele sir ma ku fa ngani e mama ko ma i e o da kai ni ya fa la ve o masini e mama ko ma i e nga ku la nga pe o mai ai fa la ve o masini fo na le fa ngata to fa tau de taimiale nei te la tu tala u ka ya o milpin o masini ana tasi ya ke ala ba lo fa ya ko ya ka ka ngo ya e ko so ma ka upne i wa o lo nga o ma ai lo mama ba ko na ba ngaka ya mai ke mo sai na ko ka kai mingi e okay a ko mo le kalesia a si me lo so ka la ke la fa le ka lo fa le fa se a fa manguia le ta langa ya fa mai yo ka langa fa mai lo to malie ya ya vi ele ai fa pela ya lo wale to ye ni cash o le la le to fa nga cash na la me ton fai ya ma ko ayo ko ke fa ka ma ko ka le cielo fa mo me internet banking transfer ko ngole account ya mala ukali la nga e mama ko mai nge ya kia nga me ya malo pasó ai o me kai me po fieres ka sangale e o mai ya mo la sa wo to ole ha to tier sa to alors peut-être je vois ça la belle to linda mais ça pour les ça tout ça no ai fa tu pour mana tu ai le sile ta wole fa tu mana tu o vai nga yo fa so ne o le so tu po ya la fa so sa o le na ta to fa so ai ya na material ma vo fa temi ne pe o mo temi na ya ma le me mo tino e o ma ya ele me tato alo ese ya mo ya le ve fo le tu fa ita to manatu ya la nga pe on ta to le ve fe a wol to o te le lota si po pe ni va nga sa tato va ma ma ye sa tato va pe le me fa ina fa ale uta to o me le fa ina fa ya sa o le ya pe la me le fa nga le ATM machine ya me le fa nga le card ya taimi ata fa longo e me yo card ya fa longo na taimi mo ya mama a taimi
Toi kofu kat u matangata. Ya. Ale le foi la saun mo me le fa nga fo ringa malo lima, alo filima. Le foi na va tatu tala fo le vason tene. Na. Nga machine. O tono fa lo ni usila ma television o nanga lau fa nga le software po technology nga ta o le face recognition. Ya. Ia te maulo toi tonu lau po e umal masini o fo ringa mau fa mitala. Ai alo lua la tamai. Ele wa matana vai ni usila ia e fa nga fo ringa fe lau fa tau. Ia pe o fa nga lo filima po le wala fai. Ele te fa nga lau card. So le was e la langi vanga na. Au fisili la o tata uta pena ye swinga le lua. Ete yo ye swinga. Ja. Pe te yo pe o tele yo e tele mana o. E fa ya swinga. Ono la langi le nga iluma. Ja. Tu sa la wo la langi o l'université. Ale uta te wo tu ikolisi. Ase vatu la tala fia le langa le sa u vai liste sa tal no na e fa no la vai e fa lo loa i we fa lo loa inta puni la lo le sa e tal no tas o fa le ofu na vole mo fa lo fu na o mantua Valentine ya na o tala fia la le la rebrand o le la to suilengo o le ngola na la ngo ai Caroline Eve Alela e fo mai o le lisi mai fa lo lona o le la ta fi nga luenga limas furunga luenga e asilia ma limas furunga luenga mawai e tapuni e to rebrand pe to suile ngo ma to suite skai o fa lo lone au tele o vai fa lo lo po lui fa lo lo sa i o Blenheim Richmond Whanganui Fielding Palmerston North Paraparaumu Hawera Levin Lower Hutt Mastoni ai misi po lua a veces sa o ala por ru ia wala lo pisa kona te lo wa veces por ru o foi me tau ina lo foi nga luenga tu mu te le mo fa lo le te lo te me tanga te tu no la tu lote o fu ele fata wa ala uta va ye wa mata na nei ni o lo nga le ai la mai nga luenga ya la fa wa tu da pese ya tala pelta to lina vala mai ai tatu fa so tala watu ya Naila Kopol manuia lava le tai ao ya Victoria Swaka te tele lava ya le mafuta mai ya fa watu tatu pese da tala watu ya le vau
Asoleanga ya ole fafianga male pesel tia maa ina ua 5 minute te ene le tu la sfolu ya ole tasi ya le la male foi to fa umatu tala la le na motu siel tala winga ya Donald Trump ya ole sa faia le fono le nei to Turkey sa wela Donald Trump na fautu ina la le vanga le monsa ta Israel ya Washington ole la malama Iran ne fa ul maliu ya Donald Trump ya ole wala la na fai le e tangata mai Secret Service America so so ni Israel man tu foi ata ton no fo ton vale ya ya ala wa pi mo ya la tu le loli na ma le uto me ya to a wol passe se ton vale ya al melana fai na la tu le loli na va tu me ai si lingi lo ilunga ya le me le pito tu loli ya la tu loli a rusa o le pito tu vale ya mtolia la vai tato na le uta la tu no me ai po amanisi me ola wala na sa wi Trump fa fo o so na fa to fa talo mai tangata ye fa ye mla vale le vai umatula langi la wala ai lunga vale le amica fe le preste ya la tu le loli na le lo ma to tangata loli la msalo la use po me ai po ama loli na no so Trump iton se vale le na o sa lo Trump so loli na tapuni lole alu lole loli o malan ngaluenga ye fto tapuni vale ale walu loli alu o ilezi vale le America la titif ya tatala voile tu ai watu lunga le loli pe ya se utala ya na walu Trump tono le vale o sol fele le lole na lole tona ya ele ilola ana fa pela pomo Iran ai saule la to fangangal vale le America fanu e mali umma tanga tustala ma tanga tene ile mala mal passe ya aile mali aile mo Trump na wale le se vale le oh se vol fengo me atamasa o ya ai la le va ia tanga ya le mo amo sa o te ingo atama mai o tangata atama mai tangata fuala fa tainga o ta ua ya ava pe o tangata ta ua Sāmoa le tau fai fa sola ise o Sāmoa ya na tasi al vale le la yo ya te dua tua inunga lo ma tua la nunga vale le tua le nunga vale le to mai le ya ila ai sa o le ise awala foi le ya te vai ai me fai tau tia so le esse almena uia tu le Palestine fai ni foi ati fanga me ya ma me foi la ye so se lolia o lolia ya lu ma se uta me ai o le foi la lava vai ma le vale le lolang o me ito no loli le o me le la o me fa me se atu no u ya le va ta u ya sara e luma atu no intia ma me ta utia so ya le la wa sao ya Trump le uto fo ya wa leva tele tatu tala no le pale mia le o Suria o le Palestino Suria Assad leva tele tatu tala no le tatu o fa ngalo ngamba tatu talo ngai manius le wa fa ilo mai ya isa wa so la le mi le anga e mo wa na ya le la fa o il fa salanga ya o yema si mo no uso sala le oti ai te ilo e le o so leva tele na fai pulenga le anga nei tangata le ngata e wa malo umai e tonu i malo alapi umai i le vai o la toni fotu di manu o Israel ya ai o mela mali e anu wale ata ita i mawa e ana folanga manta pupulenga e to ya o ina la tunule ele yo sfa ye sisi tunu na male peala to sa ole na tanga na fo ua pulenga da malona ya te milane o mato ma fanal ma tanga al falpa pa e ma Suria
O le Palestina o suvia le te nei. Sai ai kengi ala kaira mais kengi. A leo vatu ia mataria sai o le tu al fili. Ia. A leo sau ven Palestina, a leo sau fal pa tal normal Palestina Amerika. Lau fai le leinga wele malienga foringa mai. O le au voisuria i Washington e wani me mo mia e sosoni. Ia a le la sala le util tangata na sa pule sa wai de na tai mine tangata suvi. Ia sa o le. A tato ne tala anga o tangata pule sa wai la langi ona lava tangata. Le anga yo le mentau nui. Ia. Ia le utato lo fo ia lipi al tangata na mua makatafi. Ia fio ia la woti. Tato mai fo Iraq ia Saddam ia fio ia wafu fo. O sama. O sia. Tangata pule tutu. Pe fo ila o le tangata le nea o lau to ina le woti sfainga Amerika. Hamine. E uia o lai tau mawhai tangata ave esel pūlenga le iei nei a Iran. E sui atu se pūlenga le tupu. Ia tau te le ilopo le alme o ia. Ato se mai nei ni usila nei. O lo mai tau ina lava le tele o tangata o le emergency. E o le na tala noa fo i tala fōru vaso nei le tupu tele o tangata e vilia le tasi. Ia. Fias furu afe tangata e vilia. O le fautuanga la le amai le tasi. E le o mea uma e te vilia le tasi. Le ambulance. E se longa o matua i matu i a tangata o po le manu po le whaalave lave po se mea ua la o le o tili tangata. Al me foi le lo fulu e no fo ma vili tas e saule ambulance ona le te fulu. E le fe tau e mena. E le te tau na vili e se ambulance. Wa le pis e nga luenga tau fa so e o lai fa le mai le no show ya ukilan. Wa transfer se la to vala au avea i fanganui. Mai nga i fanganui. A wanga nui fanganui ya. Fangarei wala talata nga. Wa ave na se la to tangata. Ona le pisi taimil nei. Ia alu le emergency taimil nei o le fia i tū lai te whātali. O le awala e one i o tātou, o le pui o tātou, ma le maruru. Sa o le lei. Ta ita ia tāsi mo tō o fe le maruru. O i pui le le maruru. Ia ta sau nelva whengaru, so le pila ta te alu ngā le masi nari. Ta te whata malaloa. Te le yo vale tonu wa ele se ele fie tanta pe ma ya na me foi na le te fa mana tuina numero le le over se la un station moi lava mo le lu sul fai tu la fitu a sol vaiaso ta u le wa le wo su nga ta fo ini vai fo ma ila to ala sili la ya o wa pe fo ringa o mata to vala wa e te tali alfa nga masini e tato e kalesia te tali Wania ni mau e te lang. Ia mole fai ngo fie foi le i mon ape alist a mesiam le termine wa se atu tala ina tu se tupe. Fa ngare kat wa me fa ngare kat. Ia fa fai ngo fie le sa vali mai o le ausene la to ia. O mil kat ia fa solo tu sala ta. Ai pa wal na polenga. Ia pe on ta wenis. I foi le te wa ia ila ngona foi ona inista ngata foi le tu atu le card ai fa me le stupid ia ta wana ia ta wa ia ta ona o sia kia la tupe ai te ia lo tu esa o vo te awel fa ngal masin no le mafu angal na yo isi ta yao ya ta to fa to ta alu le masin ta tupe ta le tupe ta yao ia ono le sapis ia vai aso ai ono tau le ni cash te fa nga datu ia wa shopping online ia lu fa lo o pam pensini wa tu card fa tau fa le card tongil passe selva le fa le card to ia le se me fa nga card ia te tau walu le masini ta la mai lo tu pe fa ia vel lot ai ia fo le masini na ia sa tu lu mal fa sa ona tu atu ta ia tonu ia ele to e wa na tau te anga i luma lo ingol swinga na ia e moni a fina ngalo rise ma malu wale i o rise ele. Ia pe yo ise kale se fa ngata tu si ia sa o le tele au lotu e fa il va ngana. O ise tangata e fa ngala le transfer online ia account le kale si. Ia ila le masini le luma le ia se fe for time ka walu e so ele o time ne isi masini tale tu pe tolu ta la le fi. Ia. Tolu ta la fi pe alu tala mai le cash. Mena la pta ele tu no vai le masini e fale tu pe la popo ai tau te loa uma ele PNC ANC Westpac ia o uma ia o tamana e free
Ia nena. Ai te alu loi tamani ni i eu momono solo tele o fale o loi. Sa solo. Na e tele Moses. Lea. Una le ulapta i ale tu. Ia nena tonua. O si vai nga e foi lele e au ngale masini. E au ngale no fatasi u ngari ton fasa. Ia. Wa te la ngari atu alu tinare tu tinaru tamari tu tama. Te milare le lo el tama ia le pin number. Wa le me ole o tu ole o sene ia te o ia lo fa mai. La we vala yo. Ne no tu alfa fine na le po al pin number. Ah. Wa si foi meta le fa pin number te na le ta le pe o menu mela la wala wo mantu mai nu mela i lungon masin. Lima tala sutala lo ingala ai mana o e fatsinga. Sutala le i ngatai. Am na la lima sfu. Yo le pe tanto o mi fa lima le sutala. Te. Sa o le ri o tu lo fa le sai. Ja, malo se o me le uma. Ole o te se fulu. Ja, a fa fulu yo na mai le pokala me la tal tai au. Malo ai fi fa so me le mo wala no ai. Ele tala muli le le vaenga le o nai. Ole tele yo tu pe tangata ni usila ele to ya no yai pe o na le fi le tangata ni usila. I me foi o loa, me o refund te foi fa tainga o loa le na lu fa tau mai e tele mana o ai le tau toi refund o le anga va ai la lo mena. Ja. O le tau le mai o le tele yo tu pe tangata ni usila ele mafaina to e tu le tau sanga. E limas fu lima miliona ta la tau sanga. Ola. E oi. E mai fu mai o non mena e o loa fu ngal wale aonga. Ia e te le toi ano tuli la refund. Ala ila lo tu la fono yanga va. O le alfa tau pe fa tau online po me foi le pe los futa la o los fulima o ya le pe. Telefona lunga fa ina me pe o le ngalo fo. A tu fa tasi la tu pena tata ni usila. E o tu 5 miliona al tau sang. Oh, so le tiro la vea ya o to inga na so. E te la to inga me sa tam foi te sulima ta la. Pita tele ya no ye. Ape. O kalo fa mo lunga so. Si me o ye. E vai mau la lo sulima ta. Ah, fa mo ta mo. Se na se fulu lima ta pe, se fulu pe. O le ano. O le ano ye. Ala me ale fa fena. E tu e pe fa putu. Tu ano ye então sa. Fele me. O se le bota no mai lunga level la po. Fam si no me a Sāmoa. O ela le tele tu pe la volia 5 miliona al tausa. Vai la tu pe. Mo mia tu turia ma wala refund. Mana ya. E sta si uso malanga Sāmoa sa ma America. Sa ya o si alo fo si matu no uso fo. E ma saniala malanga Sāmoa si ona inga. Ya e fa ya la nga rento ka o ile le Sāmoa e alwo. An fa la na fa sa longa o fia ma o yese compagnie ta avale le lei e fia lua i pe alu Sāmoa o nan mafua e su e afa pe le lau toi fa fo il ta avale ma e tau ma fa i al fa le ta avale su e se ma o sia ia un so me le pont le tu pe va mau o so e o le si taimi la o umane ki lia me e o ma taimi la fa tali ala na tu pe to e to e mai na tu pe o mai alu se lau ta la America e na pe au foi si leva na to le foi lau to e malanga Sāmoa mai ole mama la mai faltava isi le ele faltava uma ia pola me fa pe ai fa ngata na to e mai tu pe fa ma ule tanga tele na le wa fatu uma me na mana mia ia eu te lo ava pe te mana Sāmoa e te le ke avo ia tu pe ia ke ye Wato a ke ye pe a to va ya so va tu le fie mo ai nga e wala le to e tala fuma ia eu disfrutava de voltar a Valéria ja malo le yo mata le mai fa tu yo lin tala mo tala tali ya ai malo la mal mafto mo tato tu fa talva tu sunga lo na lote ya al talinga fe mal tase misi oi talo fa fe mal ta manuia ni ta ya sunga ko lango manuia nga luenga te tele lava le mafuta mai
Fatalawatu I le fatua pina te vanga, taringa le vau, manuia lava le tai au, ia te le lava le mafuta mai, ia le fatua ia menora, ia malo lava o le, ia o le na, nisi na le, tusi grum, manuia le tai au, fafutai lava. Lai va fiang matamata ya tara o mole sulu ina wa luas fu tol minuto e te nei le tu lai se fulu. Alo. Ya, nei tano ta longa, na matamata ta longa le lo Blackstars.
Ia, no matamata ia nafi. Ala sau mawai ai whatinonga tato au talo. Mana ia whatinonga, me se lava le afa lona lua. Pio la tamaita wina le au le al peleki. Ma le tele au New Zealand supala kapi. E sau loi le, foi le afa mua. E tasi ala lo masal salo. E o mai nei le afa lona lua. E te le al swinga. Ya le foi la utato vai le mana ia o le tulanga le lei ia walta pena ina mo le anga ia tu le test mo mana ia foi le fa ingon fa ya on fa afata alo o le tele tamo fili mai le au po i wal mele we feeling ata le lei mo tamiti na e nei lo tamana tu le black sea le tolu fa tolu tau sanga talu ai me fa tau sanga talu pu tau le ini tama le lei ni usila ale sa wol faya on fo le ma mai langa pu le nga fo ma mai le swing of o vai sa o le ya na wole lo po le tama piki wole le o mata mai ti le wo ya ya mana ale si tu mai ta wina le swing lo black seal termine la taba e se fo le o mai ngal tama no le David ave I fata o manga o le tai mo le wo ai o blacks o sulu ni e fai taka ya sa la wo I fai tanga vai a tana umanga Rico Yoane wo so e fai tanga alo black sa ye vo va umi ululi sa mal pela we ululi mal fo si ululi mal o futina bye bye ala wo vai tu ya la wo fi wa I mai el tele o istama ma e fai tanga te lo fo ari e vai tu fo so me fo so e fai tanga sa ole le ya ole si tu mai ta wina ile awolo black si pel ta longa le ta no ni stamo ma nei ala tava ia tuilisi tu e te vai lai tangata whenua, tangata Maori. Le ai se tangata Maori te vea tuele o fia nei tangata whenua. E o le si fai pule le Maori le ile leipa. Ma ia o le ngana Maori o te reo matu maanga pe o lewa matan whaatu tōna i tangata. Ai va ia tūranga yo ingal whai maa. O ia stama Sāmoa. La amana ia tū maanga ne tunu. Pio nei tangata ia sa tava ai hi pole hasela tu langona. Ai te uma te tu fai tau no. Oh, so va tu lango tangata mau. Ya misel ma nei vai ngale no sa ia fai. Sili mo ia tana ma sa tamati ese no maori. Ia pe tal fe ngai. Ia le foi fai le fai onga le fingal fai onga matua ma nei ia vai ngal fai no. Sa le ia. Mai tau tu nei tangata Afrika. Ole taimele na lau sa wi mai tonu fe e o tangata la ngol sharks sa ole le ngol nei tangata va te ingo o tamani usila yo Afrika e o la kapia la to talo a tamaya ni usila e pe fi te le tangata o la tu ola okay al tama no sol wa ila le atamaila e mo mia le kopie tato second fire ma centers ma wing na le polo le lima le ai te pe ala attack tu le polo le lima nga vale pa ai u tamatau o e so ai le tangata la sa we ya la tava i se wori e o sa on fata i ma u polo e lu se le polo e le se li fiti le u matasi le polo te mi te lo la tal no ne fa ya ona e to wori le na lu se le polo ne si ma ne yo le fo le alo no nu le we ile matua le we o le stanga o le vai tamo et va pe e loa no nu le taimi tamo ai taimi pasi ai ia mo tangata fo ila ele i loa la pasi il por matua alo ia ola na ngaluenga la le la fai le sharks of so ni ia eta mai ti la i ti le sharks ia mo la no eta alo ia mai tolu ia ma sino lan kon kalati ola no winga la taimi sanga le alu ne le curry cup Wai umale tuai fa wo pe. Ya le tatu fa ia tuai ya ale ta alo espea pe la pe officials. Ya ma na ya na la tu fa tu lona to mai yo le ngata ile. Yo le telo tanga ta la tu no. E fia lo ima fia va ai le alo le sa. Ya la mo lava no e. Ana ya. Lo ima va ai sta mo no. Ma na ya te e vai le wa. Le va na matu tu ari je wo ina ta mo no. Ya. Ai to vai ne le wo ina ta mo no yo so matu tu. Ale le Kamu masuk lalu malu maale. Saole. Yo na nile amatai ia talonga le si foi tamil sanga lona tolu. Ia su ale NPC le talo tato mano fapa. Ya. Mala tato Wellington. O talonga la na le la vai talo ia tamo. O fo yo kilifi sulua. Ya. Mo. Na mo sa no mata talonga tolens sulua kilifi. Ia. Hala. Mana ia talo kilifi.
O le senga le sulua ki le fi ma le sulua stama o whainga nuku. O ki wifi e le fit. Te loa le taimi e tamo e ai ma le taimi vole le whao le polo. Ia taimi uma te vai aki rifi. Ia stama o whainga nuku. Ia langa e whao fo le taalo i luma. Ia matau ia whao e tia ta mo moe. Tamo e atu i. Ia o le backline ia tu a se longa sa le polo. O le senga na wa ilale. O le mo le tangata e poto e whao ngā lana. Ia le lana malosi ma le. Ili so na se longa umole ma no fatoa ia ili tai fo ikilifi mo polo fiu po ya ole na leile amata vo ta longa lak pili ki fa ngol va so ta lo roosters mal panthers au ye lua le tasi mal lua ye le sa ili po ye le minor premiership u manel ta mzanga po ile mawalunga le tai po le fa ya le una ma le minor premiership ya ta pena tu mole fa ngol ta mzanga le lu nei ale u fai loa mai Australia tama uma le la taalo le autele Australia le polo langi le lakpidiki e fast food wa fe le la tautu pe maua e ona fa solo le lunga ai fuala i tama Pacifica i taalo mo Tonga Samoa Cook Islands au tama NRL e ona le valu se lauri mas futala ya o ila le te ua susai ile va ai tangata le mai tawina mene o tupe o talo a fai mana Australia ya tupul ta longo lakpiliki ele tupula la to mele fai o le mawa e te lo la to tupe e fa ta va tupe mo nei tama i ta alo isi au te le lo New Zealand pe fies fu wa fe mo le tama wa le tupe New Zealand Australia ma ingelani au tama al Pacific ai fu la i te lo la uli e pe la Crichton ya o Haas o le te lo di se uli i o le new e ma fai la uli i ta alo le au Australia Waile lei atu nei lo istama Australia. Ia e fili ana tama ti loto no no mele ta alo nei tupe fatauva. Inga la uma lia nei tama i tupe la mo i kalapo ta sila to ai ngara o tele tele tupe o le funta alo. O i foi la tau te lo le loto no o tama ti. Ia. Wa istama te mana o kiwi e mus. Ia. O istama te mana Australia. No winga la mo le anga ia tu wo kapi masino oktopa le to i lo masin. O tama ti uma te vai to Sāmoa ai o lana mana o i atu nula po ai e tau na ave el fafta i mal fama lo lo tonu o nei tamati ta ole la iti tu pelo te maua leo mai i nei ta alo mo ya le te ma fo ya tatu ia ma to parade ya i mo tatu o wala ya tatu ta pena im sauni ai ya pena ye ni awala fa i po ya wala ve wi ya ai fa no pe awala ya mo e tau puina fa sa masini to parade ia la ta pena na masini e unu tupe to parade la ta pena masini o te felwa ia ma ia ai mana o sa tupe se soni le ia ile pule le ta to parade ia al masini le fa ila tu ela se soni foi mo tatu wak ai gal po mo so le tele sto ina volenga ul masini mai gal masini o le po festo ai fa mai si mo tu ya si ta tol mato ai na la fa masini o le wai atu le ua o fele le ua mana o ia le sia tali o Cleary stamale ta alo i le Warriors ia pem fai ona toi fa tanga melona ia ala ia tu lo mo tal no au ta alo le awon tama o le Panthers ia ai ua le to ta se tau sanga o Cleary ai Cleary ona le Ivan Cleary le coach to al tau sanga fo na o mala alu ngala mana o tamajit e alu o ta alo na uso malona tama ala coach au le eu ese mo le Panthers mana ia fo yo alo ya e tau te tiute atu tau tasi ona se atu le Sāmoa ma tasi anga tolu le fiafi ya la watu nei fa fianga nei taimi e vai foi le ua te afo se fulu ia fatalo fatu sunga poi fatu manuia lava le nita ia fa tai lava le mafta mai ia to lima sia vao ia o le sunga ia tasi le asi ia manuia le nita ia fa tai lava le mafta mai ia tatu woro fa fianga nei ia vivinga le fianga o siri le fa mai ia tatu fa la me okilani la wi le talo le okilani au te lo la ia talo le mato no wala no va tula na la foi container talo ia fa ta ele no siri
so o tau au Angi ale lai ko o tu mai ai masavali Se ia si mai o ele pele pe e tele o mai Alo fale atua ua si ilo tu lana Ua fai tau oe Ilu umau bea o Sāmoa Apio ai le tanga loa Pipi o po'i Le aina sa ani tuanai Susu ai o le ngapa Alala tai ai Sapune matau lau niu Ma ia nao le apio anga tele ilo uanganga Siliele mawai o nangalo oe ilo utangasa Sa opo lau lava e mana tututa ma ilo ubaa O oi o le tau aluna Alo mai ia ina saa E mana tua so ua te ai le tau amata I lau matai ai o le ula mai ma le uwa Ai ina I se talo mapo mai le pa ato anga Sa tulita si ai sili Ele au pa atau me amata Suino leo lana ua matua te le vavelama Ua toku aina o le nuku ma le vale tio ata Le tamau aina i ta avale ma me a whawhanga Fiu tanu o mata Ua nuela tasi a Sāmoana Apio ai le tanga loa Pipi o po'i Le aina sa ami tuanai Susu ai o le ngapa Alala tai ai Sapune matau lau niu Ma ia nao le apio anga tele ilo uanganga Siliele mawai o nangalo oe ilo utangasa Sa opo lau lava e mana tututa ma ilo ubaa O oi o le tau aluna Alo mai ia ina saa Tanipa o le pau Ke pa atamali I o whaiba E le te tau pa ai loa o I le Pasifika Wa e numera tasi lava I le whaangatama O tau sanga umalava E ilivili me anai au ata Wa malo tau malo toa iau tukulana Se leo tu mama ina lava lea fio anga Fai male poto pai tau sa afia o whaiva Lea tua o manu Ia manu ia lau pa atau taina Apio ai le tanga loa Pipi o po'i Le aina sa ami tuanai Susu ai o le ngapa Alala tai ai Sapune matau lau niu Ma ia nao le apio ana tele ilo uanganga Siliele mawai o nangalo oe ilo utangata Sa opo lau lava e mana tututa ma ilo ubaa O oi o le tau aluna Alo mai ia ina saa
Sāmoa wai lalele le vasa. Whazalawatu le usea sionga whavela, manuia lava ni te auso, halofatere atu, sunga Kevin Swoka, manuia ngā luenga, ia o la tatu atu whawhia fianga o pese, se ipa ile tūla si fumatasi, ia ona ile poklame tu na tu le tūla si fumatasi, ia le la whaonga le taimi, mori atu aini whawhia fianga su fifiloi, ia wale whafonga mai le tunu fianga i au mga luenga, i tonu ainga, maisi tonu o mo tangase ngase, whaleo tangata mātua, ia matono ngā luenga, tono lau ta avare ngai ki mai lau le teo le tasi ono, tesi ma le tasi whamori si whonga lau mua ia i Wellingtone. Toe luas fulu ma le tasi minute, tāri tū lai si fulu ma le tasi. Lalele, hoe inu ole vasa. Sāmoa ia mala mala male taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua o tukula ngata lavo ine ia so se mana o faali ali malu ai ti le fa Sāmoa wana o le nanu fa mole mole so te filo malu. So
Sili sili lo loto. Oh,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tua
manongi ta utino mai lo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua lama alif sili lesa sana itu e fa o Sāmoana e fa ato sinai o anganga ya te o e sumalete ine tau sala la ula fala wa avea talua o e sungale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea e tafea la upua tau no folene i tau ai so se e sili le la lele ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu ta la la a fio oe ai aluita tu Yehova ilotama tofa ina soifua ta la la a fio oe ai aluita tu Yehova ilotama tofa ina soifua Tre whaatalo whātul nei tai au. Mai le siufonga le lau mua, o le polkalame fo ile nei o tala la walunga al vaiaso, ia malo lava le soifo maua ia te uto o malava, po i lava o lo o mawhaiona maua mai le tautua maasani al siufonga lau mua, mātou te toi ofo alo whātul nei tai au. Iu whaatasi mai fo ile fionga msanga te al moresi, tal tanoi nisi o vaenga tā ua ngalu engal siufonga lau mua le ngata ilea. Whalau tele nisi o mta apu sautou whafonga iei, i tala fou i le nei vaiaso. Malo soifua msanga talo falava. Talo fa fo i savanina fa talo fa tule pa i maulunga tato o fa fonga ni futai au. Malo lava le soifua man nangi ma. Malo. Fia ai tato mal malo lu ni vaiaso a e se vo i winga le ta. O le turanga na ye nei o fa longa fo i tala ni tai au i. Fa ia sina malo luo neipia ea moroto roa matima rula no fa longa ingoa. E disi no unai e minus 5. Tu se sau numero tau le o ai lo to ai lo te a tu le o ai tau le lima. Oka. E o to inga malulu na lo ye ni si e mal to telefo yo ni si o lo maola lo mai tai o yo fo i po a. O le tūlanga na le ui tātou nei au to e vai au ye te man to te mino tau no mai au le voltasi va fitu o le malulu la fa longo te mina. Ai vai tangata sa vali amana va tuloa te va e tu pe ya sua yo tu inga va inga na te lo le mo volto te lo ni si va ngon le vai te mini ono le malulu va ye nei ya atono si la fi we nei ai sa vo le na snow e te va tu la ta a ro isi a sim to ma li le fi va ye wa la lo ai te va tu fai mai fase enga ile ai sai lungo la wala te le wale I o ta ko ile e tu la lo le awala na tonua ia mani fo e o fa nga ia mo me natura e o fa nga e fa fi la tu ia tonu le si awala na a fa pe e fa te e fo li tinga ma fo pe va e tu ma li tele te ia no le ta a lo fa fo ma ta fa ma fa na ia al tu la na a va i fo ta tu la ngole taule ai o lo tinga ina ta to le malulu le aisani so va nga kiona a vai no la Europa te mina yo te lo le mu wafi matulanga fa penal vivela ia atonu e se vai ngol ke lo pe mol fa so nga fo te mil tau atonu la sa ole fa inga ma fo le sui engole o le tau ia le o ano ia isi o lai fa ia me pe ia le je me o tupu
Ia ma lili isi ai mu. Ai mu se. Ia me se vola tato pe le tato e va ia le pa ole ki ona a talo mai po lo a festival tasi. Fa no lo atu fa mo mo. Nei Wellington. Sa le ia te va ia to pe mai la me pe ni sta mai a. O mena no va ia o me te ma to pita no ko. Ia atu no va pe. O me ela o me fo snow ni le. Ia va ia sta usanga na le va tu le sa ti le ia le. A le snow ina e o le a wala me o ai sa o va pe na tu langa na ia. Ele kiona ia ale ai me si dia le lo fe lo ata to o le vo la wa mon ba winda fo le va ele tele ele tisi fa nga ele power o le na fa ia fo ia fa mtalanga ni si fo yo la to lo va ele tato ele tisi ia wa fa ia sina uti fa so ta fo ni fa fo ai me se ale va a fo le fitu a fo le valu le va pe o termina mo to tele al fa nga o le power ia me si dia lo la vele o pe tato mo li pe o si no le fa fa lo mo to pe a ia le ai fe lo tato e ia on sai o to no le tulanga na ia me o si ainga ia manisi fo yo company ina New Zealand le wa mato nga so le fa nga ai fa tau me o so le panel ia ai fa nga ai fa ele tis ia to no le fo tam fa ma lo te lo te mi le fa ne le fa to si no pa lo to la wa mato na a mai lunga ni si o pati i fo fanga fa pena so ni e tu pe vo so ni mo faingo o me ni so lo peno i fani ya ton me nga fo ma fo mo lu mana i wai tu sa la po la me la tu pu ala mo wale na mo le ti peta wizina la sa ole malo ya o le sale i se tapo kala mil vas talwai ia o te loa sa iei vaenga na e tō ngiei a masang. Mana ia a tōnu yo e wha malua tu le vai aso tupu ne ina te atu ne. Whaiasi na pisi e o. O le teimine o tausanga e pisi e fo e whaimoli poti e mana o mieli poti tala ato o tausanga na mawai. Ia wai o ni poti na e whaanangolango e le wha wina le whatupengo le tato le tio. Ia male tapenanga fo i o mo financial e tato le poti me tau tupe. Ia on misinga bengo tele na fai te mi fa pene i sanga uma pe ama le tolu fa ia so ia lo ta pena ngo mene ia na uma lo le nga wenga le fa tu fa singo talo tu pe ia pasia tu is fo tanga te va ia ia male okika ia na uma lo le okika ia fa avela ia New Zealand on air ia fa pena mai si fa la tonga le tato so ni fa tu pengo tato ia na ave fo le tato li poti tu longo le pengo so ta inga ale Department of Internal Affairs ia po le vai nga le charities ia wa nai so fa la tonga la le stala o le trust ia ave le poti no fo le la tu longo e umala fam tala ngo tupe ia e se fie va i tala o tupe si fongo la mo ia nai te lo va ia nei lo la ia tupe fa alu tupe mo ia o le tūlanga la i tato talo tupelele umane ia tapenanga ma wha mautu umawanga se ma whaile susuenga. Ia e hele upu wha pirtani ia fo ele o le deficit o lona winga. O a whaisina lai titi o le tupe wha alu lo tupe maua. Ia le fo ina tu e whaisi tato sa ili ngā tupe ia o vai fo le tau o soifuanga le una tu o le taunu. Ia whanua e le whaina o le vaenga na e square. Ia te lea tatonga luenga ina whai pe o tamu whaingo whaasala laungo i lungos o le social media. Ia mga luenga whapena whaasala lau o le fo le whainga pālota i Sāmoa. Ia mena e waitupe. Ia maisi i kato whaasala lau whapena. Ia matele o ngā luenga le whai tato wa social media. O le whala velave o tato ngā luenga. Nā le talia e mai le tupe tutongi le tangata le whai le social media. Ai le mai tupe wha tupe le wha ti nongo ngā luenga nā. Ia mena e tau whai alama to isi vaenga o konkalate le whai mali soi fō maloloina. Ia vaenga wha pena e whiolo le mo isi tupe. Ia alfa lave fō le teimine ia o le o tūlanga le leia ia tupe mo mai le soi fō maloloina. Ono le te le fō i o vaenga la e a whaine la tō fō i anga luenga. Ia, whapena la le whanga solongo le tato ngā luenga. Ia, o lo, de ia tato o lo, ia nei tupe tonu le tato tala, tu stupe whatino i ngā luenga le si ufongo lau mua. Ia, mai e o tua fo le si tau sanga
Fo lai. Tu sang va tu pe la. E tu sala le e fesi mo lunga tu pe faal. Nei lo tu pe mo. Na. Ai tonu me na mane fo nai. E ol pole ava pe matoli fo e de tu so ma so le sia so o timu le sia so ai la le sia so. Ai sa le sia. Ole me pole aso so o lo tau sanga ana le timu ti we fa le to. Ai a fai malali sta usanga e ol polteli. Ai mane fo na mo o to o ngafa matalo tu pe mena to fa o te popole tele pe elena pole pe le lo po an me le tape na nga luenga tau fa tu langa e wa me la na tu si ne li positive si mai alan me o le ti tu pe fa ia nga le to fa tu pe ngo ma to le o tu langa na ya pe o va nga na te no fo ma o le mesili o leva ili poti me o amisia ka tonga luenga Pacifica le fa tu pe ala tu li poti eva me nga luenga fa tau sanga mai me fa mo pe la tato e mai me tau analytics fa mo ma le YouTube ma le social media le Facebook e va tu ma me nai rai lo uma e ma tanga te fa ngolongo ia matala fo yo tole fa so lungo tato por kalame o vaenga nai loile fo yo tanga le vili mai por kalame le aso tala no le aso e nei loile yo ele na fa sa lau ele ni me fa lungo le tio o le sina tulanga le ngalwen fa sa lau e de pe singa le tele lo po me lai fa ya tato e lai lo uma wa vo lai e por kalame lai ta tu por kalame e sem fa ngolongo e foi io le tulanga na io le vaenga na fa sina pisi le vai asole ya me sili le wa mai a tu tele vaenga na le o te a tu sili tu ya ele fai mo fie ko malo fa tai sa ya o le to o ma tu ta longa vo I o le ta longa ia na fai o le Commonwealth malo tau pulenga o le pona la fo le pole na fai le se fulu lo le pole fai le net po pe o le pola sai o sa ia o matamata le ia por kala mena no ta po ia le au fo le no ma fo le mena tu pole net pole ni New Zealand ma le mena ve se le fai a onga ia ma nerva e tu tele o tene la nei na sui mai si tene nei momo vanga nai la le ta ile tongi le polo lungo le o le mutua ile le ia na tene o Grace ana le ver na ile umolta lungo le ma tato monele ai ma le tele le fai uma talusia mo le la vo le na man wi le au man ma lo mo pine o Don't see a lot more women that to sponsors. Why le fa le to mo te mine fa to pengol o le sita men sanga ni po. Ya to tar si o ye ni si va va ima o ta te tele tu pe ave fa tu pe le e fa wo we. Te o mai mau le yo nei te le a le la fa le to nu le foi va ngol ta lunga. Mo le tu pa ta mai ta. Ya te lo fes fa ya o mas poni ai la sa no nga msanga ia. Te le ale tu langa sa pe ngai foi sa fa malolo sa fa se tuanga lo e fai so e na tatala no le mata upule na wa ole atonwe ye leva no e fa longo I le auta alo ai a olo le tu langa le fa malolo le fa ya on ai de I manino po ani tala no fai vo le se mana mai tanga ye le na ta to le ungo no ni wa le wa be se umata ngata le na va ye le governance pe na ye le ngol committee fa to wa o nai lo ye le fa tingonga la to fo tute wa ni le le fa pe na ye mau te tonu o le mena tupu ina o le na leina fa ma mulu lo istanga te no ave tupe fa ye fa la putonga wa va ye to le o le ya tarsia o le fai unga le mau le pine ulo le la to fi tanga te mai to langolango ya tonu la sui fo manisi o va ye le kamne si le fa le pulengo le o le talongo le ina ia fi tanga te la tu pe ye ta ole ma we fo ina la to sponsors pe ne sa no ai le am sang wa mo la pile le sua vai mo lo me alo fa mai le tia ki wai le la tali fa pe mo pile ma to fa le ye tanga te va ye le pile na yo fa lo ngale o ya bien le tamo ta le pile o fa vai ta wo tele le le vai o po le tele tu pe ta le yo te tono lo fa pena o molto tele ni a inga
Ia o fa la vela e o fa tasi le pili o le vai to la tu lo ma le pili o le rate fa mai lo maltal fa pe fo te fa mai le la titi le rate ale o me a tasi o fa ma to li fo te le to ni te le yo lu na ele solo le tau fa i te le nga lu ia o la fa nga solo nga lu le fa pe la fa ina le vai ai ia a tonu mo le fa fonga fo i Wellington ia on sai te le nga lu nga nai fa o le misili le te va tu le vo ile ya Andrew Little le tato pulenu io le wa amatana fa masino so le Andrew Little te le nga lai fai ma to fa tu la ngai si kon kalate a wai pe fo ringa mai wo le fa tele na ro ya fa pe fa nga nga matango ta ya le ale me ton wa le fo ela nga le pulenu o kilani le fai ala na tala ava ai le tau nga luenga ia le fai ne o motuai o walta mta lo no winga ola wa la mam la mo yo ia tanga te na te fai fo mo company mai lo mo tau a tau no tau no antanga te fa pe va vai shaki manga luenga pulenga nu ne New Zealand ma vai ko fe tau le fai nga luenga ma tau ia ina ia fa ti te ma tatu vai ti to telo o le mali o le vai aso le tele o tangata e oi e beto mo fo ila tau pili pa mai le si e ono se lau ta la pili o le vai ia manera lau sau vatu wa sau lalo rates ia ai ono se lau le pili tolu masina wata i tolu masina ia na o lala va mai no winga ta i lua se lau e tongi le masina ia o atu ai ai be o le mea lai tomo mo i tangata e atu i lunga i le polkala me pe se tina lo wa hatina na fa mai e alu atu lo le polkala fo ile to tongi ile na ia fai fa tongi ia ma ele tomas ele o ma fai ele o ise me fa pena fai na tongi na tongi atu yo o le simia o le na tangata ele o no fo ni fale ala o no fo pili le fale le se sia pe o fale na fa ina mo ma fui e po lo nga vai le na ia o la ina le fale tu o le fale le tangata o fa sa no fo ni ia la pili le vai ale se vai fa nga ei atonu o lo fo il company vai fo o le tiaki vai o se fa tonga fo ia mataulia a o lo te mi fatino se nga ruenga ele mo fai ona mo se ava no o matanga te shaki o ma fale ile te mi pupu le e pawana le me ave pele pili wa tali mai tato lo le pesa o na fa sa o la ia atonu to inga me na tau fo tato fai ma fai lo fo ina tanga te fa peni o le mesili la o la te lo la fo fa to ese mai en fa pe mai ia ele o mo se ava no ma te lo mai a mesili mo to lo le si ono fo na fa ia a tono le si a wala na wa na in smart meters na tono o le va na i ropo e se va yo fa ngai fa le ma yo wa si mena a fa pe se fa le fo le mo bona ta si al fa le tele na ai fa lo mo se si fa le tu atu e la bote e o pili e matu yo ale lo la ono ma vo fa no o tu tomo molesio o mai e se le pili u sa ne yo le cranny flatter to tal no fo i masta ka motalele ye wa hati le alu lu ngol pili o le vai a fe montu sa le ya atono si va ngo ma ne tonta to vai in fa masani vai ara na lo pentata no le spoko la ambatan fa tu tane ai po le vai timu fa ngale le vai na isi me le ti le vai le sa o le tele o le pili o le vai ia pa la le me o le va ve fai o mita wa le fa no lo ngwa le lua fe tolu tasi fa to na tonu ia ele umi fo ia amatan fa putu tupe o to ila o ele tupe fa o mais tele o si ma na fa ia lo tane vai fa o mai lunga le swati mo au sa i vai nga i tonu o fa nganu popule nganu o le va tu le fa i unga le pule nganu o le a porirua ile tu fa singa fo io io na tu fa singa pule nganu o tatou o Wellington o le Hutt Valley o ile apahat peia o life tu ese apahat te o fio la mai ia ai matoria fo io le a o faile manatu o isi pule nganu ia ma va pe mane ile o fatasi e va i mai e te le ale benefiti pe auto tele ai a o ese fa pe ia ele mo ato to le manuie tona mo pe au fatasi e me siri la e o vai sole la so fua mata no manita i po kala me foi masani mal pule ngano poro
Yo tele la si vai nga ye le ta ta no ne ye. Ola mo fo ma ta no nga na mo puli no wa polu. Ai pe o tulanga na o ye ne o le wa ma ta na fa nga solo. Ia mai ye mana to puli nga no polu. E si vai nga ta on to sa ide fina nga lo. O tangata i tonu a puli nga no se. Mo le fo le anga i lo mo puli nga no fa fa tu fa tas. Ya tonu se vai nga tal fe nga ina wai. E se ale nau ya e se foi ti me tupu tai la mo e se me tupu nei e fa pena ma la veli ya e mane ele e vai nga foi eu tu langa mo o le power o vai inu me umana ya me se foi vai e mo mai fale ese mo umkuka ya o me umana i tauna o fa tasi wa tu langa na no ye nei i tono la mo e va pena foi mo vai nga o si vai nga lo fa fongo mo ta po kalame ili i to inga mo le wastewater e se ala e fai fata si vai e nanta to mo mawino telefon ngal wenga fai o kilani o ya tato ni te mi tau fai vai ngal wenga o i lo hat e lente le la fianga nei Wellington e o me o ma va pena e tau fai ngal ruai fata si pule ngano pe tu fata si a wai le va pe e se ala le hat veli e se e si to inga o nanga ni e o foi ala tele o mena nga lui fates ia mole tise ma tulanga fa pena malo o le mata opule pe ona la nga le fiongo le palemia tuisinave maulu to Christopher Luxon e na te vala o se referendum ia po se palo tsa ile fina ngalo fa di fina ngalo tsa pe lango pele ai fo ile tulanga leo le por kalame le fanga solo fenga palo tsa New Zealand le momopi pe fa pena i toi pale mai la le fenga malo e wai maria fo la tau fasili e o inisi o fo o minister po fo pule o le parti le naso e de ilo la to fo stala va pe e de ilo o ise tonu va pe le la to fo parti se me va pe e matoli o la under pressure pe o televo ile o mai si to ina ile voi pe pisi ya to o fai ti onga inisio o afo o fam talanga lo fai ya no folole fai mal tala afi ava pe se ya le auto va popo to ai voi male o mia ile voi o no le fai il fam talanga va pe ai pe le lua fe sul mal tasina na to sa ile po le ale ye il fina ngalo le tuno ile momo pia ia nana mo ai to te la mana o le momo pi ia o le mixed membership le faingo le party le parliament lona winga e faunga ia numero tanga te palo te le party mo le party ia na mo wale io le 10% fo le tano so ai a mo le fa numero na mo 10% tu sala per ese to sui o sao mo le palo ala ye le ava no mai into sui fili mai yo e vea masui o tangata umo ia na palo tel partilia ia ala e wo fasidi ngia ne election pe ana po tala fia ngai pele nei mo pi yo le la uso na fai vo tangata e le taun to mai to fa pe to puli tai tasi vo partia tela na ana palo to la to na si fia ia pe ole tu langa na ia o tatonu ai le taunu o le se to e mana to el mele le o fi mai le na New Zealand o lo fa le tulanga le nei tele si malo la langi o lo fa pena la to e fa mo pi ya tato alu fa pena tasel mea o tau fiu laksene e tau fa ye tu le malo ai pe o lai pule mai ya le act male New Zealand first le fa ngol malo a tolu me fa pe e mana ia le tamu faise awala ano no fole kabineta ia o kabineta al parti etasi. Na fai awala tutu se umaula to manatu le mele tamu faie. Ia al mele o le tau faso atu ala fo ia maili se o ia. Ia malisi o le fainga o me fo ia o fata noanga malienga le amatanga e fai fatu ol malo. O inape o le fai itala le tu o le po ia Chris Hopkins. Wape o pule ia Vincent Peters ma le lilo si mo ia lakseni telo tem ia atono mena o tau fiu ia lakseni tau lona sui o ni toi fai le mo pi malti ngai fo lu tele amata upu ni voi vai aso a mai se fo ile le saunoanga va vasamana ia le na fai le fo ile
Tau whina ua ia e whatu ese. E maua e tele le vaenga na a e vai whal tangata fo le mena tu a tonga te tautaria fo le to ta mai o wawa samanai. O la e sa unua e tau whamatala me o tanonga le whai le debate fo le po le wha whawhina o le whainga o le COVID ma mea na tupoi. Ia la e wha so atua pena whai so tui. Pi wala au. Ia, ai no o ita lo e mai a toi fo le me te wai. Toi la tol male si fa punga mo mo. Mena mo I a vo I pe o I a vo le ma fol. O va pe so o toi te le tala le vai. O fa la vela so se tala fa pena. Ano no le fa punga fa peritania o le racist. Le tau to fa longa tangata. Mal fa longa lanu. Fa longa lanu. Ia ai ma tau dia. O la o le tali na fa le temina. Al fa la vela. O Winston, o io le taita il parti, o ia o le tato minsta o le vai fafu. A le o nofo fai le tala. E mataulia la va pe le o fai nei, a le o le lo e lakse le me fai. E o le vo le fong fitalai. O la o abel fa se a la le o e vo se na ia wala o le me tau na fai tau na e se mal part, mai tau no le fanga malo. E ala o tali palmia. E le toi mau e fai le palo to onu sai tu sa la fu tu se fa pe onu sai mai tu ia fa pena o te lo ano Pacifico fa pe se ia me to ia o to no fa por ki fa pe cha ni ta ona fa fai unga le me tal fe ngai male ia o tu langa na o ia o me la o ma fa pe fai fa te o la a le se me fai fo fa le I le mele lo ia le simu na io nei Pacifico i tonu a ta Pacifico le tonu o pe tu fo il mena sa wai mo ni le o le mena le wo e tato ya te o le ropo le to inga tali fai to inga mta u fa pe ne yo le fong fetala le o le o mo se fina nga ia la vela o me al termine mai ia va samana ia te le fa to is na ele fa to is a te tau ana I sana se awala e fo ia le me awai lona winga ale fo le loinga la ele fa peritania it will set a precedent o le la ye male fa te ta inga le e fa vai ni si fa unga lumana no winga la em fa ya so se si ne sau te utu la ia pa pro et me se temi pe te o sao I lunga ai e va pe o to fo me na sao ya ma to le fa na uni na no wa me vo na ve te na u le no vo se pizza vo le fa na to fo ya va o te le ai tala fa le fa pe ni salo ai le fa ina te le bena fa pe o le va le to ina pe ai na fa pe ya to lova tapu ni o le te tau tala ai ona ni upu fa pe na le mfa yona o le fala vela o le pipi I mai e male ampasa saina o le mele o le la pe o fa ati le la to le me ia la ya lu ne ya va semana ia o la malanga nei fiti wa la fa le fono le tau pulenga fo le pef le Pacific Island Forum ia le se fulu fa valu moto le Pacific le ia o la tala no mata o pue e ave la to fono le fa le masina ia pol vaso ele masina I palau le foi o sanga ne o palau lai foi le fono le al Pacific Island Forum ai la o lunga ile mata o pule va fe ngai o Pacific mosaina o le ana foi le signing ali ma Australia ma fiti tam foi le foi se peaceful ocean peace ia ai o saina ia fana ilanga fata tai le singa lo kiti pe o nai le fifiet me moto Pacific e te whata la noa tu me ina ia wha awhiri mul Pasifika alu sa ina ia wha pala na ia pe om tau wha pena ia lela la tu ne Winston Peters ia ale fo ia o fifi sa ina ia saunonga le na whai tonu I ia se vai po fio ia le matau ia malo le se I whaisina malo longa popo ia la tu e wha wawele whaftai la vamsa
tatou whalomoai, ua mawhai o na peso o tai ai. Ua atu e nei le whanga i toa, ki lo usu e mano Sāmoa, ki le leiti o ua tatou whalomoai, ua mawhai o na peso o tai ai. O le tai au le tala lele, walai o le tatou penei, i aso le pōmisa o mea umana whaingata, o nei tāsanga ua tatou au lea mai, i nei manui a ua tatou maua mai. Whanga i pāu, uai noa ai e a tatou whana, e sa ili malo na i matua, e ai le si whopoma le lau mua. Wala lau nei o le whanga i pāu, uai noa ai e a tatou whana, e sa ili malo na i matua, e ai le si whopoma le lau mua. Ala tai au le tala le nei, walai o le tatou penei, i aso le pōmisa o mea umana whaingata, o nei tāsanga ua tatou au lea mai, i nei manui a ua tatou maua mai. Te whaataro whātu le vāenga lua le tātou pukalame, tala la wanunga le vai aso. Musanga ona o tā o mai mta upui o tala noa ina whalawe te lea o le tūlanga o nei eina i stangate o lo fesili le me wo i le tātou fōwhanga fo ile le frequency Sāmoa, tātou au nanga. O le ia tonu e o sa ele manatu e vave le ngaruenga lea, ia e matau lia sa tala noa fo i tamu fo i whaile me o le antenna. Ele mena e tūlunga le pou ina ia mou le tele o le siwaenga o se vai. Ia o omana whaatau le antena sa mau watu kiri watu le mena au iei sa mou tele isau. Ia o la le tatia se i ave lunga. E paola o whautuanga na ave inai i ai vo i si usole a Ricky Meredith ia matasisa. So e ni tama tau talavou e hae lunga o mena e o tawas. Au te luo te o palasi se si. Ia nā pe o le vaenga na i o lalai tau vaila o le teimi e le tau lunga na e le au ngā pe a whaima susu wai e mo wila, e mo le wila. O lalai whai fōfō wha pena ina i a saunga le mu i o na whātua lola i o mena. Ia na amatalole na wa aile awala e whapipi e mamasini lalo ifo ia mawhataita i e loa. Ai on sa i e whailoa tuale tūlangol ngā ruenga na e moleanga i luma. E lope whai ungol masina fōu o mana whatūlanga o maisi o mene ia na tamawhai ale o tātou o le aunga lava o wha mui mui. Ina ia mawhai e o tātou tangata o na kile le te on whalongolongo i aide te le se tupe alu lo le mele o le whalongolongo le telefoni whea whea. Pe o le autuna o le whamoi le te o Malo, o le na ta whainele malo longa e tala noa fo i le fono lea al Pasifika. O le pe mata wato le la tal malo ini silo tau sampo. A tonu vaenga na tonu a wale pe o le o le malanga ia wawasa mana ia Winston Peters le fono le fiti. Whatano ati le mta upuia mo le fono i palau. Ia wa tau sanga nei o palau la e tali malo la tau le. Ena onga lola ia se mai ata tau sanga fo. Ia o te loa nisi o mta upule tala noa ne le fiti ia mau o fo ia palau o le la fatulanga mo le. Fatana no imta upunai. Ia o te loa e o la va ai fo i amisi ale mele ne tupu i Solomona. Lena te ia o whaasa i si tangata no atu i le fono nana whai. O no ta noa ngā o le maroi o
Ala tonu mona i tūlanga na. Ia tonu se vai po. Puana whaasa ia suyo saina ma Amerika le taimina. Ia ono tonu ana whai e malo. Ia me ia me o ta o la to partners po tangata vo i na e me whai no atu ai le whai na palota pe tautala vo i taimia. Se rona wa vez whatanganga. Ia pe o tūlanga whapena lo o whanga solo e pe ia. Ia wai pe o le o ile avo le tino lea. E ma whai o le tala noi me mo le saunga le mo le Vasa Pasifika. Talo sia i la ua manatu. Tala noa i lo i meni le whaonganga o le Facebook. O le AI. Me whapena le whatupu vivesi nei a. O leo wai atu ni o leo amata na wheala mai no o le laulangi o ea Amerika. O leo la amata na whatulanga ia polisi e mamaututu i le whaonganga o le AI. O leo wai atu ni utele ali e mawhai ale AI na latu siaki umape. Po fena lo ia tupe le su tau sanga talu atu. Oiso. Ia wai whai ngofia na o siaki uma le. A fe pasia ia emaili a pe la emaili ma le bank ia o la bank statement. Ia lenga o aso e uma emaili na mo uma tupe a fa pe tupe na le papu ia mo uma tupe na le papu. Tupe na la foi Sāmoa. Yo ia o mena e mo uma a va pe la o tangata nei o le fa lango le malu. Ai o malu si aki pe fien tupe na vatia o ale na ave a. Ape na le remit. Atono e tavoni ma fa voze si awala fai mena tawo tanga tele mo le cryptocurrency vo le lo a ia e vo ina le vo mo le vo ia vo awala so e mena o le lo po la si awala la foi tu pe po fe ave lo tu pe mo e ele sili atu fo i lafo vo le tu si wai le ulo a na tanga tal family wai tanga tem fence tala ma dio so va fo tata no tu pe ma tu si utin ha so i fu a e sa vai la tu comite la mo le si va nga ma tanga tina o tono la o lo mo to la te o la tu ne la fa tu fe la te o tu pe ma te o tono tanga lunga o fa tu na le mo ni pe sine tulu ave ma ia va fa tu o te o ngo i se si o ma tu ai nei sa o if you la ai so to nga tu pe na va vo e si tu pe o la le bank o le tono le lunga ia a fa pe la wa le o te va ai le vai le na ela fo mai sa so fa ngalunga ma sanga le yo le email fo ile le sa fa ile so enga fo ia le vai ngole e le fala la fo le fala tonga le sa reserve bank sa fa la to sa le linga a po pe manatsu fa wa pe le yo le cash po le tino i tupe po sa onga le sa o le vai ngana na va isa ili wa to te le tanga te mana o la to fa ngale cash e ma te ri o so ni o tau le si fe lo ma se cash na le card o me foi la io fa la tonga le na o tu la wala ma fai donations ia vole si o la tu si tu pe tonu o le se cash na o le bela fai fa tonga tonu fai na to masini vo le la tu tata e lo ka o na mo le donation wa pa no la wala le fai e o te le ale swinga e veto va imena o le to fai ngofie tau nei si a wala fai le sai dinga tu pe o le wa so le masini fai ngofie la tangata pe ai fa na tata I pe le so cash ye na tu le tata ai am fai vo den seki mal me pe fa na le dimatala fai ngofie vo tangata la tu ta ya la tu limatala yo ala ngal te us mau tu ya la tu se fulu tala ai toi pa una me nei tono le account e ni so e kalesia la wala to fa le tulanga nei tono la to pa o te mea o ia taulanga ya le puna em fa ina la tu tab o mana tu si ida fa I pe di matala pe sfutala ya o fa inga nei to ma fo ta to le nga ilum awai e vai ya if you to vai tu sa u le si tu pe tanga to na le cart la u mai ai o fia va tu le tu pe ai le lope va vena va al fia va to le se men le cart pa wa me ia se ki le masini a wane I se I vo ile ta o mai ai wa le se tu pe
Na tu mutanga te wai no. Ala ua kule kala tu lo na ngola ya sa le ngola le kala uma. Malo. O le pensini. Pe wato e alu e fo ilunga le tau a. Yo e. O le tau le fai nei i le. Ya Iran ma fatuku fale vela o Donald Trump le o te le ala fianga tanto le la langi nei te. Ana le fai el mele a tonu e o mai nei le o papel tūlanga i e fo New Zealand le wa fia ma le malo te leo le au unemployed o le taumata le soifuanga me uma le ala ula vea nei le fai ngā malo le nei tau talo i me na whao so e wha tupo i e wha lewe lawe e la vea o mai e malo la langi ma tangata uma ono le tau o le pensin ale la wava ai o nafi na uia i le pam pensini le na wa le NPD ele NPD i nei porua ia mana ia e lalo ma le tōta la lea fo i le tau o le a fo le 91 a tonu mo i la tō fo i le o iloa ia vaenga ia o meo te atai o te vai pampensini la au ta o la fo i ku i tua ta vale ai longa e iloa ta vale la alu i le pamule e tango fia ma mao le pensini lo ia tonu mo tō wha fonga mai wa ai e ia i si masini e tu i pamui wha pe o le te lei o le pau ma ne fo ia e whate tai o sa iri po fe ia pamu wha pe le wha ingol vai aso ia no le e whate tai wa e te tonu o te lei au kilani mai si fo i vaenga o ni New Zealand wa i po ini pamu wha pe na auto a e o i il matou me lau te e koru usko ga e over le tōta la le tau le ia na o sa ili au le pamo penisini ia ma whaasua fo i elesi po a whai wasila fia se me o se pamo e tau mo fia ia whaasua mo na istangata o le mani fo ia tu whala tala mani fo i po kalamel atu tai o nei tangata tato le whaafonga mai ma a wha pena utu sa o penisini le tai au po whia lewa le pamo na e tau mo fia la wai mai foi fa so mai ia na fa no longo mai le o isi ma wal na manuia sa o le ia o le a foi po kalame polo keti foi le o kilani o le lato railway city link le ua le na mo fa sa la mai e billboards e moni fa for sangan min stamale pole no na anga o le tata no fa le fa sia o tau na fa te al tanga te le na no tu le mera le fol sanga lo i al malo ia ma ia te le o atava pe ia fa nga me o le toile sa o fa sa la nga o toile termina fa o le over sfuto sanga fo nga luenga nei a pe al fa nga malo le national amatanga nga luenga ia o se mta po level fatara no mai si foi fai nga malo se me tau tal fe ngai ona fai mo okilani ina ia fa fai ngo fiel fe o i tangata awa ele mo fai ona fa a si tia pele numero tangata no foi okilani o lo no winga la tele amata vale ma tiliane poloka awala fe o ai si le fai le to inga awala le la lo ele ia la o fai no fe o ia no fo afima fe la o itato mane fo ia isia so po ia ni sulta to fanga luongo o kilani am tala ia o setema ia masino fo ia na o si ti fo ima fasala la mo ile lo na pe fa pe i mo ile si fo stato se po ima lo ai fa o so nga ai tonge tato official we mana ia ina lule ia ma di poti mai lo tono train tato po le au fa no long ai pe tu la mana ye mane tele le fufuanga ia mana ia la fa no no tu la ia Wayne Brown ne pole no o kila mai ola kia le so ifo le votelen fa un dei to inga sale tauna umi fa pe mene le tauna afol taimi le fa wo e mam to tamuta sa ta fo na la titil ta apia e se fa mana to pole no le ia tonu e me fai ona ye nei swinga pe a tu tonu se fala tonga fo le o e a wi i mo ia por ki mal faingo a me to tie fai a tonu e mo e fo se fa mama venga mo e ria ngate i tangate o kilani a mo le au fai la fonga mo wa te lo tupele na fatu e a pe o nei tangate o kilani e la para se le si vai ngai e la to rates ia o matu ia na istangata la wale o
e whata i tai ma whiwhia i le lafo inga nui. Pe fo tato transmission kali Fia tau sanga o whai ia awa le manuia ina i stangata sa whata tari. Sa le ia la ua whiwhia i stangata la a titi nei lunga transmission kali un mana i nei te me vave fu ina o me te auri e ma. Ngoni lei. O i scooters, e pe fōlinga mai le lipoti le to tele ia i lato e manu nu ai i scooters. Mana i fo i vaenga i e mana ia tau pape nei pa fa so mai ni so ai ngau i nei fo ni so lato walo na veve i. E mo e tātou se fo le se atole o tūlanga lo i wa yesu su e ngalen fai nei. E wha awhele numero tangata na lawe ve o whalawelawe tupu i mene o scooters e te oso i lunga ma o fo lele au lunga footpath ma wala e a o le suli mo pasene o tupulanga talavodu a peo la tolu ne lawe ai lona winga a ma ila tangata umale lawe oisi e tu ngale wala viola to ulu watolo wow loinga oisi la o mo e asi mai tu mau pe va pe tinga ina tele la viana e te tau ana ma fo le whangango mene la tele o fai se tu la funo fo le fai mo helmet wa le o te wila pe o le si mena i tau fai wha marusia awa apalas o la e ele me tau se fele lo a pe o tu langa na lo wa e nei ia mani e fo ili tala noa mai pe inis ni a inga fa soa mai awa e so ni fo ina ia mana mai fo isi sa le mana ia na fa manatu o le na e ta ua nei le te me o tona e me o tupe fo i fa cryptocurrency ia le va ia tu e te le fo isi va nga tupe na ngau i stangata le e tonu e le FBI ia le mana ia la to mani tele ia atonu ele na o le FBI o te lo fa malo uma i official leo e ia tupe mau la tona mai le tu ase vai po le me fai e fa la vela o mina tu le sia te o le lo ia na o le lo po fe o e tupe na o te lo a fai se sa i ringo official uma o malo le la e le lo te le ani tala fa peta fa longo i ma vole tupe na vatula ia tu se vai po le me fai e po le to nga fa salanga fai ia o mi tu te o le lo pe me von fa longo me vo yo marijuana ma me ya so no wa me marijuana na vele lo official le lo to so o le ni me o le lo po ave ai io on me la leva am tala le o le ivo se la u tala ivo se la wa fi na vo le tupele mo i cryptocurrency e na mo watu la ia ai la va tu e ta tu la fa pe se va i po le ale de me fo ye fainga fa sinonga ia na Armenia tu so ie muri mau wai o le tupele na mo mai le tangata le o muri ai la o fiule si tangata le va ai po le me fa ile ia ma fsili la ele me fa ni me ia no follow ye so la wala fa o solo na nia account follow ye set up la nia account na almena ai mali no foi tau le te ata o no fo ne tangata ai fsili le chat le si tau mai a fa pe si tupe fa pe a o le se me mane se nu fa no walo no fo ai ma a o le na no ata ia o la no fo ne fe si le ai tau mai pe fa fe o na lu fa ma le tupe le ia o na la na mo tau ma to ya tau o alfa pe o lo mo to le mane se me fa pe o te fe no fo ai pe ese tupe va pe ia sa urole e fa matala i mana ia Portugal ia molo ia la wole alu la tamole sa tau tu fa le si ai la me tupu le o mo wa fa salanga la tu nga fa salanga mo ia o mo wa tam salu ia fa o tupe ia mainga ia masanga teknolosi ole pio le ai ale o tele ina tato tala no pe ni vai tau io ma ne tele atonu e le fantata no ta pune mo technology fo ai tu ai tele fa no tu la fono a pe an fatful tala pe ma ne so technology fo ilo a fio mo to tele lo langima e tawana e ma se vai ngol tu la fono yo fatsas ia ngo tu sa il fa nganga ma le
vavainga le mele we nei ia le tala no AI le vaenga le ta o le open AI ia ma le Anthropic ia o le si e pe o le open AI le lo faita watu pe o la toi fa inga to nga teknologi le vo le me to sa ili mai mea a le Anthropic pe o la to le fa me ta pui e fa nga ngo me ni o le mariela ia wa fa nei le me pe o fa tai tai tu sa nova pe si ta to la fa le test wa te le o me ni fa mo trial po le test ia vo i fa tai tai nga ia na va ile pe sa mo le mu pe fa pe la lo tu e fa alu sa ili o mai me ni na wa ile pe si toa o yo me poloka mai ai fa ia tu o le ngata le over to mo le mele na fa ia a wala tu masu e mai sa ngata le fa fo le tau na lu ia o le fa la vena o le mele te atai no e avo e fa fa te inga company ai fa ngo o le hacking face o atale fa pe ia fa sa mo le hacking o pusi fa wo ia po le fusi yo fusi pe fa wo ia o le face ia le foldinga o le fofonga ia fa pe fa lo le alu fa wo tu mo la uri ia ma va i ngo sa i mai me pe ini me ia la tunga na i le ngata le mo uma me in fa i awo what we fa fo male fa wo tu amal wa tu fa wo tu ma si company la fa fo ole mena ole la tu pune mo te le afianga o iloa i le ngala ele pau fo la le ai la ve malisi company le o le fasili la o le la o moni maune la o ile mentu ai fa face company te le o live na ai lo no winga o live na mo o mala to fa bonga te le company o tangata tai to sasi o isi ya tunu e ai wo no fo lucia masaina e fo ya america la no fo male te le o isi mele auto e fa wo a vo le pe al mele fa o umano le Europa ma le European countries ma tato le wis ia ai lai e wo fo ia me tonu la le mo i to inga mele a tonu e mo tato wa e o le fo tava va tato office se polici ele fa ngole ai o le tato li poti mulmuli le no viene New Zealand ia no fa ye e te tau ona amata mea mai lato se whaatulangango se polkalame mo media. Le whaatupe lato le whaangango le iai. Ai pe o le tu ai whai ele whaitali o company ele whaingo le iai. Ia, moni le. Ai tau i ofo le malo New Zealand, tau na lewa na whaise polisi ina ia launga tutusa o mai le pui ngau tātou le whaangango le iai. Ia wan mena le tupune le vai atu e masau halu al tangata i la atoa ma ia mo mai mo awa al fate te inga afa pe ni o komit fa foi de la watu tala le wa umona tau wa il mele tu ava pe le la foi o minute i komiti ma tau li se uma immediate ngata ni ave ia e ma fai ana fai le ai harvest uma pe va ai po a mela na watu immediate ave ngata le e mo uma fa mo o amta pula ye o ame na watu ina ia pasia, o ame o tupe o talo tupe la ia o tūranga na le ia. Langa e talo e neina mano foi ma stasi o le komit whatonu. O whaku, se tango e se whai ere o lau e aina e so e po ame. Ia so e rore po aia mena pasia mo le tausanga mo vai. Lai mo uma mena wha pasia ele fono, ele komit. Na le tua ilunga o mai wha mo. Le nga fa pe lo vai la fa pe le ia o le fa nga ia o company ne ona me ne o le na to me na le fa ngo fie na mo ia tato pese o me umana le ia la to ia na sim ta vo va tu ni te mi te o no fo ta e tato ile i to nga fa matalanga fa mo ngai tu ulunga ai me ia ma pasia ai e no fa matalanga uma to o nga fo to ainga o whanua, o mata o whapena. Nā atu i se. O le ai pe o le malo se le ngana Peritani el terminei, ai ama whailona rua mara o whis wa Sāmoa. Se isa iri mo e apo a mentala no le los fultau sanga i le ngafa o ai. Ai wa e tua oso mai lunga. Ia. Moni le. Ia malo, ia whaftai tele lava amsanga o tato. Malo fai. Mo le tato pukalame nei tai au. Ia ai mo le
Ma malu lau whaafonga le lava e malulu. Ia manuia tele lava ia ngā luenga o whenga ia nei aso. Ia whaasoifua ia mo le nei taimi. So whaasoifua. Toi whaatala whaatola whaapobonga o talafo mai le si ufongo le lau mua. E le se tasi e tali tonu sa lu i to tasi Chris Pink, le taita inga tui sinave maulu mo tua Christopher Laxon, be ona Sāmoa Ben Thomas, o se tasi na via mawhau tua, Mole National, i lungal pol kalame le breakfast, ale TV tasi. Na tala noa Thomas e winga ilu i tau whiangai ma le National, au lumana i le whainga pālota, lea na ia tā uai, o le whaate ango Pink mai le kabineta, watu ufesili eita ngata, po o ia lea ua pa u ia le mamawha o le lui na whaia, na whaali e lunga le breakfast te Chris Bishop, o se whaipule sini ala vaenga wha upwhai, o le fono le na whaia le asoa na nafi, sa wha anua noa i le loto, e ua manao e avela na wha mua i matawha yoyolo na wha maia,
Ona o lea ua ilalo I fuleiva se fulu aso whaataunu ule whai ngā pālota. Ina ua fisilingia le polkalame pēna ia mautinoa o le tau whaamatau na o le tofi taitai o le vaenga na sausa o mai a Penk. Aia Natalie Bishop na whaia le whai unga Laksen e wala a wai se fono le whaafalutui ina ia whaamutai tala whi awea e. Olo o malo a solo ai tangata, ia maua le manuia le luia Grace Penk na whaia le pālota sa ili ei po whaatuatua ina Bea Laksen maana manu malo ai ma o le unga lava lea na o iai. Na fisilingia Bea Bishop e le polokalame pēna ia mautinoa na a mata lava Penk lea lui ai Natalie Bishop na te iloa o Penk lava na amataina ma o le iloa fo ile na o le vaenga wha upwhai ma ua sila fia fo I e le pāle mia. Na whaato esele pulea lea li leo le Superintendent Rakesh Naidu ona e vai yaso ele I whailoina le komisina o leo le finangalo Naidu e fia tau wā mo le vaenga whaapwhaia le leipa talu maila la tala noanga mua ele ngata na whaato ese Team Anderson I le komisina o leo Richard Chambers ai whaapia fo I Naidu ono le whaalua fesasi lea nā lai ona tu inatu I vaenga whaasalalau ni whaamatalanga le sao. Na whaalau loa I le leito New Zealand, sa tala noa Naidu ya Anderson o lea sa mawhauwhau e fia avea o ia masui tau wā mo le leipa pe tu sama le lua vai aso mua a o le I whaamautu ina o ia o se sui tau wā I le lisia le leipa. Na whaamaunia le avea o Naidu masui tau wā le leipa po se list only candidates ilea so valo yuni mo le leipa. Ilea so valo yuni o le teiminei o lo numerous fultolu ma ua lata lawa ina whaamaunia lona no foi tutono le palemene e tu saimali poti le One News. Sa le ifie le minista o leo Mark Mitchell whaapia le komisina o leo I le taimi momonalia e le mata upu masauno le komisina sa tatauna wavi whailo atu ia te yele mana ongo Naidu e fia awai I upu whai o le malo. Na whaalia le au nanga le WAMS, pol whalma I Wellington e tatala I tuato taimi whaingaluenga. After Hours Medical Services, e le lava lato o whaingaluenga I toi whaupopoi ni situ la e tatala I le whalema I fsosani le tele o ngase I le vai tau o le tau malulu. O le taimi pito sili le ona pisi mo le itu e tau nuai ngase le whalema I tele Wellington pe ona whaamawina le asongfua, pe afua I le tau sanga atoa, ma e lua se lau lima se fulu walu ngase na o atu le whalema mo mai whaafua sei I lea lava aso na ta wale Health New Zealand o le atoi whaupoponi tu la I le au nanga o le Urgent Care Clinic o lo whaatautai e fo mai po GPs e tali ai I le lolo fiato ngase ma ua fuafua e whaatino ina I tutono le ono masina talo na sainia se kone karate ai o lo whaiapea whaatalanoanga mal whaalapo tupotonga mai le imongo lava se mali lienga e te taona I o ina whaatasi se whainga fou mo le au whainga luenga au le I whaapopo ina I tu la mai ono o atu le sefulu lima masina le umi o lea suinga. O le lima I leo tau sanga o mawaina Sam Fee le whailonga le Best Pacific Soul R&B Artist I mea tau musika I le tūwhanga whailonga a le Pasifika mo musika. E lima whailonga na filifili e tau waai na ia mawaina fo I le whailonga le pese numero tasi whape ma le pese Pasifika pito silo na matango fie le eila na polkalame pese o le Small Taste. Sa whaamani aina fo I le au whai pese le Signature Choir mai Wellington ini whailonga se tolu o le pese loto pito silo na matango fie o se whailonga e amana ia whaapitoa I lato po le Special Recognition Award. Whaatase ma le whailonga ua ua o le People's Choice o le Leo Scribe na mawaina le whailonga le polkalame pese Pasifika pito silo na matango fie le uwhaingoina le Scribe is Dead o le Prince Park Tamati and Brandon Harrow le na ngā lulue ma Lady Six na mawaina le whailonga le Best Producers mo le leva. O le awhai pese le art po le ART o tamaita I talavo e tolu mai porirua na mawaina le whailonga le Pacific Music Crew po le tausanga le fo ina lātou mawaina le lava whailonga le tausanga talwai o tamaita o Anastasia Rosetta Matiresa o Evelyn Kum na malo I le Best Female Artist e mawaina Kensi mai Wellington le Best Pacific Hip Hop Artist mo le tausanga ma o le lua I leo tausanga o ia mawaina lea whailonga o le whaeli Sāmoa le Shepherd's Rain na manu malo I le music video o le tausanga I la lātou pese o le Sāmoa mo Sāmoa. Wa au sia le vaenga whaapwhaia le Opportunity le numero e mawhaiona ulu whale atoa I le palemene
e tu sai ma whaamaunga pito la tamai i le saili linga le One News, le variant poll, mai ma whai una vea ma pāti e whaia le whai unga, pe ana whaape o le taimine i le whai ngā pālota. O le whai unga o le saili linga i whina ngalo tangata pālota na whaali ai, e tolu se fulu pasene le langolango mo le leipa, mai lua maka uapa uai pe afua le saili linga taluai. Mai ma whai una ma waino fo al pāle mene e tolu se fulu valu, o le langolango mo le national le lua iwa pasene, tū mau i le tolu ono no fua. Queen se fulu lua pasene, e tasi uapa uai, tūla e mai le se fulu lima no fua. Act e iwa pasene, tolu maka o CETI, se fulu tasi no fua. New Zealand First e valu pasene, tolu maka uapa uai, se fulu no fua. Opportunity e valu pasene, tolu maka o CETI, e iwa no fua. Vaenga wha upwhaya Māori e tasi pasene, tasi uapa uai, e ono no fua. Se fulu tasi pasene o tangata na fisilingia le saili linga, na tali la tau te leiloa, pe na mumusu fo i e tali. Na whailoa ai, e le lavani no fo e whaatue se whai ngā malo e le leipa, Queens te Pāti Māori, i seu whainga e lima se fulu iwa. Ai atu whaatasi le National Act ma le New Zealand First e lima se fulu fitu. Ai awhai e tu atu i eino fo e iwa le opportunity, le ai pe e lilifa i le anga vale, o na mawai leo no fo e ono se fulu walu. Ai awhai e tu i sui le mawhau tu i sinave maulu moto o tua, e winga i le ngā lulu e whaatasi ma le opportunity, o na mawhaile o na lato mawani no fo se ono se fulu ono, e tu saimali ungo le saili linga a le One News variant poll. O le saili linga na whaatautai a mai le aso valu, e o le se fulu tasi o kuso, mai valu se lau wha se fulu fitu tangata na fesilingi ai, e se fulu fitu pasene le langolango mo laksan, i le tofinga pale mia e tasi le maka uapa uai, ai se fulu lima pasene mo Chris Hipkins, le tae o le leipa. Ita alonga, walangolango le whaia onga le Warriors le lili wato se tasi na avia ma whaia onga le ulpileki Scott Robertson i le lakapiliki pe a whaia moni e tala fe avea ai piona ta ua le leitio New Zealand o le Swaffo Robertson na nginga i lunga le vaia sonei e whaapea o le aia ta ia le Southern Orcas se au i kala i stete o lo tau ma whaia wha aufi tutono le tauvanga au Australia o le lakapiliki. Na whaalia le peristene o le Orcas o Sir Cramlow, na ufoi nātua le whaalapo tupotonga ia Robertson, se kone karate e whātau sanga, pe awhai e manuia la lātou tālo sanga mo sa lātou laisene. E fitu ta amilu sango le lakapi supa na siampine le Crusaders au whaia o ngai Robertson, lea na mahafuli e whina ngalo tangata e filifili e le whaia o ngalo peleki, peita ai sa le se taunu unga le lei, ina ua avia ma whaia o nga mua lo peleki, e toi avi ese ai whaato au i le o ngā totonu o lana kone karate, peita ai na whailole o for Webster i la lafono tanga ma Robertson, lea na awa iai ma Stacey Jones, ma Daryl Halligan i kalai estete, ma sai e loai, o se tanga te matoa fia lava le ngāluenga o le whaia onga, whaapia ma le ta'alonga, e le i whaia onga mua lava Robertson i se ta'alonga le lakapiliki pe tae e manatu Webster, o le lea yosona poto maasani leitu, e le o se whaafita o le tele, o Alan Jones fo i sa whaia onga le Wallabies mai le tasiva walufa i le walufitu, a o le ili watu le Balmain Tigers, mo tau sanga e wha, tolu ono pasene o ta'alonga sa mana malo ai, mai whaapena fo i se tangata lakapi, e ei Andy Farrell, David Kidwell, mai si whaia onga. O toi saini Ethan D. Cruz le pou au tū le skalamo le olpeleki i le uni la kapia New Zealand o le Highlanders ma Southland i o atu le whai unga le luafi luaiva o le masina o mati na mawaila la pepe fōmalo na to'olua le ana ta ua D. Cruz na atili whaingu fiela na whai unga e toi whaopopo i le umiola kone karate New Zealand. E fia la vai e le Highlanders ma ta alo molo na i tō malo whapia fo i molo nā tunuu e ala i le olo peleki. Wa wha lima na ta'anonga whaitau lia molo olo peleki malo i eili taimine i Afrika i saute i le malanga ta amilo le au. Tala whau ia mai le si ufonga le lau moa mo le ne ia wauli. Asa tofi manuia lo tātua tanoo, e au si mai al whaafonga e seisi fwoi whaapoponga, e nisi o tala i mea o loo tutupu lo tātua tofi Sāmoa, o si mai al whaafonga. Au tādia ile asonga fua le vai aso fua tue wala au wile mata opo, o le maliwe,
O lo taha fia I laha tue to tolu, I le whaalawelawe le na maliu le ta mai au Maui American malang mai Sāmoa, I le whale einga ma le pā le tau mea sina hideaway, au lewa mai au na whaia sau ninga le ainga whaaliwe fwefwai le tino le ta maa ua maliu. Na whailo mai se tasio sui o le ainga iau telefonu vasilingia, o le vai aso nei fatu ata tala mai le ava noa e le mtanga luenga o leo molo lato a inga, e a si e le tama mo le te mua talu mai o na maliu, mai o lo naulu e faisi tu ngao manuanga o lo iai. Whae lo fo i le sui o le ainga i au telefou, o mai e whaafisota i fo i le lato lo ia, e tusai o le mata aupu na tula I mai fafo mai o le whaafam sino, na tu I se tasio I lato e to tolu lo mo lia mata fia le mtanga luenga o leo le teminei, o ia fo I le tuangane masanga o le tina e ana le paa, mai o se mata aupo le aliliu mulimuli ane iai, ai se wha ngā solo mo mua li lo longa, o le whaatino ina I lato ne to tolu, o le wha o ngā lima, wa fuaina maliu le ata maa. O se tūlanga wha no noa wādia e mai I le nei vai tau le ata no, e le so o le maliu o alo ma whanau la iti, e pei fo o le wha ave laven tula I mai le vaiaso le nei, I le maliu wai o se tamaititi tasil tau sanga le matua, sa wha amuli ma le tina o na tina, pei taina wasa ilia ma mau muliane lo na tino o lo masalo mia na malemo, I le ala vai I te whatafo lo lato fale la vai fonga lei. Ai o leisi fo I tasil tau sanga le matua o se tamaititi, na maliu le maasinan te nei mai le fio anga o ta fua I sa vai, e na waso lia le ta vale a o solo muli e le loa le ta vale. E se mai foi se tasio alo e na o le tasi foi le tausanga le matua, le na ta fele vai ta fele fio ango tia vea. Ma ua toi tu ia tuai le matanga luenga o leo le pa ia ma le mamalu o matua I le atinu. O le ave le wha mua yalo ma whanau lo lato saonga le mu, a o vevesi ma pisi e fōwhanga wha ngā solo aso te tasi. O le verso nei ua whaatau nui nai le whaatau tonga, o le fionga ia se linga Diana Roma, e se e nei le tōwhinga, o le sui whaamasina sili o le whaamasina ngā mao lunga. O se sau ninga sa whaatau teia le maoto le au mamaru le malo Sāmoa, le fionga tuimale le whano wa le tō so ala vile lua I vailele. Ma le fionga si linga sa whaatau to ina mo foi, e a vema sui prestene, o le whaamasina ngā whanua maswafa. E lua solo whaatau teia e se whontanga mania o onga, a te whono mo whaatonu komiti whaatonu, a toi mo ofisa siri o whaala poptonga o malemalo, e au fie foi mo whaala poptonga tu maoti, ma sui o ofisa tu tonu le malo, e vava ai tuto ai I awala SS, e ma whai o nāti na ina le tamau ai ngole atunu, I au o nanga uma I au tu inatu, e meise lava foi I whaala poptonga o lo o yeil wha amoe moe le malo, I ana tupe ma ana fsoswani le toe whaatatawina o anati na e te tele. Mai o le a whaapitoa le lua aso monia o onga, e whaalawi loa ai le so tanga o whaala papatonga, ma fola o au te tele o whainga fuafwanga le malo, o lo whaatonu fulau atu le matanga luenga o tupe. Ato ai malitoe au talu atoa uma o whainga whaavai, male mata I tuwino le taunu unga ua iai ngā luenga whaala papatonga, ua mahe o na whaatino, e loa ai tūlanga e au o na whaadeleia, ma ni tu o le lei o na whaatino, e na ia whaia I eile fafo tāla whiangai. O le tūlanga pito I silion tā ua pe o na whae loa le whionga le sui pāna mia, le whionga mulipola ana rosa ale mori o ilana sau noanga au tū. O le mawhaile o na iai o le sootanga, ma fe soota inga vāvāla lata a komiti whaatonu, ma ofisa silio ia pūlenga SS. Ai o nisi, e leo vāvāla lata pe mapo soota inga te whono, ma fionga ia lato minister, ma o lo whaale tono I fo il maltu I nato, I visota inga le ka peneta. Na whai loe le fionga le sui pāle mia se tasi o whaatai ta inga. O na o nisi o ati na alo tu I nato I le komite o tau whonga, e leo si le fia wha aman malunga le komite whaatonu, ai ua o vātu ba le fua whaatatau e mo mia aise malienga le komite whaatonu. O le lef so tai ma langa whaatasi, o se ngā ruenga o fua whaatasi e le komite whaatonu mane pūlenga, le na sau noa mulipola, o se langona le o lo ia te I o le minista o e fito I tonu ma mata I tuina, le taunu ungo ngā ruenga whaalapaptonga umal malo. Wa mai on falsia le MPE taunu ungo ngā ruenga o le tausanga whaale tupe lua whelua se fulma le lima,
Ma le kuata na whaiwina ia mati o le tausanga le nei lua whelus leono, i lumo o laula wā whono le kāpeneta i variaso taruai. Ma ua sila le whionga le sui pāle mia o whaala popotonga le malo, e leo ato o mwhaamtalanga e te tau o na sila fia le kāpeneta. E peo tala wha te tau po o Patrick mo whaala popotonga le malo, e na o public beneficials bodies le e o atu le laulau le kāpeneta, ana tala wha te tau ona o le wha tupina le malo. Ai te tau foi, ona no fasile fia le kāpeneta, i le au te lenga o le tala wha te tau o tupe, i le atuanga o i tu tino le malo, e au fia o mainitanga ruenga ma wha la puputonga tūma oti, mai o le aunga le nama le wha moe o le fionga le sui pāle mia ma le malo, e tu wha te sia le nei whontanga mo le nei dua aso. O tala fawia, i anga le leile tua i fo whanga le awhianga i malo tātua tunu, wha soi fwia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au si ufofonga o le laumua. O le nau whafunga le tunu le tātou whapumurumuri o tātou talafau o le nei auli, ia, pe o na tāpenina Severin Kasiano, ma le toi whasalauina o tātou talamai Sāmoa, tui na sunga tāse Salem Sam. Ia, whatu ato e mōr whapunga le tūlai walu le tai au a tai au, tei masani o talafau talamai Sāmoa, au leo se fulu walu minute, ua te enei le tūlai se fulu male lua. Ia, toi whatalafatu le teimi, ma lo lava le on sai, masalo na ua whasolo, ia tau maftanga, o taringa sua o le auli. Ia, e maisa i lātou lo whaupea ngā luenga, ia, maolo mana o mia lava i lātou na ia ni pese, ni whaafiafianga, o ni musika sui filoi, ia e whaafai fia i ngā luenga lo whengai mai lātou, e ui lava i na ele i maua se malo lo talu mai lava na leila. Ia, mo i lātou lea ua, angai mai awa, ia malo longo nei taimi le aso, tari ngā sua, ma nei wha malo stino, ia lai, ina i tau maftanga, ia, manuia lava, ia malo longa, ia mo le nei taimi, ia au la tolo fa upea ngā luenga, ia mafuta mai fa fianga pesenga sui filoi musika, ale tau tua le sifonga la moe Wellington, tale tasi, ona mai ale o tatu tua i lunga la leo, ia tu natu tatu fasa launga pe on masani ai Sāmoa, ia i le tula tasi se ipa, ia le tula tolu, i le fiafia nei, i le ofisa i la lawaya.
sifa asalala a Sāmoa sauia se io pese pese a e Sāmoa e a o ai uli lau sifa Sāmoa Manu malo se pepa tala oloa mo au whaatau le back and save po le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le papo le pipi. O wha manu yanga nei, pea e manu malo mai se se i le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maualo ua mano le sei. E wha pena fo i pea lafo sau se leni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le ase ina ia sofarei le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia, Digisel. O le ua lua sifuru minuto o tēnei le tu lai se fulu malilua. E a to e whaamalo atu le taimi msalo na ua tāri sua le to tēle o le atu no o nisi o la o whaupea ngā luenga. Ia o nisi nai tono ta avale. Ia o lo o whewa i ngā luenga o le nei taimi o le aso. Ia o nisi na wanga i atu i taulang whaatau. Ia o wā whaataunga. Ia o tutongi ngā piri ma fuafuanga. Ia al tangata lava i o le nei aso i waipe o le stofia ia o le aso tongi pili ma le au whai whaatau. Ia ai le tu uai ia le vai o le fomai ia poi me te tau ona wha mua. Ia walawa le tausia o le soifua maloloina ma le saonga le muvo i lunga le awala la tau le whewa ia le wafita avale ia ngā ruenga. Ia malo lava le onsai o talatu i tato office fasalau. Ia i lunga le awala le man Kevin. Ia le vai atu le whain ngā ruenga nei tangata ia fulele e taumwhai ia tipi lalo la autuloa le uri ia inga le pisi la whapela e te ua e saua nei alua le mula ta vale ia ona sa ilanga o lai whaatino lava ngā ruenga ia ila tau o lo whaatino ina ia maise lava maenga ia o la au ia taumwhai e fulele tu i lalo ia nana o pisi ia lisi tu atu leo le tato office whasalalau ia i loli ma masini o lo whaanga
ia tau nai on sai peta tau pe tau mai o lai poloka ia pona fo ia lo le multa vale ia ma fu ona lo le multa vale i me nei fe nga luenga ia ele ngata le so i fu saunga le mu po le saunga le mo ila tau lo tu le wala ma fe nga luenga ia ta tau fo ia lo ui atu ina manga ala me lea ia tau na fe lava fo se manga ala na te anga ia tu ia lo pisi lava ia nga luenga nei au fa ia wala ia tau na tau fo on ta tu fa lo ia ila tau lo fa le ia awala wal fe o inga le malo le tinu le ngata i so se vaenga o New Zealand o fia fala se tunu na te iai ia lo e iai to inga vaenga pa pena ia tau na e tau on fa lo le ila tau lo lo nga lu i lungo o wala manu ia fa inga malanga o ila vole malanga le yaso ia mo Sāmoa po so se tunu o langi i le ngata ia se singa o nga luenga ia po ala vaenga nei la malanga ia manuia lava fa inga malanga tatou la malanga i Sāmoa ia tau tuana i ri mfai ona tu ora matou tau longolongo ia male fa manatu ia tau tuana ia utala vai ave pe fa pe ona e foi le inu au fala au ia soma te fu wa fia tama e fia tine alu fa tu ela fa na stat vai fala au i ngalo ia fia tama fo ia e alu Sāmoa ia na ona lua o aso la fa mai se vile tu al matou fale su se sa fala au ngalo se o fia tamata to pe va pe ola i tatu tala vai e foi le inu le aso male aso ia ai malo ale on sa manu fa nga malanga ia tatu na fo i foi tu la fo no lungo va lele la to ia me se foi me ne o fa na wa ia tamu ti foi le la va vale ia lungo va lele ma fe malanga i ia wa le na le na tu pulversion te nei nisi o fa nga malanga i tono le tinu o kanata ia wa fiu wa le wa lu va lele la take off le va lele ia tu le ia le teino le auba ia la tutu le ia le sistema titi na i lungo no fo ele fa il fuspa ia o matua fiu e fo le vao matam fa file mu e o yona matua ia tu fiu e fo le fa no fula le fa il fuspa ia ai le fa la volta titi ia la men tup to e fo ile ia le va lele ia o le fa yon fa tonu inal malanga wa aila ila o le fa tau va o mafua anga e mafua ai ona le o fainga malanga va lele ia e faila le o fainga malanga le ana to tropo to ato ya le siaso ona to o mai fa fo le pase se le va ia to e fo le to e fai pepa ma va o fa pena ia ona o sine lava tama i fa fitau le titi ia le ala o matua fa le tonu ele fainga malanga le ia i tonu lava yo kanata ia il version te nei len tu puai ia tau tona fu mo tatu lango tamaiti misial tau sanga le o le lima ono tamala na fiu e va ia ali le yana o ina le fa na u temi o fa nga malanga fa file mu ia e watu fo i me o ia ima tu mo tangata o le stai ai le stai tu il tamaiti ti le fale ia le stai fo o i me o ia pe ai tangata ia ona mama ile o tatou matua ele lonen on me tupu il fale ia fo tupu yo ia tau tuana wa fa nga malanga i saunga le mu fa nga malanga le yaso ia ma foi mai Sāmoa tatou na fa long mai Sāmoa le la malanga mai ia tele koko malu mai mai tu foi le kalesia ave koko le fi wole mai ta milo nei o ta milo nei o ia na ole o to ruas ful minuto na tale o le tasi si fonga ne la mo Wellington ta tasi mai al ta tu tua o le nei aso
ele o alofa umana so se mea o te mawhaia ia tau tuana ma oe o lo lea mana o Paulava se auro o te amatu o manatui o ia te au Paulea o te ofo ina atu au nei mo oe O le ai se fale I lunga o le maunga ma se fa atau ma ataua E ai fo I ni ofu le anga e te toe la ei Me uma e tu mai pe ai au luma Ina ia e loina Paulea o te ofo ina tu au nei mo oe Ole ale ai se fale I lunga o le maunga ma se fa atau ma ataua E ai fo I ni ofu le anga e te toe la ei Le uma e tu mai pe ai o luma Ina ia e Paulea o te ofo ina tu au nei mo oe Paulea o te ofo ina tu au nei mo oe Paulea o te ofo ina tu au nei mo oe Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Ia, whaonga mele tato pese, whai matutua ne ilunga e whaonga mele tato pese, ia ole aso na no fo ilunga o le nofoa, ia mai tau turi moia I lava, ia mamata mata mai le TV, ia te oe, ia ili maa nei o lau moe. Whai matutua ilunga e whaonga mele tato pese, te lo le leia tangata i o te wawai, ilu te lo le leia tua au tau ia mo moe iluma o le sitting room, ia oe. Ai ana mafai ona fafangu mai tātou e vaenga le tu mai lungo le TV ia mavava ai mai wa leva ona fafangu ane o tou na e tau tuli moi lungo le sitting room. Lia malo longa mtama fstanga le uli mali foi nga luenga lo fenga I la tou au manga luenga malo fa malosi malo ona sa yo. Your
Dear my darling, you see the whaafonga, ia o lea la a tāle tasi, ia o na mana walo leo le tātou whainga luenga, tu nātu tātou whasalaunga I Sāmoa, ia I lalawaya, o wal whaawina le tātou tautua si paile tu la tolu lungo le Facebook, mo le tātou YouTube. Ia a o lea ua whailo mai, o lea ua sauni nei le sunga, ia pola umala ngatu le sunga, ia Richie mo unga, ia po le First Five o le Crusaders, ia sola. Ia le o te alo nei le au le Canterbury. Ia I le tonga ula pinga e vai la ia tola sorry. Tola ua pinga ia ale au le Olopeleki I Afrika Saute. Ia wa le ua ia initial au manunua pe o le sunga ia Billy Proctor tama Wellington. Ia alea foi e whailonga fesili, ia le malosi o le sunga ia Mackenzie. Ia ona o lea sa ia ino na manuanga le ta'alonga lea ma le shaka nafi. Ia au lea la e meta watu, ia lea ua o iai le call up mai ia mo Richie mo unga, lea la whamai mo, ia lea la whatasi atu, ia le toro laua pinga ale au ale Olopeleki, ia tāpena ai, ia isi ta'alonga ia lo lumana. Ia wai, ia wafitau, ia te au ia wafitau I wa lea ua lea ua whailonga fesili le malosi ato le sunga Damien na Mackenzie. Ia awai o tūlanga ia ta aloi ia Mackenzie. Ia M5 on ta aloi mo unga o le First Five. Ia ma le fullback. Ia o te awa ia o mana ia lof tau I le malanga sunga mo unga. Ia e whaatasi atu I le awal Olopeleki. Ia I latu tāpenanga. Ia I ta alonga o toe. Ia po o le ele amataina fo ia teste. Ia le vao Afrika Saute, ia le Springboks, ia ma le au le Olopeleki a New Zealand. Ia tala fia ma le au tāpua I wa le mana na foi le whaalia fina ngalo I la tau fia le lakapi ia po o tau o na lele mo unga ia I Afrika Saute, ia I whaaleo leo ai ia mo nise manu no sa o le ia se o se fua me vo ia umi foi le aso ia pe o tau ngalo upua pe o tau le manu to la ua pinga ia mo tua fiu e tau mafo fo pule ale upu ia e malo la vatu uso pe fua alo ese ia manu ia lava le ia so I fua mga luenga lo fenga I fa tai lava le mafta mai leo to e valu minute ia ona taleo le tula tas e pe ia mana ia lo fato fatu loa ia le taimi ia ona famai na toile o tatu fa fianga o lo muni ai pe lua ia pe tasi pe lua ia famai ele o tatu tu na ia Sāmoa fa fatai te lava le tatu maftanga le ia so me lava le tula fitu le town le la ia se pa ia man le taimi ia le wa famai na toile ma unanga ma le singona ia o ia tu fo fiso fa malulu tu fo ia wa sala fo isinga ngana ia e ala le tautua ia ma tātou whelawhela fua inga I lunga lea, ia o le manganga lava ia mo e tātou fia, ia I le haso ma le aso, ia e manuia lava fua ngo te toi manuia ngā luenga, ia o le ato e anga ia tue nisi whauina ngā luenga I le auli nei po le fia nā nei, e misi la tau le ata pena ua, ia sifi o le fiafi ma le poa nā nei, ia I ngā luenga o le awhianga iai, wha manuia tele le atua le tātou atunu, whelo I tātai masani, I le tula fitu. Ia e mai le si fonga la mo Wellington ia fato fa so I fua Sāmoa ia tartasi ono to mafuta le mrisunga ia tasesa mai Sāmoa talvatu ia le fatu ia tuleta uli ia manuia lava le ia so fa after tele lava ia le mafuta mai le tato proclame ia ai ia la watu pese le ia tato fato fa ia fa so I fua ia Sāmoa manuia lava le nei ia so
Well,